Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe malulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le atua le maunga le atua le vanu bua bua pea olo lelei mea uma lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lou leo malanga elelei oe lo uanganga whamanu
I le nganga whaloalo mātou te fia teo whalofa ma whatala whātu sa mole atu nung pele. I lo malei fo mai whanua ngā fōu nei aso le tae au nei o le aso lulu. Aso se fulma le tolu o nei maa sino Novemba. Luafe lua se fulma le whaa. O le tautua nei le si ufonga o lau mui Wellington le Samoa Capital Radio. O toa matalia lan tautua maa sani. Alo mai o le a tātou mumua le tātou sauninga alotu whale ainga. Taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Lilo Mayava Maasangala. O le kalesia a uso Cristiano nai i lo waha tusi maya le whaafafonga. Ia moli le nganga whaatai le tai au. O ia mawalunga o si o tātou tunu o mwhai o na tātou whai sauninga whaatasi le nei tai au, marole soi fua manuia. Aftai le lofa maleanga le leo le tua o tai mai lo tau soi fua, ma so mātou wala le nei tai au. Ai mai se foi te au mangāru wenga o le a whaatino ina i si o tātou tunu. Pāpito foi whaatai, pa i o le o whaingāru wenga tutofia le tua, i so se whaatawhai tau langa. Ia mai se le fe au maranga wenga le tua o lo fatuna pa li ai stono Samoa ata o fat foi le pa io na io tato tamama tina ma tua o lo tu mai le mol panga i tono moto mala anga le tua i lo to so fua pero to vola le tai au mai tato ave le famua i le tua ia fa peo na pui ma leo i tato le tua i le yaso tato sta pa pele tua lo mato tomai mato o fiele le yaso e ta pena ina mo mato tu ina tu ila fio fu o malava si o mato tu tai mato i lo file mu no lo swap fa yesu mato vole mabala au tu amen la tato tapo yatu ile vinga o ta pena mo le tua Ola uviinga ia whailea mataulanga Taulanga whamanu Taulanga whawhetai Ia langona mai le langi Ola umalanga Epa ia, leona le mana Ola uiinga ia whailea mataulanga Taulanga whamanu, taulanga whawhetai Ia langona mai le langi o laualanga Epa ia, leona le mana Alleluia, 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 amen Ia whanene ina lea tua sili ese Ilingi mai a Yesu olo wangana Bapatizo ina matou mai a whamanuianga Alleluia, 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 amen Ia whanene ina lea tua sili ese Lilingi mai a Yesu
Mapatisoina matau mai au whamanuianga. Mapatisoina matau mai au whamanuianga. Mapatisoina matau mai au whamanuianga. O le ngana whaatai mo le pese sa ta pena ma sa mia le nei tai au. O whaafonga mai e le whaitawina o le afionga pa ia le toa. Le maua le tātou tusi paitau. Tusi le apostolo Paulo ia Roma. Roma o lona mata upu e balu. Whaitawina le whai upu e lua suma lima e whangata mai le whai upu e tau spulu. Whaafonga mai a whaitawina o le afionga pa ia le toa. Ai pe tai a tātou whamoemoe le mea o le vaia. Tātou te whātantari atu i ai ma le ono sai. Pāpea foi le nganga o na fisoso ni mai lo tātou vai vai. Wā tātou te lei loa mea tātou te ole atu ai ma le tusa. Ai pe tai o le nganga. E whautua o ia mo i tātou i le hoi e le mawhai o na taratala ina. Au le su e loto sila fia e ia le fina ngalo le nganga. Wa o fautua o ia mo le au pa ia e tusa ma le fina ngalo le tua. Tātou do fo ia ngāru bue whatasi me uma i le lei ai i rātou e alo fatu i le tua. O e wawala a wina i lona fina ngalo. Wa o e na sila fia e ia ana mua. E ia tō fia ana mua fo. Ia foringa i ngā tōu i lona alo. Ia foringa ia te ia. Na ia vea o ia mauru matua o le auso e tō teli. O e na tō fia na mua e ia. Wabala awina fo i la tōu e ia. O e wabala awina e ia. Ua tawani e tunuina fo i la tōu e ia. O e ua tawani e tunuina e ia. Ua whaamanu e ina fo i la tōu e ia. Amanu e le tua. Paitawina o lana siong pa ia. O le amaua. Se matua mai de foi upo luas fuma leono. Upo luas fuma leono. E whapia foi le nganga o na fisoso ni mai lo tātou vai vai. E whapia foi le nganga o na fisoso ni mai lo tātou vai vai. Ei tai ao. I lo malei fua mai le nei tai au. Tā pēna fo i se au mangaru enga o tutoki ai si o tātou matunu. E tātou tu whamoe moe le tua e o i atu le marosi. A wā fo i se au mangaru enga o le a whātino ina i le nei asu. E te sōsoni mai le nganga i lo tātou vai vai. O le nganga o le tua. Sōsoni mai a tātou. Pai mi umalava. Ona mawhai lea ona o malosi. A wā lofa mai le tua i a tea. Ma fisoso mai i a tea u i taimi o malava. O le tua foi. O le tua e ta mao a inga i so se mea. E ta mao a inga i le lofa. O e ta mao a inga i le loto whamangano. O anga nā le tua. Au ta pena le apostolo Paulo. Patina i lo fe au mangaru wenga sa pita iai lana ua. O lona whamai moe ao lona tua. So swani a te iai. Whaingata ma ti ngā o le hafia ngai mai. Ei se marosi o le tangata. Ai nao le tua lava e mawhai o na. Mawai o tātou marosi. Sa moai. Le tātou talia. O oe mau. O tangata vai vai. A tātou talia i o tātou loto. Tātou o ni tangata vai vai. Pai a ina fo i tātou. Ai a whai tātou te le talia ina. I o le whaingatā i o na e soifua ma wala. A wā fo i a tātou vai vai. E tātou te mana o mia mōni lava Iesu.
e fe so ri mai ia tātou I te mi umalaba tātou te mawhatia. E au mga ruenga le a whianga iai le nei aso. Tele I oru tau. Tele whaingata o le a whianga I masio tātou tunu. E re ngata I le ita I o le loto. Tau mo whai fo I le rio le larolangi e whaato I alo o lo tangata. E na Iesu lava e mawhai o na fisoswani ia I tātou. Wow, ia e mau ai se fisoswani. Ma ia sa o le tātou te sa ili marosi atu iai. A manino, ma sa o le tātou te sa ili marosi iai. E manuia fo I o whaiva I le nei taia. Ai ala, whale tonu tangata e taura iai lau pa. Ka tonu le ale manuia lo whamai moe. E lei lava seisi e tō whamaunga. Nā le tua e mawhai ona, mawai le while mō. Ia sa o la lau pa ai, ma ia e tari tonu iai, I le tangata lea ua. Ma nao so swan yatu iati. E whai baitai e sapoi le maali o le baitai. A tonu e, te mana o mia se so swani o le a e le a paina lo tatalo atu I sawo. Se te masani ai. Ia mana tua. Oro mafau atu o na o tu atu le nā tangata. A tonu e mawai so swan. A tonu e maua. A iei taimi e tu atu. Le a maua se mea. Ia o le nā tangata. O le a mawhai o na tala atu ma whaedo atu inisi. Au fo e ti tali tonu ina uma tangata. Nanga ia isi tangata e o mai whafominga. Ia e me tonu masa o me e whai ati oena e mawhatia ia lea. Sa o tangata e tuu iai o langona mawhatia. O na mawhai leo na fisoswani ia ati oe. A wafo i o le tua e te malosi. Ma o malosi ai. A wa o ia e fisoswani mai I e ua vai vai. Manu ia tiu te mga ruenga o le a whianga iai ma si o tātou utunu I le nei taia. So fua, ma ia manu ia ono e riso Iesu, tātou staff. Le tualo mātou tamai. Pastai lo so swani si o mātou utunu I le nei taia. Le whiala mai le malosi o lo e paso soa. E me se le ora o e fuaima. Pastai le ea o lo malabaina. Pastai o whamanu yanga I tonu o ainga. Pastai lo malu pui pui o si o mātu mutunu. Pastai o ina tita ma whainga le ala o le mātu uia I le nei asu. A mātu tu whamoe moe ia te oe o lo mātu mutunu. Oe lo mātu la bea. Oe lo mātu whaola. O wa mātu ti tali toni. Ma liu lo walo I lunga o le satau. Te tongi ai a mātu wangsa. Nei o mātou sa loto ai, nei o mātou fia ai, nei o mātou manuia. O mātou wara usuatu I la o fio lele ie, so swani mai ai mātou. Lungo ala lo o uia I le nei taia, I o malutia, a pui si o mātou mutunu. Pātino I la foi o fe au mangaru wenga I le nei asu, wai le poto ma le atamai, wai le malosi le tino, pui ma leo I le nei aso ai mai se le whātino I no ke au ma ngā ruenga. E whapeo na I manuia ngā ruenga o le nei aso. Tāro fōi matui nā atu. Nā I o mātou matua tausi tonu o mātou malao. E tuaro mātou tamai. Dei lava seisi mātou te whamoe moi ai. Nā o lau o fio lava. E whapeo na maua I lātou le maloloina mai lau o fio. Mai fa foi le malosi wa foi tiu te mo faiva wa bala au ina. Talo le tua ia nga le leila o fio I puanga fa moe nga o si mato o tunu. Ina tu foi pa I o le whainga wenga stof. Lea fata whaita blanga ma lea fata whaita blanga. Anga le leila o fio. Pa so le malosi le tino wa le bala au ina. Mato fa foi lava le ina ia te oi. Ina tu si o mato o tunu nei la o fio. O whanga mo whamoe nga le nei whainga malo. E tua lo mātou tamai e le poto i le tamai e le whautauta e le whātino I no tiote ua wala hui la.
ia wā se manuia o si o mātou o tunu. Anga le lei la o pio, le ia whapeo na manuia mea uma lava i le lei asu. Tui nā tu fua ie o no whātou toli e tonu o mauta malau. Ai mai se tonu o whalema. Ia whapeo na iailo wanga le lei iailo whamaro longa i o lātou tino. Ia whapeo na maua le malosi. Wā le whātino ino tiute ua wāla au inai. Poi ma leo i le lei asu. Nā tu le lei ofisa whātala lau o mātou whaungaina i le aso ma le aso. Mātou te whaitāpua inga ai ma si o mātou o tino. Anga le lei lau fio i le li pule e maise lau whaingaruenga. Wai le poto ma le tamai o wā le whātino ino tiute ua wāla au inai i le lei aso. Mātou whātai ai lava lau fio. Kere tuolo mātou i tamai. Poi ma leo i mātou i le nei taia. E whapeo na manuia o mātou tiuta whai le nei aso. Mātou whafoi le bi inga i ato. E whātou e se i lau fio le li ie. Wāni o mātou whale tonu ni o mātou se whamangalo i mātou. E alo whangia i mātou le nei aso. O mātou wāra au wai lo swafa mānu mālo. Ono Yesu ke viso lo mālo. Amen. O le nā ua whaafonga le tātou tunu le tātou sauninga lotu whale ainga. Na taita ia le sunga le whaafengainga Reverend Lilo Maiava maa sangala o le Ekalesia Augusto Cristiano nai le wahat. Mo le toile ngang whaftai le una le tua o no le tāpenanga mātu ngofie. Le yaso le ua toma tawina le whaafonga anga o le tātou tunu. Le upu folafola le tua tawia o se fatu. E pa uisi ele lei a tupu maola iau ngā ili sui fuafa le ngango tātou tangata. O le mātou talo ia, whamanuia pele tua i lau isunga i le whaafengainga Lilo Maiava, whamanuia le tua i au matiuti o lo whianga iai, lau isunga le whanatua no whalo, te nane le tāpu inga le Ekalesia manumia tele le yaso. O le vingo le tua tue te liu mai wha wautu tua maasani na si ufonga lo mua i le nei tai au.
tau whaamalolosi a ia e tau ia maua sou tau I o se tau fou o se aso fou whaau unga fou wa o mai tau o le mana ma le whaamalosi o se tau fou ua o mai o se tau fou o se aso fou whaau unga fou ua o mai tau o le mana ma le whaamalosi o se tau fou ua o mai E masani ona e wala au I le Healthline a whai e le ai, wha masani ma whaataitai ona e vili I le owalu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga I lo ngase ma le vainga o lo soifo ma loloina. E whaailoa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala fasolo a hatoa I le au ma le po I aso e fitu o le vai aso. Whai I ai e te fiatala noa se Samoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika I le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata I e whaongaina le Healthline le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Tele tu le vai papa ala o wasa le vai lo te fantao e tu le manua a mai se ole e tiro longo sa mo sif
Ele ato toya tau pa ya sawo. Anti-Talang here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple tea to the bavel. Sufong lo mua. Atau le tayao.
Toi o falofa ma whaatala whātu sa mole atinu pele ilo mali fua mai ia I whanunga fōu nei aso vi ia le lofa ma leanga leo le tātou tāpa au siri langi mole mai lau tau soi fua ma so mātou na iola leo mwhai na tātou toi whetapa i ei fo ilunga peau ngānu le ea I seisi fau poponga o le tau tua ma leo unanga le siu fonga la mui Wellingtone le Samoa Capital Radio tasi ono tesi ma tasi wha mo ilunga le tātou ala leo ele ngata foi lefa talo foi lungo tato Facebook lungo tato YouTube le tato api fa longo le tato penga ta fai langi www.samoacapitalradio.co.nz atalo fatu le talo polo klame ole ata ole taiao ya lau tau ora ne mai tu finga fai valu le ua tato foi lo foi le taiao se te mo mua ya ona mafuta mai foi le tu fini ana fa solo ma tai to lo ina tu lo tu pa ia mo lo tu malu ile tatu tiute masani ya sululu tai au tai tasi they never know te o falofa fa talo fa tuai le tapo inga feo yor tala lei o ona tofia le tua o lo fa le malu le fa tafai taulanga ma le fa tafai taulanga pe tai tunga ile tawa suino li voi le ola wala sui fa le ngango tatu tangata fa tai talo fa tai no manua wase manu yo Samoa mo nei ma tai au no fa to ina mo tu fa le tua sunga isia mo tu for tu la fionga patel me tu ai sa atala fatu lo watu nei tau ma lo sui fo manuia ma lo fo ta wata I nei tau atala fatu fo I nei tau I la fionga il tu soli ya masanga ma le faletua te nane lo fiso komisina mo ulungo Samoa ya tu nei fatalo fatu ma lo sui fo manuia aftai fo il tau tua mo Samoa ya tero nei fatalo fatu fo I la fionga komisula ia marana au whainga ruenga I au kilani ma loro sui fumanuia le yaso ia ele whakaloina le nei tae au le tapu inga malo nei o tātu tu a sina o ta mā matina mā tutua ia o lo tapu ai maota malawa whaia le whaiva ia o le tapu ai ele manatu o au tau talo sango au tau talo I le aso ma le aso tu le munu panga I maota malawa le manuia I whaiva matuta lo whengai mo le tātu tu mai se fu yalo whanau ia o onga fo le o ta pena to le yaso good morning ta lo falava ma lo si fo manuia wo pa anga ta tu ala leo ya tu mau ia vela o ton familianga I la tolo mai mo mai fa fo mai fo I Australia ma lo telo America so ta tu tofi Samoa o fe lava si tafa kolope lo fa le mau me ta tu tua ma tu te fa talo fa tu le ta ya tu like love ya ma share tu ta tu por clame lungo Facebook pa so atu tatu tau tua a whaifu anai te mai mo mai lunga tatu YouTube a wane ngalo subscribe ia le Samoa Capital Radio fa so atu tatu tau tua mwhaiona mai mo mai u a inga o wo o e lava mwhaiona ma ua mai tatu tau tua ia o whata lofa lea ma whatu au foi I le nei a sululu a tatu ia le sumar tolu nei o November ia ua tatu lata foi whai unga nei tu sanga to e o seanga ia ona tātou whātou whāle le nei fuitou sanga lua whi lua siuman whā a pule lofa le tue mole au tolo tau sei fuma so mātou ola tātou lia fwile lao lātou sanga fau lua whi lua se fulu ma le lima o nei tai au ia whātalo whātou ma o whalo whātou good morning tā lofa lava ia le polo klame nei o le ata o le tai la tātou mafuta tātou tantanoa tātou eweva ma tātou whāsoa I lunga o le tātou polo klame I le nei aso lulu. Mātango fia le sulo lai le aso lulu I te tonu a Laumui Wellington nei a me se tātu o fisa tu tonu I Porirua ia o leu te wap ai atu whawhule mā nei o sulu la le wanga solo foi ta vale lungo la tele ia mana tua le saunga le mūli nei teimo le tae me se lantu le wanga ia tu ngā luenga pa tala whātu ia te utau pa nau foi leu ta pena wā ia o ongo nei aso manu ia tele ia o ongo suenga whai u foi o lo whenga I manisi nei aso manu ia tele nei aso ia te utau wala tātu tal me wha solo I le tātu polo klame o le ata o le tae se teimo momoa le whaafonga lea I tātou reporti o le talo tai suinga o tupe a manau whau neonga si fuma sa whanau tātou whaalolo whai le men tupu lea su tala whaasolpito o le lalo langi tali tu lai valu whaapopoa momoa tātou tala whau ma tātou tala mai Samoa
le tautoma o le siufonga lomua I Wellington. Good morning talofa, por klamanei o le ata o le taiao. e whaatala whātua nei teimi o le tai au sina wainga nei le talo le tau a mei se fo i le talo le tai e wā foi fufuanga o le aso le aso lulu nei mo le lau mui Wellington e whapea foi o ranu tua o iau fi ai Poridua Manahat Valley whapea foi le anga i atu Macedonia o le aso le uvalu i mai langi le nei aso i pe ono ta ue stimo sola whafuane o le tātou fisa whaasa lau i Poridua nei mātango file sulu lai nei tai au o le fua o le ea mawulunga le ufa mawina lua se furu manatasi mo le aso se furu tolu tikiri le fua o le ea mawalalo mo le aso lulu nei
O se vai le aso tai au le aso fileo lo valu ia lo official vai tau o le a tu ulu ai foi ti munga fa malu wingo le tau si wangana le a uli o le a fa solo atu i na langi lei po le tau lava ia lo aso tai au tu ulu ti munga fa malu wingo le tau e peo na valu ia o nei aso ia ma nei o le aso tanga mea ia ese le ma nei o nei aso le isi sa video fa mawina ma nei le sulu mato o fio le la o se vai ngai leo te lenga o Aotearoa New Zealand le yaso au ki lani tauranga he Miltone Rotorua langi le yaso mo tau tau po nei pia whapena foi Palmerston North langi le yaso mo le tātou motu ia nei o le motu i sauteo le atunu Nelson, Blenheim, Christchurch, Timaru, Invercargill, Dunedin, Queenstown, Stewart Island ia o le ata fulnau le yaso mātou o file sulu lamo i tātou umalava ia i motu i lua ia o le atunu o New Zealand i Aotearoa. O sina talo le tau i so tātou tunu i Samoa le yaso o au o savili o le matau polu o savili mai se sae o lo o tia i pia Samoa mai au mai au mana i timu e awhia i le atunu i nisi o taimi. Mo upolu masavai i le yaso e peo na whaamauni mai lo official vai tau e awo i niso taimi mana i timu whapea nei wila ma whai tili e ono iai o tala nao tau mo si o tātou tinu i Samoa i le nei yaso rulu. Tātou se mai le talo le taimu i la tau fwoi o le a sao ne whaangota ngā tai whale o le yaso ia tā ua tele le sao ngā le muilunga o ngā sami manatua o whaola pēa whaianga i atu i lunga o maa ma le tua longo lo ainga whailo ai le taimi leo e anga i atuai ma le taimi fuafua ina e toe te liu mai ai. O inai Wellington le yaso o loo suartai le taimi o loo suartai e fuafua e pē i le afo le tu lai valu le tau nei o na toe sua le tolu i le aoli nei o na pē lea i le iwa i le poana nei. Mo mana porirua o loo pē le tai le nei taimi fuafua e sua i le iwa i le tau nei o loo pē le taimi nei fuafua e sua i le iwa pela ia i litu lai tolu la uli ia ona toe sua le iwa i le poana nei ia o le talana o le tai ma le tua saunga le mumanu ia tele le yaso ia i fuafuanga whai o le tātou tinu whaafitai. O le tala tupe le yaso tāsim tāla New Zealand mawai le valu sunu iwa sene au Sitalia valu iwa sene au Sitalia o le malo si o le tala New Zealand malo telo Amerika ma wele 5 sene 5 sene amo sa mola vai le yaso tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene Samoa tasi tala New Zealand ma wele tala 5 sene Samoa ia o le fale tupe le NZ le awina tua yasta i tasi tatu talo tupe ai o le fautuanga masani ia va ai fale la futupe ia manisi foi o unanga i lunga upenga te whailange ma leia lato rates ia e lafo e utou seleni Samoa o le whaafitai masani ai le aso o lou au mafola o lou laulango sua i mea whai anuu mai e Kalesia ai alu au mafola ni o tātu ai ngai Samoa manuia lafo ina utou seleni ni aso whamonuia tele lava le atua. Malo whaafitai o le ama nomo whaamunianga o aso i fuama aso whanau ma na tua le tātu imeli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mwhai ona tuma hisa o whaamunianga e tō laulau inatu nunga le tātu polo kalame. Happy birthday to you all o le mau nei me la fionga pa ia le tua mau mai lea i le tu se Filipi lo matau pue se fulu malwha ia a olona whai upo e ono te wha sa atu Filipi lo matau pue wha aurona foi upo e ono e whaapena ona whai tauina. Aua nei popole o tau si mea tasi. A ia whailo atu o tau manao i mea umalawa i lea tua e le te talo, male whaatonga, a toa male whaafetai. Mana i lana mau nei aso a, aua nei popole o tau si mea e tasi. A ia whailo atu o tau manao i mea umalawa i lea tua e le te talo, male whaatonga, a toa male whaafetai. Ia o la wala na leo mai e le tua
Wa uma o tātou mana onga o me te whina ngalo ai te mana o ia i e whailoi le tua e ala i te talo, whaatonga, a toa ma le whawhitai. Manu e te lau tau aso i fua, pese atu le Peace Chapel mo tau nei aso Yesu, o te alofa i ate oe. Turi pele atu nisi tau sanga se tele lau tau se fua maso mātu ola. Happy birthday manu e tele nei aso. tala fatu le tunu malo so ifo si mai el fa fongo le va ifo ile le tala fa so pito lo langi le ya so fulu mo tolu le masina o novemba o le solta usanga te si va luas fulu fitu no tala ile awala le e maulu ilalo le vaitafe e ta o le Holland Tunnel e maulu ilalo le vaitafe le Hudson River e fiso ta iai ia New Jersey ia ma New York City na tatala ili aso le nei tausanga te siiva luas fulufitu. O le sol tausanga te siiva limas fulu malifaa
na fai ina I falani le ipo lalangi mua lava le ta'alonga liki ta'alonga lea na ta'alo I falani ma pele tānia. Ia, e tolu sifuru afe tangata mai moa na mai moina le ta'alonga le soi Paris I falani. Urua I ta'alonga le na o le laka piliki o le ipo lalangi. Manu malo I pele tānia, ia falani le sol te usanga te siiva lima sifuru faa. O le sol te usanga te siiva, falu sifuru male lua. Ia na tatala ile maafa manatu lea eta o le Vietnam Veterans Memorial. Te tono Washington DC na faile solo tele ila tau sa tau le Vietnam. Tatala ile maafa manatu ile sol te usanga te siiva, falu sifuru male lua. Le sol te usanga te siiva, falu sifuru male lima. O le maunga mu e tau o Nevado del Ruz na pai le so I tono nulo Colombia e pe ama luas furu tolu afe tangata na afia I soifua I le aso le nei. O le tausanga fo le nata siiva valus furu male lima na whatau tō le tangata leo Xavier Suzeres o ia le urua I tangata na whanau Cuba wa avea mapule nuu o le nuu leo Miami. O le sol tausanga te siiva iwa sfulu o le nuu o Ara Moana e lua su fitu kilomita mai le tui mātua Dunedin. Sa isi whaala lawe na tupo I le sol tangata suafa ia David Gray na ia tawhana ina tangata tulou lava. Se furu tolu la tau na afia I soifua I le aso nei. Sa watu leo na taumwhai lava ia nei uana maliwa I le na wafana ina leo. Na fo I whaala lawe ma tautia le na fo I tausanga te si iwa sifuru I te tonu ni usila nei I le aso sifuru tolu o Novemba. O le sol te usanga e lua afe sifuru tolu e le nuu leo Hawaii ia na mawhaio na whaatu la funoina ma whaatanga whai poiponga I tu a inga tutusa. Na tupu I le sol te usanga e lua afe sifuru tolu ia o le taavilinga na lalangi le waiai te le foi malo watalia le aia tatau o tangata uma whaatanga whai poipo a tamu ma eva. O le sofor te usanga I lua afe sifuru tolu na tatala I fale wha te tele ta o le World Trade Center. Tatu tala ia whatase I maasa whanau tangata nei na whanau le sol te usanga tasi tolu tasi lua o le tupo e ngelani suafa ia Edward le tolu. Te usanga tasi vanu lima sifuru le aso tonu nei na whanau o le tangata leo Robert Louis Stevenson ia le na maliu Samoa. Ia malta mai tai whai ati whangata utaua o Whoopi Goldberg na whanau le sol te usanga tasi iwa lima sifuru male lima. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngase lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga I le whale talawai I mata upataulu soifo maloloina ma o le telefo I o taimi e le tau whaisa wa wanoa e mawhai lawana e tala noa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le lua sifulu lima I le ono sifulu lima tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aile soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalawa e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga I au whala au fesosani inga se lai te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talawai lato teo foi natu tui pui e tau fia ilea a fia ile misela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada se tulo o vai e tulu yei mata ma whala au moni se o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe afia iloa se whale talawai o la talatane. Toe whaatala whātu tātu tino lei te murtaule u toe wha minute toe nea tāle uli tū lai vanu tali tu le vanu whaafonga e whaapoponga mo mua o tātu talafou mo tātu tala mai sa moa fia lei tāle u mua lewa noa ia mati whaatasi e fui mara tū whenia ana whaasolo ia wāna tātu polo klame le fui tā. Good morning tālo wha ana ni sa polo vinaka. Pula. Malo toi fua tōngane mari toi wha malo atu fo il tata o whaafonga nei
Tai au fou matanga file tau ia tātou mari polilua ele la ele o timu ai pi whapaolo. Nau tāla voi le maneo suru lai le stemo ele mai atu nei. Ia o tūlanga nā ringo tau a la mai e tui paolo mai. Ia o fufuanga le tua a. Ia ai o le tau au le o le tau a hoi le watatu e tau mawhanawhana. Ia le watatu anga ia tuai. Ia o le tau a hoi le maneo suingo le tau suingo voi o le teimi. Ia e vavena na ala i lunga e tuaina. Ana po mawhanawhana. Mawhanawhana mai ana po ia wa tatou sao ai lau sau noanga wa tatou whaasolo atu lava ina tatou tūlata i tau mawhanawhana. I o le tau fo i mō tā whaonga mai vai vanga le tāwhanga. I oe malolo malama uia awa e peona o whaata lo whaatu fo i nisa puri vinaka. Ea mai a le whionga ia tagaloa mali. Wa le mawana e malanga i Olo moni mai alo whaanga o tagaloa mo tātou. Mari mari ia mo wha ia wanoa le au maua fo i wawata i fo i tawa whao. Ia te loa tata o whaafonga to a te le ama to i pāsia ia fiti o pāsia ia lato ia au mātou la le ele au taumawhai ia le whato a mwhai fo i ona maole wanoa ia si ai ia ili nofo anga lo nofo ia alalai tangalo. Tangalo. Le malo mana ia le tai o tātou te whiro i whilunga tātou purkalami. Ia telefonisom tāu pola mwhaina tātou whaasoai. Ia nisi fui wai ngana tupula so nafi. Ia ai tāu fwoi niso whaasoe whaauopia fwoi ni aso. Ia mau fwoi la wano e tala i tātou lina a. Mana ia le tātou purkalami o nei aso. Mari le mamai atu fwoi le aso nei e whaatau ai le World Kindness Day. Ia o sau mai o inga fwoi le e whaali atu ai lo be kind. Mana Se ia. whasa mo o le upu lea o le kind. Ia po awhi fo lingo ngā o nā upu e ta o le kind. Ia mana ia fwoi nei aso ia whaataua se au nanga po se ngai o inga fwoi le te whaia mo le show so a tangata o so a whainga luenga. Ia tōna whale. O le upu whawhinga o fia o le alofa. Iwe. Whai ase tūlanga fwoi le te whailo atu e te alofa lista. Wa o le kindness o lo ia e te lea e pe moni lau sau noanga. O lea e le whaasa moino le upu kindness o lea fo il whaatinonga. Ia wai le tāua le ale upu pe whaonga o le whaatinonga la o le upu na. Ia olo whatu, whaise mele lei mo le stanga tene yaso. Ia pena whaatitinga o le whaise mele lei putu ala whaimese kofia ana. Ia whaise mele lei na. Ia te lose o se mea whaile whaataua ia so umalawa le tātou. Moni. So i whaanga tātou tangata Samoa. Ia e mana ia waise kofia ala wona te lua whaimea. Mala ia. Be kind. Nei vo se me ia Whaimeita. whaimeita me ana anga le anga i fo listanga. O le whaia fia me anga le yaso ngā luenga ni yaso. E mane o le aso nei le mo wha ilo foi ana. Le whaatau ai le World Kindness Day. Mana ia. Ia ai toi tele ni tātou tala mari ona le wo mai taimi o tātou tala fo. Mana ia. Ia usi mai whaafonga le tātou tunu whapoponga nei o tātou telefon me tātou tala mai Samoa. I lona whapoponga mo mua i le nei tāo whaafitai. So i manuia o tātou o tunu i le isi fwoi le nei whao poponga o tala fau mai Samoa e leo ngā tutono le nei vai yaso. O le tā leni ai lau awhia le tamaya leota lene leota na toe fwoi mai ai i le atunu o niso alo ma whanau na ia whaasoa ina iaila na mea lofa. Sa avea le tā leni leo le ai lau awhi ma pisinisi atunu o wau ma wai fafo. Le ua whaamanu iei nai o lātou lava ai ngai mea o ngā. Mai tupe ma se le na maua i lea mea lofa. O le whanau naua le tamaya leo taitu sanga o mai whaia ai ma whaatino ai le tauwanga ai lau awhi whaavao malo i Samoa. Ina ia tu mau pēr le tā leni alo ma whanau la ai ti whaia e o lea tunu. Ina ia o atu lava i le ngata i alo ma whanau i a pia. Ai a siri atu i lona manatu ia iai ni whanau mai savai whapena fo i nu i tua. O le vai so foule o le afatu te iei le tauwanga whaavao malo ai la wafi Samoa. O lo malanga mai e fo ini sui po alo ma whanau le tunu i whafo e whaatasi ei i le tauwanga. E marao mia, le whasasani alon whanau o tatu atunu o lo isawai. Ia o le si mea, e fo i mol mor se len. Pei se i o le mea sa iei matu ai le o sa whasasani mai fo i lisi vai tai.
o le tūlanga nā laina mana o mia o le se fesoasoani le ai ona i le ngata i savai a o tatou nuu i tua. O le asolo se fulmalitasi le asolo se fulmalitolu o whaatūlanga i le tauvanga o le atau vai i lato i toa se fulu le ua mai Aristala o le manu malo i se fulu a fetala. Tūlanga lua i 5 a fetala ai tolu a fetala le tūlanga tolu ai ta ia fetala i isi wha ai longa o lo fesoasoani mai fo i pa anga a leota mai i atunu i whafo. O lo wisa mua se sui o malo o whaatasi o lo o lato mata i tuwina por kalame e au fiai le pui pui ngole si o manga mai le whaalenga ina i la pisi o ona e au fiai unga. Mau iau moli maui nai le leo moli muli ta ia e sa mua ta iana mwhainga whaavae e pe ona whaatau te ia le tele por kalame umavae. Ona o lo o vaia le tele o le pepa i ila o la pisi mai unga o lo o whaanga ina peo tātou tangata ai maise lava i company ma pisinisi e pei o whane ainga. Whaalia le sui mai malo o whaatasi e mātango fia le whaatulanga i no por kalamea sa moe pei fo o le teimi o le te wila na whaalawi loa i fo e le taofi lo whaanga i no whanguunga whapea fo i pepa i ila mai whale ainga i le si o manga i le tana whaatai a pia pei tai e le i mawhai o na whaamalo sia le polo inga. E whape nā fo i le teimi o le whontanga te tai o malo le tau pulenga whato a mai atu. Nā tile eo na waia le telo me whaitino i ngao sia mai le unga sa whaonga ina. Sau no Marcos o lana, e ui i se whanau nonga le atao fia o loa ia ngao sia mai le unga, ai e mana o mia le telo le se le ni e whaatino i polo kalame. Mai te tau wai o na whaia sa isi la asanga o le polo i nao kompania lo lato ngao sia o loa nei, ina i au mea ni vai ngā tupe, e whaatino ai por kalame ia i atunuu o lo aveanga ia lato o loa, ai maise i masini ma vaenga o waila au e whaonga ina, e toi fausia mai isi o loa fau, na i lore la fua ina e ia atunuu, ma whaaleanga ina i o lato sio manga. Ma o wha maumongo fo ina wha ai loa ele sui o malo o whaatasire nei wei Samoa, e te tau ona matua ngai whaatalanoanga a malo te tele laulangi le mata opule nei, o ne leo iaise malo si ango whainga whaavai le teimile nei, e pui puia mai eile a fio le si o manga watu no, e pei fo i o le Pasifika, mai ia lapisi o ona. E ono o atu i le lua maasina e pei ona wha ai loa le whaurulunga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alekeke Roma, e toi wha le lei ele masini wha ata le whale mai tele i ulmato tua. O le temi nei wa tau fia wha atinonga o ni wha ata, ai meise mo reporti lanto e malanga i ngā ruenga wha vai temi, ono o le wha le tonu wai ai le masini. Whania ei ono, o le so o pea o na whai mapele e le tise, o le mafu angare na o le wha le angai no le masini taunga tāmata wa tele. E na ufsiringi e fo i sui o le autostana le fionga ai ono, e nei o wha alia, o mai ma ngase i o lo tau whira mau ta ngase i ulum to tua, e na o le pauio i lanto e mawhai o na wha atino i le marasi ango le wha ato lo i eil te mile nei. Mai e le o iaise insinia sa mo e mawhai o nei e wha atino ina lea au onanga, e na o se tangata fo i malanga mai whafo i eili to mai wha apitoa, mai mauti no fo i lona taunga tā. O le masini le nei na taunu mai mawhapi ina i le tausanga rua whelus whamale lua, i le tau e tasi te simale 5 miliona tana a Amerika, o se tasi leo vaenga na tau fie le tele le se leni sa whaaruine le malo, e a wina tuai o tātou tangata ma whaata e whaatino mai i le masini a Amerika sa moa. O le ua amata sila le fionga le minista o company vaa sa moa mga ruenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. I se tasio va le wolato mawai au se talia, e suia i le tautua le Lady Samoa tolu le waiai o na faa le tonu. O le va alo manatu le fionga le minista e faa ruina i se le ne 2 miliona tala a Amerika. Mai a fai e pasia le ka peneta tūlanga uma i le va alo iei malona malosi ngā fatia. O le a au mea loa le va mo se te mie le utoi mamao. Ai o lo fisiringia fo il te itai o li tua ngai, le fionga tu le epa lupe soli ai Dr. Sailele Maliele ngoi. Le fionga le minista ia olo,
e whaamalama po fe awina mai ei le 5 miliona tala Amerika lea. O nei ei lona popolenga le whaongai na mai o tupe teu ale mano. O tala whawi o le nei aso whaamania le tue fuafuanga le awhianga ei masio tātou o tunu o whaasoi foia. Tala flava o le whaabobonga o tala whauma le si ufonga le laumua mo le nei tau sfultolo novema lua whelua whaa. Ua mātou whaalongo i lo o tau si ufofonga ma ua mātou tali tonu. O nisi o upuna saunoa i le palemia Christopher Luxon i le whaato esenga aloa ia le malo New Zealand. I tangata na poto le palemene ma ena mai mo atu mai vaenga ese o le atunu o e sasa waina a o i lalo le vaenga ma le tau singa le malo New Zealand. I tau sanga ua mawai ina ua mai a isenga luenga tele le komisi su le malo ma whaatala noa ina i e na sa waina. Today I stand before you as the representative of not only this government, but of all the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse that you suffered while in state care, churches and other faith-based places. Na sauno ai Luxon e whai ei o ia masui le whainga malo a New Zealand o whainga malo ua tuana i atu e kāli sia ma whaala potonga e momoli ma whaaleo le whaato e senga. I am sorry that you were not believed when you came forward to report your abuse. I am sorry that many bystanders, staff, volunteers and carers turned a blind eye and failed to stop or report abuse. Sa whaato ese Luxon, o na sa whaatalinga tuli le malo, ma le tali tonu ina ua whaaleo a lātou whaasea e whaatatau i sa wanga, na o oia i lātou. Sa whaato ese, o na e to tele na le ano e ta ofi peli poti sa wanga. Sa whaato ese foi, o na ole whaale e tonu le vaenga le malo, i e na tu atu i aina te tau siena. Sa whaamaulalu foi le pale mia, o na ole to tele o e na whaia sa wanga, sa le i whaasanga e tali i le tola fono. Sa tu wailinga yo inga le malo i pui i tangata uma na ino fuanga na tau si ai. Na sano Luxon e ono mea matatau leo whaatasio upu ma whaatinonga e te tau ona whaia le mea sao matu inatu le fesosoani olo o lātou mo umiaina malona lua e te tau na whaia le malo so senga yo inga e tau fiele toi tupu o le nei whaale tonu i le lumanai. Na whaalia Luxon e to tele i lātou na whaasau ina mai sa wanga i le imana nao e awai le whaanga solonga o lo whaia mawai o lātou taui, peitai e silia ma le tolu a felima se lau i lātou na awai, masaya whaailo i se isi tolu 2 miliona tāla whao popo e tuu i te tonu le polo kalame a o ngā lulu e le whaanga solonga fau le whainga o taui. Sa sauno le tai o le tuangai Chris Hipkins e whailo alo i le awai whaatasi ma le malo i lana whaato e senga ma o se aso tāua tele le nei mo le atunuu e te lese ai tā lafua le atunuu i tangata na whaasau ina mai sa wanga pei ona saunoa le tai o le tuangai. E tō tolu tangata na whaasau ina mai sa wanga sa maua wanu e whaia lātou saunoanga i te tono le palemene le asoana nafi. O Keith Weffen o se taso i lātou na nofo i le e Bonnie Boys Home na ia ta watu i le palemia ina ia au maia e kāli sia ma whaala potonga o au fia i foi e tali a lātou ngā yoinga na whaia. Na saunoa tu Chapman e te tau na whaamuta le matanga luenga mota maiti le oranga tamariki. O Chapman na tau si te tono whale le malo se ia o lava ina fulfitu o na tau sanga. Sa whaato ese matanga luenga te itasi pei o na amata mele ministawa onga Erica Stanford e le whaangaloina o tau pei o na ia saunoa i le to olua se lau 50 tangata na whaasau ina mai sa wanga sai te tono o le palemene. O Andrew Pritchman na whai masui o le oranga tamariki, a Diana Safati na whai masui o le soifua maloloina, o Debbie Power, le ofisisili o le matanga luenga o le atina enga wanga fsotai, o Una Jacos, le Solicitor General na whai masui o lo ia le malo, o le komisina le tu mau leo Tania Kura, na whai masui o le matanga luenga o leo i whaato ese i tangata na pangatia o na o sawanga, na tautino fo e le komisina mo au nanga le malo, le wha le tonu whaatinonga le au nanga,
Mufa mauti noa ole ai se tulanga mawalunga alfa atinongo ngalwenga tangata fai ngalwenga almalo itaimi o iluma. Inisi utala, elua sela wafetala na faasalaina ia le faamasinoga mawalunga i kala estete le faalapotopotoga o kompania le Equalman Group po le Equalman Loans ona sao o atu lava i le selau valulua tesima le 5% le mawalulunga o latou pasene tului mo ona nunga atu pe faavaitaimi pupuu na faalia le komisi mo pisinisi na solia le Equalman a ia inga o le tulafono kone karate o aita lafo le Credit Contracts and Consumer Finance Act na faatutunga yo inga le Equalman i tangata o whiangai mawhainga tai tupe o tangata whaato amalanga mai fafo po o tangata whaiolo umia ina ni visa whaingan wenga mōsina taimi e to saima se whaalinga le sui taita i whono o le komisi e mata i tuina po usta i altu la whono whaata wa inga tala whiangai ma le puipuinga o tangata whaatau po le Commerce Commission o le whaamasinonga mua le ala komisi i lalo o lea tu la whono. Na whaangaina le minista le puipuinga Judith Collins o na manusi anga whaapito e whaatanga i fita e whaatino ngalwenga tangata whai ngalwenga le matanga ngalwenga o le puipuinga po le manusi anga whaafita sa whaiala latou titee e whaasanga i o latou tutongi. E tu samale to awhela u whai ngalwenga sa whaiala latou titee le vaias taluai ma sa musul whaalapotopotonga po o le matanga ngalwenga e o foato se si itanga o tutongi. I lalo le tula fono le Defence Act Whaato a whaonga lawa fita i ni taimi na fi ese se inga le wao tangata whainga luenga malpulenga pe a whai se whaato nunga tustusi ale minsta ma sa wha maoni e Collins na ia whaonga ina le tula fono. O le manatu whaalia o Fleur Fitzsimons le whailau tusilango lango le bisa a o le whaonga nga le minsta o le tula fono lea na ngata ona toi whaonga mai le luafe malitasi o se tau mawhainga e tau whaatau wa aina i le tite e lau whainga luenga pe tai o le whaonga o fita e sui lau whainga luenga ua manino ai e le mawhaiona ngai o i le militeli e au noa ma le au whainga luenga ma sani. Sa tāpā wawe le pisa a se fautuanga mai le tula fono pe sa mulmulta i e Collins le tula fono i lana ngai o inga na whaatino. Wawala au le so upo le leipa mo le ofisa whemalanga inga Phil Twyford ina ia whaise so inga le kamupani le ua tua ina i le whaata watu ngā luenga. Na po ina se whaamatalanga Heidi Castellucci o se whautua mo pepa malanga o ia whai atu i se tangata whai ngā luenga i atunu i fafo e mawhaio na ia wsosani e whailona no whamau i se pepa whai ngā luenga pepelo a e tutongi mai le fitu se fulu a whetala o le ngā luenga mawhaio na mawatu le kampania lona to olua o le Liberty Consulting Limited i Aukilani o se whale whai ngā luenga e au fie lalo tuunga mo visa. Sa te ena le kampani e whaapea e le isalato ngai o inga se na whaia na saunua Twyford e te tauana matua su e au ili. E mo umia le ofisa whemalanga inga New Zealand maenga umai mo umia e te tauana whaatino inai ma le ato o toa siaki e te tau ona whaia ia kamupani pe ona saunua Twyford. Wa whamaonia le iu sa tangata ua maue le misela le Waiheke Island i Aukilani na whaalia le te whaatu ora. Sa whealua i solo inisio no whanga le tangata ua a fia le misela whaapia i maseno whanga i fia i e tangata ta whawhao. Ai o lea tangata mai na lata i a te ia. Wa lipotia ua tau fia nei. Sa malanga lea tangata i aski se taime le ima mawatu le whaapia na a fia le vairusi peitai ili ia a fia le taime na toita liu mai ai. Ola o fautuaina i latou sa iei no whanga na lea tangata ina ia no nofo i le fale mafsota i vave le Healthline i le ovalu se lau wono tasi ono. Ma o wale whewa i vangana ua tu inatu le fautuanga mai au nanga le soifua maloloina. O aunga le misela e au fie le mawalunga o le fiva, tale, tafele i sumaliti ngā o mata, so ai ma le pata o le tino e amatatu i mata ma sosolo atu ai i 5 mawai, mai o atu lava i le vai aso le umi. O lo ufa amanatu tui pui o le MMR po le misela mami male rubela pe a whaia le i whaia. Ita alonga, ua whailoa au ua filifilia New Zealand mo le lakapi supalu a whelua 5 e le Hurricanes, Crusaders, Chiefs, Moana Pacifica, Highlanders, Male Blues. E to aiwa tama fau ua filifilia mo le Hurricanes i le tausanga fau. O Jody Barrett o le ata alo i Ayalani mo le tausanga. Watu ua fo i TJ Berenara whaapia masale Sirayasi le Hurricanes. Mo le Moana Pacifica e to asfulfata ma fau ua filifilia lea e au fie ma Adi Savea, Jackson Carden Bash
Bishop Malosi Filippo maleli o Solomon ala imalo lea sa ta alo mole tausanga ile West Tigers ile lakapi liki. Utofia fo ile faya onga fo wale Highlanders Chemi Joseph ma uto o telefo ini tama fo mole laina iluma epe o so sefo kautai Josh Bartlett masoane bikena lea sai au kilani fa pe matike Howden saile Hurricanes o Viveni La Saga Maloi Naita o Brody McAllister saile Crusaders waile Liseli Chiefs ta alofata se Masami Soni Tauke Aho ma Bradley Slater o leli Australio James O'Gona sa ta alole Wallabies wa filifilia rock pene ile Crusaders fa tasia to ema Kyle Preston my Wellingtoni o isi tama formule Crusaders e afi Xavier Saifolo ma aki tui valala mole Blues waleto yeso ane mikena James Thompson Akira Yone Rob Rush Lucas Cashmore Bryce Him Cade Banks ma Caleb Tangitau Tala fo wia manisi ufonga le lau moa mole nei vai ngole tae au. E masani ona e wala au ile Healthline a whaiele ai fa masani mafata itai ona e vili ile o walu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga ilo ngase ma le vaaiga o lo soifo maloloina e faailoa atu foʻi a te oe le isi la asaga e tatau ona e faia e tusai ma lau mataupu e leai se totogi e tatala faasoloa atoa i le ao ma le pō ia soe fitu o le vaiaso fai iai e te fiatalanoa i se Samoa pe a mo o mia se faamatala upu e le totogia sautupe e te silafia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline ai o loo faamauina le matua langolangoina e tangata i e faaongaina le Healthline le tāua o lea auaunanga tautua nā aua e te faatali se ia e matua ngase lava ona faatoa e wala au lea faamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Faasila si langa tāua e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa faasara lau mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a fai e fia faia sau faasea i se mata upu na e faafonga iai i le Samoa Capital Radio e le tau na lafo mailau faasea tustusia i le tuatusi Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu.moreasi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai paho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Lonu ue Samoa e wai la le i le vasa la le Oe inu ole vasha.
teine Samoa ya mala male taina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so say feel malu Whaawiwianga ia mai le sunga ia waino tamana tamapoli lua ia whaawiwia tua ili nei tae au na uma ai ale whauaponga mō tātou talafou ia ai le whaiwase e mai fo ia inisi fo e wainga tā ua mwhaion tala noa mga lua to olua tupea ma le tuangane a Mari whaivalu ia e whaawau tautua si ufonga lau mua ia ele nei aso lulu malo Mari ia whaawila ni pe nala ui pukoko malo tu fine ana atalo fa fo tātou turu le teimo le tae au ia mane ta whaawiloa i fo inisio lato tātou paanga ana i lunga o le tātou Facebook ma le tātou YouTube leo mai mō mai inisio tātou tunu mana ia fa talo fa tu ia sunga ia mafo e Eric le fa me mafo e pena ai nia palolo soli te lo pe mo ia pe mo palolo telefiti fa maloti ia Pama Solomona fa talo fa tu ia Rosina Marina ia oli o ainga a pera amo leo fa le tangoai fa talo fa tu ia Teresa Ene Fatalo fatu fo le tau ia Pama a Solomona, fatalo fatu fo ia Cornelio nonu a Malo, le mafuti mai nai Meliponi Australia, fatalo fatu a info o va a Mayava, le mafuti mai, Malo si fu manuia o le Samoino le upule o le kindness lena tai anga lelo uso atangata. Mana ia fa ungaina na. Talo fa lusia ta sisa lem sem le mafuti mai Samoa, manuia le ia so ia to luso. Ia fatalo fatu fo ia Mati a Malanga Oma. Malanga Oma le mafuta mai le tau leota a pasia le mafuta mai nai ia Samoa le mafuta tu Samoa se le aula ia malo si fu mon bien le tau ia ni se la to ta po ito fai ono le mafuta mai nai fea o me le pone fu Australia le mafuta mai ai ia o le fantua ia te pora ngu le mafuta mai nai Miramai Wellington isi fo yo tatu ma wompa anga lupe Malwanski le mafuta mai nai Sunnybank Hills Brisbane i le tau mo uto uma le whangaruina uto le mai mo mai le tau ia o tusa leo whaatalo fa mai ana ia whaatalo whatu whaltua ia tusa ia masionali ia pese tuali malo si fu le tau ia mai la tau lunga frequency tasi ono tasi matasi le whangaruina la tau puao le ota le mafuta Australia Matu vaenga le Matu vaenga le o mai le tau malo si fu mo via whaatalo whaatalo tino Mana ia Maria li whangaloina nei tātou paanga i lunga le tātou tasi ono tesi matasi mo ia le olo o masani lava lo matoma to ina lali tio fo ile e bi le fa intalisi ankalesi tele i le YouTube ma le Facebook ai mana ia pe le fai o se la YouTube e fe le fata ita ai ona e uma le tasi uma le fa au le tātou tautu ai i le luanga i le tolu isi aso e moni le mare fo tuanga na ane link tau te fa mana tu tātou Facebook like ma love ma share tātou Facebook lunga le YouTube o omin fa mau ngai fa ngo le subscribe ya lo sa fo na tātou le tio o so se temia live tātou tu i lunga on Facebook po YouTube ia fiti atu ia le fe auto tu sia posa notification ia to ia le on to al si fo lo mo ia pa ne fa so to fo lo ainga ia mo mai ma sa ma to fo ia tatu app fa lo longo tatu app money e fa download do on Google Play Store por Apple Store
e fo tātou penga tawhai langi na www.samoacapitalradio.co.nz e mawhai ona e whaalongolongo mai ai ia pe whai tau fo e tātou talafou tu sia lea ana leo whai ona whai tau e fo malo lau telo la tunu i lungo tātou penga tawhai langi mana e vaenga na wai te lea tanga te whiwhi whai tau mari o tātou tunu o tangata whai tau ana ai ni tangata e whai tau mai ia ni vaenga fo i lungo Facebook tu sa pe whia i tūla ia ai mana ia awhea nei le tātou website nai mau ai tātou na loa tā lungo le Google le Samoa Capital Radio ave sawa o le mei talafou ioi le vaenga whaina e toi whai tau ai nisio o le wha moi le tau anga i Samoa le fono le amalo taupulinga ta e malo taupulinga e nai fo isi tala mana nei ana i lunga tātou penga o tawhailang malo whawhitai a tala whatfo ia lata le mafuta mai le tai au o whatu peo si tonga leo so mai le tai au good morning talof malo le ia tu fine ana mani e tātou mua mai le tūlanga o tātou telefone le tai au le na a mai fo ie savali le tai au o se tala lo o lunga ia ni usira la vala tau i ni aso le fatu e se ngalo ia le malo le sa fatu tino ine la swa na file mfai voina mai moil tātou tino pe te fia mai moi le sa fa salawina tu tātou o nanga si ufo la mua i longa Facebook i le aso na file tai au la folis futasi Moni Mari lina mai nei talafo savelina ia le fatu e senga le al malo ni usila nga i fo ini si fo i ia pelena vatuli poti sa wanga e pele fifa longo pele ia mana ia foi ai le fa longo atu le nei matamata Mario no matole moteli matamata na ai pe fo fa longo tu pe e mana ia yo so no anga le taita yo le vai o le tuangai Chris Hipkins ia wa la uma le pan mia le sa fe la tautalanga la sona fai masio malo o malo mana tuala ela e saunoa lakseni i whenga malo national Moni o tuanai ia ela e tu ia Hipkins la tu ia fatu ese i whenga malo lepa ua mawai ia i fo ila la whenga malo le sa ia ai o le lawalunga o fatu ese ngale la whaile aso nafi o fatu ese tu lango sa wanga ia e maofa fo ile tu la i mai o nei mei tono lia tunu o New Zealand ale mane le saunoa ga alaxen le fai o matu a fa longo lo to si fonga i mo matu tonu pe mai upu na pe ri tonu ina le tangata ya so ia pe atara no mai o ule sa wa fia i tu la ngoni sa wanga i tonu o vaanga na ai tangata kia ia ele ngato o nanga fa malo ia ale mo tifo ia tu lo wa fa fo morta o nisi fo o nanga fa le kale si fa le lotu Moni tele no sa wanga na oi tamaiti matalo vo yo tangata matu me sa tatu tangata Marin Pacific tele na afie tu longo sa wanga na ya la so na file fa tu afa ese alo il malo New Zealand yo se tu langa le ya ai pe yo yeni si va ngo sa no o upu matala ele se fa tinonga masiai e wai o tulanga la ye pe mane upu ma fa talanga fa tu esema ya o la tulanga i lo fa tu esenga ma le monio sala mo ma fa tu esen malo ya o bela na le la muri mai ni so vai nga tu pele to sulo miliona tala le wa fa o popo ton paketi le temine tulanga o claims a fa o ele sa e a fi tulanga ni i paina alu e a foi ila wa nga tu pe no mo mai i pe a fai fa maoni au claims tu lango sa wanga ni ia tau sanga fole fa lo atu no tele si va nga tu pe ma fai ona te tongi tanga tani ia pe ilo se tongi e tawa ne ai le tu lango le mesa tu la me ala tu o le vai nga foi le vai atu le sa e ma wale taimi mala no e fai fa matalanga ma sa no anga a tangata ia na sawa aina e foi isi le ovala awina ia tapunia le matanga luenga mo tamaiti o le oranga tamariki ia o le si foi tangata le whapea mai le sai i sa no fututono e Puni Boys ia o le foi failana ia tala e winga foi i sa wanga sa mwhaiona sa mauai foi ina ia le vala awi e kale siam whala putuputonga o au fiai ina ia tali mai ala to ngai o ingana fai atu lo la wal fa anga
e kalesia fo'i ini te ua whai na spina ngalo ia o tala ia tala lea mai sa o lava o mea lo o tutupui mea sa tutupui tutonu nei atunu o tātou tenu fo mau moni e lo tātou ma neel vaenga lo e whaasoi ana wai o leo whamao ni ana whaile su isu e ngal Commission of Inquiry o le su isu e ngā matua mawalunga le si malo o se Commission of Inquiry si mata opo fu ile ia o te vai atu pe te le tau sanga na sa whaisa ili ilinga ma su isu e ngā komisi lea su isu e ngani mai ma o fali ana i whamaunga ia na mau mai ei e ono se lau ono su lima afe ta maiti na i tono o le state care po o le vainga le malo mai le tausanga le tasi iwa lima sifulu le lua afe sifu maliva mai le ono se lau lima su lima afe o ta maiti na le mai whamaunga e silia ma lua se lau lima su lima afe ta maiti na fia isa wanga i tono whala pitonga whale malo whale kalisia ia ma ofai na foi numero ole tala foi le mari tu sono foanga ia na sa te taona mau ile saunga le tu sa lana i se meta mai ti na to ainga e mai no foanga ia tau si ai le fi le saunga le mo la to ma fofau ele le ngata ile o fa le tino al man ia pe ne sauno ile launga pole pato singa Chris Hipkins ia le fa pe etele la va se tala fo la tunu i tangata na fa sawina mai i asa wanga mana ia e sa o le e te fiu e 5 miliona ma miliona tala ia tatu te lo pe viestu le na fa ilo ila so na fitu se lo miliona ia ai o tu lango sa wanga ma fianga na o ni tangata ia le uma tu anis o ai la so na fi ana i lungo live telefo ni so la Pacifica na ia sa mo stasio ma fine na tu rai fo i faisa na fa so la so na fi ia o nai ta tu je lo ia le wa faisa to se kan malo ia ai ni so fa la tonga o e kale si tu lo fa formal ta tu e ai fo ia la tu o nanga fa pe ai pe sa o la tala o nanga ta ta na ma wesi sul fa inga ia ma si sa ngale mu ia mo fana wa mesi tangata na mo mir fiso son ia ai tu langan tu lai mai le lana ye le fatu senga la son na pe ona ta ua ele sia nga na upu matala mas fatu senga na upu ia ele la se vai ngai fai fati no le fatu senga mane for start mata puna le ta tu tata noi ana ia pola fu semana tu tangata ile fo mata upu ai pola fu se la tu lango e pe lango le tu lango ta puni o le a wo nanga e wa e fai mai la unga nei pulisili o ranga tamariki sorry ala e fai tio tu tangata ila lo ele mai fa ma vai mai o le stu langa le wa mantole polisili le malo le tu le mel temini mo boot camps mo talavo fo ye tu lo fa ngalo pu fa longa ta pe po le tono o le to temini juvenile prisons ia mana on malo avi vai kan ia lai fi nau tanga te ese mai matulanga na pe wala tatu tatano la fala we tele mata pulan nias ona le so na file sa fai fatu isenga ia tatu mata tuina ia vai kan ni moni le io ni sina vai ngata o ia fa pe foi te fia fa so mai po aniu langona ia pena e mata fo i fatu isenga malo New Zealand ia ane fo ia fa ilo mai so fina ngalo mana ia ala ia sole e risi va le mari fu tatu noi fu ia ini si fo official swani tu sa i va fo ia lai e tu longo la afia ngol so fo malo lo normal fo fau e pe penela na tatu tal no version te nei ni tu pao li la mate so fo malo lo normal fo o tangi moni mari ia o te lol e fa la o te le ato la fionga le pule le sfaraili ni si fo o tatu ngal winga ia e mane fo i le la fa la tatu tata no ni so mta uputa wai i le fo i poloketi ai mari mafau lava ia tato lava ia sa moa matato Pacifica ini atunu i New Zealand me se tato Wellington ni te dole to te le tato fa fonga mai ni pia ia tau lava i rapa ai mana ia fa mana foi talata laina mari po ani vainga fo ie o ani lo tau o lo tau mi ai le sa ili fisosoani ia
o ani vainga foi e leo o notia e lo sa ili fisoso ani. Pe watu la le whataita inga, pe o lewa au mai nei se tusi foi lea pe te lea se ai ta la fule te tawana tutongi. A lewa e vili i se matanga luenga malo, e te vili atu e te fiu e whataita te vili atu tau in masini, pe te vili atu e fio i tu lai whataita liai. Na iwa lea pe nei saulo e tanglo tutongi tupe wali mawhaiona e fisoso sa ili fisoso ani tangata ma e tala noi se tangata foi lea fisoso ani mai. I tu aingalu i tau ese o lo whianga i mua tātou tangata sa moi Wellington. Ia po New Zealand atoa le toa te leta tau whafonga mai o ki lani fo. Mana ia le whafisili fu le taia wai e moni ale le saunoanga tu fini an a te whaalongo nei te leo whaaso tangata fui le fiu whaatau tali. Ia me se pēa whio le vile atu o unanga lai o lātu lava ia mata whai ur fiso soani o tātu tangata. Ia o tūlanga whaingo fia ele nei teimo tūlanga o le sui fo maloloina. Moni. Fiu e whaatali fui le i se au unanga e. Ia ono le lava le o tātou mai loa tūlanga o le lavo fo mai tangata soifua. Ia o se wate te inga fo le na. A whai fo le teanga ia tu i lau fo mai whane ainga. Ia po ari tūlanga o lo e ui eima ni whawhitau li e ao ana e whaaso mai fo. Ma lea te tala lewa no wai e te lea whawhitau li mafu anga. E leo mai lo fo i la tōne o lo i au nanga ni. Ia e whai e mane e whamatala mai se tūlanga ana e ui ai. Ia e mane e fui whamau mau. Ia ua fo ia le hanga ilu mo le tātou fo i au nanga i nisho vai anga tāua. Ia ua e tāua te le tūlanga le ia mau e tangata ia awea fo i le ia malama tangata i vai anga o lo mawhaina fiso soane i mo i lātou au. Moni lei o le si tato fisili na ia ma le si lo tato fisili wa lua tato fisili ni te iwa le fiatali mai le isi fisili. Ai mana ia watu le si tato fisili pe fea ona o le ase metotia fo ile mawhai on tato o atu le fisosoani pe o atu fo ia fisosoani tangata ia e le whaanongolongo i le tio pe matamata i TV tu se matua i ele o sila fia ia mei tutupu i New Zealand malalangi. O le ase vainga fuilem fe on tato fisosoani na tangata. Male. Ia awa o tato whaataita inga o tato whaafonga maasani mari pe o lea lawai up to date o lea le upwhasa mo fuile pe o lea olo o sila fia me o lo tutupu. Ona lea whaanongolongo mai pe matamata fuile TV i news o le ono. Ia au lea la si tato ngā ruenga fisosoani mwhaiona. Mo isi tangata. O atuai i isi tangata sa moa o lo o Whapera o Facebook o la e matamata i news no Facebook. Ia. E ai mantua e le moni uma ia talai e sau inunga. E tu sala e sele mawhauwhaula i ai. Male le whaasoa le vesili le taia o ani sia wala o e sirafi e wau tātou tangatari ana. Tele me te tia ia wai o le mele tamo whai i tātou ia o atu fo i tangata i le o whaalongolongo TV. Whalongolongo te i meo o nanga fo i longo Facebook, YouTube mo ben. Ia, ma le whaaso mai tātou fisili nai lua ina nei tāpe a fia whaaso mai. Ia, mai se ia le tūlanga le lau lunga i fo ina nei tāe au ma le aso. Le aso an lafil whaato e senga al malo le na iei. Ia, le aso langona i whaato e senga lea. Ia, e te langolango ina fo ina matanga pule o tāpu nia fo i o nanga le matanga lunga mo whanau le o nanga tamariki. Ia tu sai matulang o vanga ne wa tu lai mai ai ma fuai le fatu e senga le malo. Ia la vata tu po kala mis fa fifianga tu finala te te mai ia ma walo vano le tau tono lima lo fa tasi tatu numero tia ma ma fa fifianga on vala walo fa le tau.
Toi fatala fatu tatu tulu nei te mo talu tu sfutor minuto toni on talu li tu laiva tali tu laiva fa popongo no luo tatu telefon tatu tel mai sa mo tu fina ana le we tatu valau talo fa malo so ifo manuia ya malo so ifo manuia ko lo sa se do nei taya talo fa malo so ifo a mo sili malo manuia di ta fu fa di nei taya alo mafofau i le vaina le fa'atoʻesega lena fai au te iloa e mogi ale saunoga le taitai le ituagai e lē mafai e nei tupe te le toe fa'afo'i le manu'a o loto ma mafofau o fanau na sauaina i faiga matagā mani le fa'apea fai la lo tana fu'i le ua o lea sa manga lua mana utou lua i tempo tamatou mai e pokalama le almalo le faustainga kamaki mali ia o tamaiti umena o mai e se uma o Palalangi o Maori o Samoa mali e se uma ni tamaiti ai mai o te ofo le lai te tamita mato i leanga whai au langa o tamita mali e matua ai le tamita au le lai tia e o lava i stengi o whatulu tō rua so le ai i liga poina no huma introduce me ta ule meu o si de to di tinga lo ma ko poina lo tinga i lo whana mali na whatulu lo tō teilo ave ese nenga e va ve mo ta wel ma el ma fo fo mo te michi de mama e funta mali ya na i do la ya na ma de te fire va na de o fi wala po kala ma va na de e te ta va na ma that's the e di fita wi lo ma fo fo e ela me fa pena tu pu lo au ya la de ta va po ai na ave uma ele malo e também também lá de matou na ave uma e na tangi mele si tamam stena ja so na igala na fai se fumo te de no to lo ia ma tangata e final na langa de tamariki pola ora tamariki na tula o finaula o lo ia ne ave esse mai tamiki mai mali ya na o lola ele na tu mai le bana fa te mai lona ele o langa den te de fom tang te dia tu dai i fai au to lo de cadecia de ye de bana fai mai poleana se na tu tan le me le o mana o manu ya no tu da fa la tu tana na o fai et o le tute man mata fai oi i te tono ang e patino la mai te mamatina mali o le tau ave seina mai o whanau mai tuta o la tomatu wa tau whaopopo toisisi a venga tele o la tomafofau e whamanu a lia i ngai la tomafofau ma o le unitele pa ia inu mone atu o le ainga e le mawhai tau ave sene vaita tamkiti mai lona ta mamalon tina au te tira lele mafuanga tu te ave sei te mai tini ua le tarfianga i lo mafufa mali au fatu ole mau e prove by lotana ole tele o tamaiti na o fostering e o mai isi mato mato e anga abuse man i stanga tan fostering tamaiti ni mali na o mai lona ele malato manu no ni pia te tau fale tonto malata mafufa na o fai atu na o lau fautuanga e sini pia fa fo i tamaiti i lato matua e mawhanawhana ma so tanga loloto ma le leile lato po ala ban whawhitauri o mea i tupu i ainga umalawa ai mawhai lava o na tau mawhai i a matua e fo lato whawhitauri on whamelo na i leo vanga o le ala sa o mea whai i matua nei o vetu e iai le pokalama le kalesia o le au taita ia na pokalama ma o tuina tu de o onga tarafeangai mo le ono mai aso in nei unali e te fotua i ma fo le awale tau ni mai na ia tu fana mali o la lana tafi
sa talan face na pa fo ia tamai tina tu ai mata puni lo le tamai ke la ulangona ai ma se me ngai lo ulangona ia ita tu samo sinia tau le fa longo tamai long tamama long tina fa pena fo i matu e ma fan so tam e mo ia fa long ta fana ai fa longo na be ai na ba tai fa longo me ia man fa lon ma lo fa tai ko mosili ma lui tel le yas fa tai lo fa so ma ko fi lo fa tai fa so ma le ia le fa so fa mosili ana le tau so kai le kopo o no tasi fo le mo le mawa ia i si tasi fo nga yo ingana ne o i fo ia na ia tau sia fo ni si o tamai ti fa pe e pe mo ni sa no nga fa mosili o ni fa na we o mai tonu o le system le o le vana ha fia e tu lango a fia sa wanga ma ia e pe o le oranga tamariki lava ia e na i ma we e sele malo tatu tu no le taia e ia ma fu anga ma fu na ve se fa na mai ma tu lo wa fa fo ma tatu tu no ai ave lai tonu o nanga ia fa malo e fu o nanga fa le kale se ave fa na o ina leo tu ai le pe ai mana ia foi fa so fa mo sili sisi tu ia o isi mata upu ia tati le no wai o te bol mau fo ia o isi tasi foi mata upu o le te lo fo ina o afia fo ina sio mata upu tonu ni sio fo fa songa le kalesi ia e tu la pena pe o mai lo ranga tamariki malo la tu manatu le ave se fa na mai matu ia o la tu a mau e tauna e se mai fa na ave lai tonu system le ia matua ila waya mol mau na o ia le fai fo inisio matua da tonu matua le fa ia fa na wa ai kai e tonu ai a fa stulanga fo ia va matua ta mamritina va matua fa na tu la pena ia e tauna inisio po kala me fa ia na fiso so nei mo matua inisio tu la e wai Risina ma fu anga ave se fa na ana e pe le tatule alo tulanga na e fa fitauli ale ol va ma tua il tamal tina tama ia po ma tua fa na o mana ia fa so mari pela le o tula ilola mo tula i mai lola mal fesili e fa pe fela un tato so ani nei tato a ma tua sa mo awa ele alo tato va ngele ola ia nei tato walum fa na Pacifican sa mo e fa fela un tato so ani ma tua ia o se so ani e anga e fa ia por kalame wa le olo fa so mai si anava ia po fa mo sili o lo ia so ani por kalame fa yo no ia ma tua ai man tua la tato sa mo e pe fa tutunga tai e oi por kalame ia e sosoani ai i va ingo tamaiti po a mionga fo e fainga tai tamaiti e por kalame fa ona fa ifua ai po la fo se sosoani mo tato la vai tata Pacificam tato Samoa ia Italia tu ai i a mionga fa nau ai le i ole le situ langa le oi mtanga luenga na ia pe mtanga luenga tamaiti o te mori maua ana so le au mai le matanga wenga le fina ave se fana we fina wa me ave fana se fana matua ia na te vai voila i le va matua ma fana ia fianga te leo afianga le gato afianga i matua o le afianga foi fana ia ai pe o le tatar no ta pule o sa wanga na fa tiro ina o nanga la ia maloma e kalisia ma fa bitok ia e pe sa o le sa no a fa mausili o le unite ale po o le ainga mol Samoa yo o lona ainga o lona fa sino maka e pe malu ai e tonu lai ai ye la ni fa fitau ni mo pena ia e la ia o nanga e tauna ye la o lango ai foi ia wai e le si a to ile ia ile le o langa ala ma e a me tupu ma ai pe e ala na vai foi malo si tu o nanga ne ia o le tamu fai pui mai fana ia e te ler mata e via fa so ba ye fa ali fo lo ngona ia elo ia ma o ana si ato to ia ai ma re tatu fa so fo le tau ai via fa so ba fo mata pulia o ani si awala e ma fa yona e fa so ai ia e o to fo mo la to e fa yona ma o ani so o nga pe si fo lo mua yo ala ata ma i se o nga pena e o tatu fa awan talo fa malo so fua
ma no la ma so shua ya te o rua ma le mata ku ma na ya ni tai au tai ma no la ma ai si va fo ya na si fa so fo fa so na te yo ma na ya fa so ta ma ni wa o ma tu ma na ya ma na ya fo i wa ra na nga lu to mo ai to mo mata u pu ya ta to te tala no ina ai te au ya le me le ma na o le piona mana o le malo e api ese atufana ya le au lo si la fiel ta to langa fa samo mali o le ale ula vale o le tamaititi malteini e le mafaiana api ese na mo na matua e sa o ele tala tama o le si fa pita uli na fa titi e ati lunga o matua e tamaititi ai api ese mai tonu le ainga Mali. E foi nem fa pena na tupu ya sola ola itin mafana. E se tasi mafana un fa pena na o mai mana o ave isi. Ia, na mato fai ai o mai mana fa mai ave. No mai la ia fa mai o mato ai nga tu pera se fai mera. O la ia ave e te ua fa le tonu mai voi. O ula bade fo. Ai te mai to vili mai ma ua. Ma mai pem fai ona makso so ne fatu lo yelo tolo ia primena fai atoi a otto te avesina ma mali tu mai pe i boa fa fita ni ma fai ana ma fo ina ma tana no le ia me ma tana no ia ma fatu no ele ma fai na tu ile tana no ia ma fai ia te mai titi ia le la ina uma wai una te sola mai te mai titi tu fo i mai ma mali wale mfai rofa mai le la tu mai ya ma ua ele te mai va o mai ola ia mai yo la me na ola e ala o mani wa e ola e ma te no no ia mama o te lava ma fai ai mali le lawa le la nga le na fa longo o me we o fia o te fo mai ma to ainga aftai sala e fa no o fia o te sa le si mana o ye la men no fo ai fa mai le anga fa e va ya tu so na pai mai ai sta mai ti ona na tala na mai le si no fo ai ia na ma fai lo ye me si fo o e lo ai me le fai atu ai le ai ola ese ma tu man fa na o mai ave ese atu o ma ola o fo ina fa so atu na fai le atu le family mali Martina Marifana ali fa pe ali anga no le fana o pe mele to mana mal malo avesi faingo fia la to fai mai wale on yo la to fana ele ona longa yo la to lo to le ma fana le matu pole ale le anga o le fana e lo fana le matu ina na fana tu sa pe le anga ia lava e so ani ale tu fo ia ia le time ele vi white to mai tiki mona ilo me faingata ia fo ma fana ale ma me na pai ma tele fa vai ia le wai ina ma tu ia lo tata no mai no fai mai le to fie mana tu sa o ma unia o mai no fai atu ai ale pini le mana o mai le malo ia ma tele ta ilo ia Pawan mer te talo le tua e mai ele fa pensino nga silio me malama leila no lang ia pa ma ia fo ile tua lo po kalame ma wa peni ma fa fa ngale ta tala no ai ninka aftai lava tina manuel le yaso fa manuel tua tai mo la fa so tai aftai lava fa si fo ia Mare fa sortinale ana si tatu tu tanoi pe amai tatu tal fo le utali tu laiva fa aftai Sai fua manuia lo tātua tunu i leisi fo i le nei whao pōpongo tala fau mai Samoa e leo ngā tutono le nei vai yaso. O le tā leni ai lau awhia le tamaya leota lene leota na tue fo i mai ai i le atunu u niso alo ma whanau na ia whaasoa i na iaila na mea lofa sa avea le tā leni leo le ai lau awhi ma pisinisi atunu u wau ma wai fafo le ua wha manuia i nai o lato lava ai ngai mea o ngā mai tupe ma se le na maua i lea mea lofa.
O le whanau le tamaya leo teitu sanga o mai whaia ai ma whaatinoi le tauvanga ai la wafi whaavao malo i Samoa. Ina ia tu mau pēr le tā leni alo ma whanau la eiti whaia e o le atunuu. Ina ia o atu lawai le ngata i alo ma whanau ia pia. A ia siri atu i lona manatu ia iai ni whanau mai sawai whapena fo i nuu i tua. O le vai so fau le o le awhatu te iei le tauvanga whaavao malo ai la wafi Samoa. O loo malanga mai e fo i ni sui po alo ma whanau le atunuu i whafo e whaatasi ei i le tauvanga. E marao mia, le fsasani yalom whanau o tatu atunuu o lo isawai. Ia o le si mea, e fuafua i mol mor se len. Peise i o le mea sa iei matu ai o le ou sa fsasani mai fo i lisi vai tain. O le tūlanga na leina marao mia. O le se fsasani, le ai ona le ngata isawai a o tatu nuu i tua. O le asoluse fulmalitasi le asoluse fulmalitolu whaatu langa i le tauvanga. O le atauwa ai i la toi to o se fulu le ua mai Aristala. O le manu malo i se fulu a fetala. Tūlanga lua lima a fetala. Ai tolu a fetala le tūlanga tolu. Ai ta ia fetala i isi wha ai longa. O lo fiso swani mai fo i pa anga a leota mai i atunu i fafo. O lo wisa mua se sui o malo au fantasi o lo o lato mata i tuwina por kalame e au fiai le pui pui ngole si o manga mai le whaalenga ina i la pisi o ona e au fiai unga. Mau ia moli mau inai le leo moli moli ta ia e sa mua ta iana mwhainga whaavae e pe ona whaatau te ia le tele o por kalame umavae. Ona o lo o vaia le tele o le pepa i ila o la pisi mai unga o lo o whaanga ina peo tātou tangata ai maise lava i company ma pisinisi e pei o whane ainga. Whaalia le sui me le malo o whaatasi e matango fiel whaatulanga i no por kalame a sa moe pei fo o le teimi o le te wila na whaalawi loa i fo e le taofi lo whaanga i no whanguunga whape fo i pepa i ila mai whale ainga i le si o manga i le tana whaatai a pia pei tai e le i mawhai o na whaamalo sia le polo inga. E whape nā fo i le teimi o le whontanga te tai o malo le tau pulenga whato a mai atu. Nā tile eo na vaia le telo me whaitino i ngā o sia mai leunga sa whaonga ina. Sau no Marcos o lana, e ui i se whanau nonga le atao fia o loa ia ngā o sia mai leunga. Ai e mana o mia le telo le se leni e whaatino i polo kalame. Mai te tau wai o na whaia sa isi la asanga o le polo i nau kompania lo lato ngā o sia o loa nei. Ina i au mea ni vai ngā tupe, e whaatino ai por kalame ia i atunuu o lo aveanga ia ia lato o loa. Ai maise i masini ma vaenga o waila au e whaonga ina, e toi fausia mai isi o loa fau, na i lole la fua ina e ia atunuu, ma whaaleanga ina ai o lato sio manga. Ma o whaamau mongo fo ina wha ai loa e le sui o malo o fantasire nei wei Samoa, e te tau ona matua ngai whaatalanoanga a malo te tele laulangi le mata opule nei, o ne leo iaise malo si ango whainga whaavai le teimile nei, e pui puia mai ei le a fio le si o manga watu no, e pei fo i o le Pasifika, mai ia lapisi o ona. E ono o atu i le lua maasina e pei ona whaai loa e le whaarulunga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alec Roma, e toi whaale lei e le masini whaata le whale mai tele i ulma tua. O le temi nei wa tau fiel whaati nonga o ni whaata, e meise mo ripoti lanto e malanga i ngā ruenga whaavai temi, ono o le whaale tonu wai ai le masini. Whaania ei ono, o le so o pēr o na whaima pēle e le tise, o le mafu angare na o le whaale angai no le masini taunga tāmata wa tele. E na ufsiringi e fo i sui o le autostana le fionga ai ono, e nei whaalia, o mai ma ngase i o lo tau whira mauta ngase i ulum tua, e na o le pauio i lanto e mawhai o na whaatino i le marusi ang o le whaata lo i eil te mile nei. Mai e leo iaise insinia sa moe mawhai o nei whaatino ina lea au onanga, e na o se tangata fo i malanga mai whafo i eil to mai whaapitoa, mai mauti no fo i lona taungata. O le masini le nei na taunu mai mawhaapi ina i le tausanga rua whelus fulmale lua, i le tau e tasi te simale 5 miliona tana a Amerika, o se tasi leo vaenga na tau fie le tele le se leni sa whaaruine le malo, e awina tuai o tātou tangata ma whaata
e whaatino mai i le masini a Amerika Samoa. O le ua amata sila le fionga le minista o company vaa Samoa mga luenga te tele, le fionga olo a fua fiti vaa ai. I se tasio vaa le ua lato mawai au se talia, e suia e le tautua le Lady Samoa tolu le ua iaio na faa le tonu. O le vaa o lo manatu le fionga le minista e faa luina i se le ne fitu miliona tala a Amerika. Mai a fai e pasia le ka peneta tūlanga uma i le vaa o lo iei malona malosi ngā whatia. O le a au mea loa le vaa mō se te mie leo toi mamao. Ai o lo fisiringia fo il te itai o li tua ngai, le fionga tu le epa lupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. Le fionga le minista ia olo e faa maala malama po fe a wina mai ai le fitu miliona tala a Amerika lea. O nei yeilo na popolenga le whao ngai na mai o tupe teu ale mano. O tala whawi o le nei aso whaamania le tue fuafuanga le awhianga e masio tātou o tana o whaasoi foia. Tala flava o le whaapobonga o tala whauma le si ufonga le lau moa mō le nei tai au sifultolo Novema lua a whelua whaa. Ua mātou whaalongo i lo o tau si ufofonga ma ua mātou tali tonu. O nisi o upuna sauno a i le pālemia Christopher Luxon i le whaato e senga aloa ia le mālo ni usila. I tangata na poto le pālemene ma ena mai moa atu mai vaenga ese o le atunu o e sasa waina a o i lalo le vaenga ma le tau singa le mālo ni usila. I tau sanga ua mawai ina ua mai a i senga luenga tele le komisi su e le mālo ma whaatala noa ina i e na sa waina. Today I stand before you as the representative of not only this government, but of all the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse that you suffered while in state care, churches and other faith-based places. Na sauno ai Luxon e whai ei o ia masui le whainga mālo a New Zealand o whainga mālo ua tuana i atu e momoli ma wha leo le whaato e senga. I am sorry that you were not believed when you came forward to report your abuse. I am sorry that many bystanders, staff, volunteers and carers turned a blind eye and failed to stop or report abuse. Sa whaato ese Luxon, o na sa whaatalinga tuli le mālo, ma le tali tonu ina ua whaaleo a lātou whaasea e whaatatau i sa wanga, na o oia i lātou. Sa whaato ese, o na e to tele na le ano e tā ofi peli poti sa wanga. Sa whaato ese foi, o na o le whaale e tonu le vaenga le mālo, i e na tu atu i aina te tau siena. Sa whaamaulalu foi le pāle mia, o na o le to tele o e na whaia sa wanga, sa le i whaasanga e tali i le tola fono. Sa tu waile ngā yoinga le mālo e pui i tangata uma na ino fuanga na tau si ai. Na sauno Luxon e ono mea ma te tau leo whaatasi o upu ma whaatinonga e te tau o na whaia le mea sao ma tu inatu le whesosoani o lo o lātou mo umiaina malona lua e te tau na whaia le mālo so se ngā yoinga e tau fie le toi tupu o le nei whaale tonu i le lumanai. Na whaalia Luxon e to o tele i lātou na whaasau ina mai sa wanga i le imana nao e awai le whaanga solonga o lo whaia mawai o lātou taui, peitai e silia ma le tolu a felima se lau i lātou na awai, masaya whaailo ai se isi tolu 2 miliona tāla whao popo e tuu i te tonu le polo kalame, a o ngā lulu e le whaanga solonga fau le whainga o taui. Sa sauno le te itai o le tuangai Chris Hipkins e whailo alo i ele awai whaatasi ma le mālo i lana whaato e senga ma o se aso tāua tele le nei mo le atunuu e te lese ai tā lafua le atunuu i tangata na whaasau ina mai sa wanga pei ona saunoa le ta itai o le tuangai. E to tolu tangata na whaasau ina mai sa wanga sa maua vanu e whaia lātou saunoanga i te tono le palemene le asoana nafi. O Keith Weffen o se taso i lātou na nofo i le e Bunny Boys Home na ia ta watu le palemia ina ia au maia e kale sia ma whaala potonga o au fia i foi e talia lātou ngā yoinga na whaia.
na saunoa tu Chapman e te tau na whaamuta le matangaluenga mo tamaiti le oranga tamariki. O Chapman, na tau si tu tono whale le malo se ia o lava ina sfulfitu o na tau sanga. Sa whaato ese matangaluenga te itasi, pei o na amata mele ministawa onga Erica Stanford e le whaangaloina o tau. Pei o na ia saunoa i le to olua se lau 5 tangata na whaasawina mai sa wanga sai tu tono o le palemene. O Andrew Pritchman, na whai masui o le oranga tamariki, a Diana Safati na whai masui o le soifua maloloina, o Debbie Power, le ofisisili o le matanga luenga o le atina enga wanga fsotai, o Una Jacos, le Solicitor General na whai masui o lo ia le malo, o le komisina le tu mau leo Tania Kura, na whai masui o le matanga luenga o leo i whaato ese i tangata na pangatia o na o sawanga, na tautino fo e le komisina mo au nanga le malo, le wha le tonu whaatinonga le au nanga, Mwha mauti noa o le ai se tūlanga mawalunga le whaatinongo ngā luenga tangata whai ngā luenga le malo i taimi o iluma. Inisi o tala, e lua se la wafe tala na whaasalaina i le whaamsinonga mawalunga i kalai estete, le whaala putuputunga o kompania le Equalman Group, o le Equalman Loans, o na saa o atu lava i le se lau walulua te sima le 5%, le mawalulunga o la tau pasene tului moona nu ngā tupe whaawai taimi pupuo, na whaalia le komisi mo pisinisi, na solia le Equalman a ia ingol tu la fono kone karate, o aita lafo, le Credit Contracts and Consumer Finance Act, na whaatutunga yo inga le Equalman i tangata o whia ngai mawhainga tai tupe o tangata whaato amalanga mai fafo, po o tangata whaiolo umia ina ni visa whainga luenga mōsina taimi, e to saima se whaalinga le sui taita i fono o le komisi, e mata i tuina po usta i altu la fono whaatawa inga tala whia ngai, ma le puipuinga o tangata whaatau, po le Commerce Commission, o le whaamasinonga mua le ala komisi, i lalo o lea tu la fono. Na whaangaina le minista le puipuinga Judith Collins o na manusi anga whaapito e whaatanga i fita e whaatino ngā luenga tangata whai ngā luenga le matanga luenga o le puipuinga po le manusi anga whaafita sa whaiala lātou titee e whaasanga i o lātou tutongi. E to samale to āwhela o whai ngā luenga sa whaiala lātou titee le vaias taluai na sa musul whaala putuputunga po o le matanga luenga e o foato se si itanga o tutongi. I lalo le tula fono le Defence Act Whaato a wha o ngā lawa fita i ni taimi na whi ese se inga le wāo tangata whai ngā luenga malpulenga pe a whai se whaato nunga tustusi a le minista ma sa wha maoni e Collins na ia wha o ngā ina le tula fono. O le manatu wha alio Fleur Fitzsimons le whai lauto silango lango le bisa a o le wha o ngā le minista o le tula fono lea na ngata ona toi wha o ngā mai le luafe ma le tasi o se tau mawhainga e tau wha tau wa aina i le tite e lau whai ngā luenga pe tai o le wha o ngā fita e sui lau whai ngā luenga ua manino ai e le mawhaiona ngai o i le militeli e au noa ma le au whainga luenga ma sani. Sa tāpā wawe le pisa a se fautuanga mai le tula fono pe sa mulmulta i e Collins le tula fono i lana ngai o inga na whaatino. Wawala au le so upo le leipa mo le ofisa whamalanga inga Phil Twyford ina ia whaise so inga le kamupani le ua tu ua ina i le whaata watu ngā luenga. Na po ina se whaamatalanga Heidi Castellucci o se whautua mo pe pamalanga o ia whai atu i se tangata whai ngā luenga ia tunu i fafo e mawhaio na ia wsosani e whailona no whamau i se pepa whai ngā luenga pepelo a e tutongi mai le fitu se fulu a whetala o le ngā luenga mawhaio na mawatu le kampania lona to olua o le Liberty Consulting Limited i Aukilani o se whale whai ngā luenga e au fie lalo tuunga mo visa. Sa te ena le kampani e whaapia e le isalato ngā o inga se se na whaia na saunua Twyford e te tauana matua su e au ili. E mo umia le ofisa whamalanga i ngā New Zealand maenga umai mo umia e te tauana whaatino i nai ma le ato o toa siaki e te tau ona whaia ia kamupani pe ona saunua Twyford. Wa whamaonia le iau sa tangata ua maue le misela le Waiheke Island i Aukilani na whaalia le te whātu ora. Sa whealwa i solo inisio no whanga le tangata ua a fia le misela whaapia i maseno whanga i fia i e tangata tā whawhao. Ai o lea tangata mai na lata i a te ia. Ua lipotia ua tau fia nei. Sa malanga lea tangata i aski se taime le i mamau atu. Le whaapia na a fia le vairusi peitai ili i a fia le taime na toi taliu mai ai. Ola o whautuaina i lātou sa iei no whanga na lea tangata ina ia no nofo i le fale mafsota i vave le Healthline i le ovalu se lau wono tasi ono. Ma o wale whioa i vangana ua tu inatu le whautuanga mai au nanga le soifua maloloina. O aunga le misela e au fie le mawalunga o le fiva, tale,
tawhele I sumaliti ngā o mata, so oi male pata o le tino e amatatu I mata ma solo atu ai I 5 mawai, mai o atu lava I le vai aso le omi, o lo ufa amanatu tui pui o le MMR, po le misela mami male rupela pe a whaia le I whaia. Ita alonga, Wa whaailoa au ua filifilia New Zealand mo le lakapi supalua a whelua 5 e le Hurricanes, Crusaders, Chiefs, Moana Pacifica, Highlanders, ma le Blues. E to aiwa tamafou ua filifilia mo le Hurricanes I le tausanga fou. O Jody Barrett o le ata aloi Ayalani mo le tausanga. Watu ua fo I TJ Berenara whaapia masale Sirayasi le Hurricanes. Mo le Moana Pacifica e to asfulfa tamafou ua filifilia lea e awhie Maadi Savea, Jackson Cardin Bishop, Malosi Filippo, Maleli o Solomon ala imalo lea sa ta alo mo le tausanga I le West Tigers, I le lakapi liki. Watofia fo I le whaia o ngafo le Highlanders, Jamie Joseph, ma wato o telefo ini tamafou mo le laina iluma, e pe o Sosefo Kautai, Josh Bartlett, Masoane Vigena, lea sai au kilani, fa pe Matike Howden, sai le Hurricanes, o Viveni La Saga, Maloi Naita, o Brody McAllister, sai le Crusaders, waile Lisele Chiefs, ta alo fatase Masami Soni Tauke Aho, ma Bradley Slater, o leli Australio James O'Gona, sa ta alo le Wallabies. Wa filifilia Rob Penny ile Crusaders, fatase atu e ma Kyle Preston, mai Wellingtoni. O isi tamafou mo le Crusaders, e afi Xavier Saifolo ma Aki Tui Valala. Mo le Blues, wa leto Yeso ane Mikena, James Thompson, Akira Yone, Rob Rush, Lucas Cashmore, Bryce Him, Cade Banks, ma Caleb Tangitau. Tala fo wia mani si ufonga le lau moa, mo le nei vai ngole tae au. Toe va tala fa tatu tunu nei te mo te ale usfulu minuti le te nei li tu la iva e le fa sa sirisilanga e fia fa ilonga I natu e mo mo la vona ma to fa poi lia fa ala auto manu yo pa ia Samoa e mai le tai sam mo tu manua se ia pa ia fili mapule tu na tawilo I malo tu lo na lava a et otto a tu lava mal fa alo talo atu lava mal fa alo tele tawai yalo matam fanau oni Paulo foi maningafa ai mai se foi o neu nu o fale alupo wala ngase le vai ona o tanu mai le tusi mai le sunga I le fa athenga inga ia na maia ma le ekalesi e fa kasai va tupua e fa tala ula tu mai ai I lo to malu mo si soani mo le malu tapua I wa amataina ona ngaluenga I le taimi nei wa talo sanga tuai man fa lalo ina ia thio mai masu mai si tatu tanoa ma fa ali so finangalo a wale talo sanga mai si o tatu tamafa I au o le afia le tatu maftanga I le tuatu si se lau sultasi Casta Crescent I porirua I le hola le fa kasa Cannons Creek I le afia fineo le asurulu nei aso sutolo novema I le itu lai fitu le afiafi fa mormole fa mono mai su taimi I le aso o wale nei mata upu ua fa aftai li mfai pule o fale alupo mo niso mtalanga fa aftutai to fasti le la e o ilo numero o lua tasi o valufa lua fitu fa fitu o lua tasi o valufa lua fitu fa fitu ia fasi silanga na mo fale alupo stasi foi o fortanga I la fiafia na nei I le tslausu tasi Casta Crescent I porirua le fitu I la fiafi fa aftai ia le tofine ana le ua toe talatu tatu le telefoni ia nei te mortaea wa fo fa fo mer tatu tunu ia e fa so mai inisio mata pule wala nga tu fo lungo tatu pul klame le tae Io e malo lava mari ia e nei tato pa angana ta mafai mai au ta telefo ia no to talatu laina tolu wa lima lo fa tasi pe fa so mai tatu mata upu ia inisio tato fa so ia fa so mai le taina telefo ia winga fo inisi fo io o lu itau fe o tamaiti vao tamaiti matua ia pe le langolango ina ia le matanga wengo tamaiti o lo taltonu I nai tatou pa anga ia na wala au mai o lunga lawan matua I tono la ainga e amata mai ai malo fafatai ana e moni le level fa so le tau ia tau pe ale tatou no vuto fo I nei mata pu me lo tupu wai e wa ole le fa vi tauli wa tele tau sanga wa tu like mai ai fo ile le pe e na I la lo fu le fi wa le tanga te tal no mai o mele tu
Ia pele tari tunu ina ila jo. Ia sta sina fa fitau li o pele la i le lo sa no nga para mile sa nafi. Ma jo fa longo yo jo si fo. Mo ma jo tari ton. Ia vesili la na wai le fa pef feito ina fenga malo lo tu fo temini. Ia wale fa ese fo fenga malo le pa i te lo tu sak. Fa malo fa ese fo ia fenga malo national i te lo tu sak vai. Ia wai fo ia tu ta siva ni mas fulu le la ma tama ilsu su o sai ni ngale ko bisilo su su. Ia ma wa ele le ia tau pu le futa ia no tu tala tu tatu le te fot. Mana ia ai mantua mari luai tu o tupe. Moni. Ia ole vainga le mai nei tato to o mai atu. La tau te le lango ina mo silena tapuni o ranga tamariki e fa pe ele au ngana ve isi tamaiti matua. Au le isi tu o tupe. Ole ngaluenga al matanga luenga tamaiti. E ave isi mai alum whanau ele o saunga le mui tutono a inga. E ele tele o le mau cases tele ia mata upu. Ia te lo le sila fila tano mata upu a fia I whanau. Le ala iona whailo tiu te ia ale matanga luenga. E ave isi mai tamaiti. Ai mane faso a fa mausili. Tawana o tato e a fa pe o le ti ngā le ulu I tamaiti ia la iona ona fasi mo o tu le stulanga ia e tauna sa ili fisosoani. A fesiri la mari. Ele ese asa sa ili fisosoani tato I tu a inga fisosoani I matua. E mo le lea pe ele malato transpasiga foi le ia ai longa e tauna o lui. Mai tato mai mai sa mo e fasi tato. E tu langa na e tu langa pe la ele tu foi le tu langa la inga la tu ia ai tu langa o nga tu e le tatu fa longo ai tatu telefon mai sa mo te lo tem me la tu puso tatu tu sa mo ele tu e tatu se le talo no foi le langa me la tu moni so fin anno il va o tama e la tu fa no teni alo teni tu load fa fo mo tatu tu no o tu langa fa pena le tata no tu ma fu anga ma pena ma fu ina e se fa na ia o le si tu mata fu e tu langa la o inga la tu ia pe ile tu langa fu le va ma tu fa no e se amana tu ia pe ole mana tu la tele le ye tawane o la inga e mo wel tan ai ai la le tu langa la ma il malo pa o langa la i a vesili ai se au fai le mapu fangalele a le sorry le Samoan victim support Samoa io o tu lang pena tatu a soi pele ta lo mo le avano to le ta lo fa alo sai mai ya ma lo sei fu manuia tamai ta ya ya safkaya mo wa ngo mali ya ulawa ya ese kau ia me ave ka mai ki I fale ma ile ka o ka ora e por aí io la una ka vole le tamaiti ali ma ka ria vo o ole a nga mo ka mai ki ole a inga mali a pa longo ka mai ki le upon ma ko a wa fel mel man media e makua I fuai ola e aguani. Ola I roka makiki le whako unga longa makua. Awa pera ave le officiale ka maki. Kusa ola wama kusa lobo ave fat kui. Mali. Yang doya a fai fe alai wa kwale officiale. Wale se kawi wo. Wale uska. A ko saula I porka makiki ade role. Ele official mela wa welcome gi eu o ai ku mali mali mai ba ku kamai ki e va ela ko a wale sin wale wa ma ko pora mela va mali wa a de kausi le ama pa longo kamai ki o ma ku e mi aro ngola mali wa pe o ku va o tama poto si ai tama ali lava a tama valea e fa no nortina pe fa no nortina a la fa longo lan kama yang ai o shau mga kura malo fa tai matango fir fa so maluel le yaso tai lava
Soifua. Mana ia foi faso hasta Malia Mari. Ya, mana ia. Esa olele tono a inga e a mata mai ai maftanga va vala lata i tono a inga. Ai manto Mari luai tu pelenta tano ai. E ai tu ainga sa wanga Lena isa no ai la atulole malo ave ese mai alom pana. Fica tal matau. Tu lo fa fo mer tatu tu. Ya, pero tu langa na le ta wa tu e o lo pueto ya ta wa ana. Ai langa o mele tu puleta tu fa lo ngai telefone mai sa mo o fa te ingana. I tu langa la so o fela e wa e vai le mal o fe ma le laftanga po le sul fa inga le fo fa na mata upulana a o isi mata po mo ni fa son malo tilo tatu tinu talo fa la fa telo sai mai se fo manuia alo mari ma sio va se ruo fo ni tai se fo manuia ma telo sai mai na foi le ka pu ole meling fa yang afia ia fa tu esenga le iena sa wai nei tono mai tau sanga ona fo ia malo tau si la tu fo pe fo e kalisia ma fa la tok ia ya ia ka fe ngai ka fe ngai e ngalo i ka ku a i ka ka o me ko pu la fu vai kai mali ese vai kai mia ese vai kai mingi fa kai nga foi la le mental health nga ye foi fa le kunga nga ye va nga foi ye wa fa nga i mai or ma fo la foi ka usang ko ngai bo leva mali a ngi ka usang o querer poco mal mai fa ye le fo moli o kulang foi la i ka miki ya o mo lo ngai mele ka kupur fa le kongu ngizila il melo le o le sawa ingo ka miki o wale pili le na saule lua fe marfiku le anti-smacking bill mali le mafu angal pili nga o ngo ka miki la iki ma oli nga fe oki pepe koko o abol koko le nga fe oki mai lunga fa kulo o ngo le ngol va inga ka le wa ka nga me kulo mali ka ngo filo lon malo wa faule kula fongole wa ngumi o mai mamela le discipline mali abuse wale ma fai malo fai kulanga ia e vai ese wale ale me discipline vai ese me ka ole abuse mali wale kal ko mai o mer kai pingi sin ka mai e wale lima ole ka me ki kelon kinga polon ka mai i o fanga lau kile mo dia kula fomo mali vai o fa le kungula nga le o kupur ke mingi a me fo inga o ka ko ole me fo le kupu samo o me nga fa fa o ku ngi mali fa fa o ku me le mai o le child abuse me nga a me nga o la me samo e lo se nga a o ka usinga mo le ka o le tough love le ka usinga ma ko lang fa mo le me la nga o le fu e ma sasa ma le o i kulanga ma wala e lo ai lo ga miki makuang ele ala pa ka inga wa ia lo ka wa mali o yo ke le ko kalianga sa sanga o yo lo fu ma ko la ka sanga mali manga lo ka ku ala nga o ngi yo boy ma fo ngo ka miki o le wo fa se ngai singa mai e wa o la o nga ka uso so weka mali kama e wo kwa o le o nga ia na po fo ye lo kinga lo lima fa ka inga lo vai ya ele vai la po le ale le ke le po ma fa a wo va ai o le abuse mali fa le ko lo makwa mali ole fa le ko nga ai a o ye ko le wi lo pili le nga wo va ai i fa le olo o le mea whangare ka kiki ar ka mai kiki ka vale solo mai ko e kali o makua ka mai ki lima kausanga o le whai makua whai se mea mali a wan mea ngare o le lima kai o le whai ko e pōre o kulo le whai ko e pōre lima langa fwoi o le abuse o le fuanga o le fu le abuse o le discipline mali ya la o faso tai la mo la faso mo lo wa ngo mangi ke ringa le
ai ku avungo fo isi fo i ia manguia ngia tai alo fatu tai lava manuel le yaso soifuia ia fa soifuia mana fa so tamalia ia o to e mai lunga le pili lo afi mal fitu e pe o le silia pili pe na me vese fo ia to tele wa pe e monisa no anga to le e se le tula o la ingale masani e matula o le sa wa nga fo e ma fu me lo fa fitu ia e mani fa so le tao tala tu pele va no il tato tru mana e mai fa tao tu ni so fa so lo no tata pinga so ta inga fa so mai shilo tu i mala tu le tonga pa pe mai e ma fu mai lave tu tono a inga atawa e misa ma tua ma le lava la to maftanga ma la to fa nau wana o Yesu lava le tali e ma fana ma le lei e maftanga ma tua ma fa nau tu tono so se a inga malo ia ai mana ia tele fa so le Mari fatala fatu ai a shilo to i malatu le tonga. Faftai mo fa so le tao ia ma le fu e tele ai tu o le tupe mal fa so. Felauna wa ia fa so le tao. Ia ai o le tulanga na le sai le so na fa tu senga na malo. Ia ile tele wa nga le tula mai tolo ina lawo se mai fa na uni mai ma tua ma ese mai tono ai ka avelo tono au nanga ni. O nala le na matua le fai ai fai o ne tatu tangata e fa nau Maori Pasifika e ona i tangata ngungu tangata ta waso ma pena tata i mana onga fa pito matua fiala tu tono o nanga nei ia peina ia o langa o nanga tawariki se tasi o nanga e isi o nanga malo telefo na ia fu ia latu fu isao ia e fa tino ino linga yo inga le tal fe ngai yo tatu tangata o tonu o nanga sa te tau na maweli saunga le mu sul fa inga malutelo la tu se fu mleola ia e matua fa te leina ia fianga ai fia mai moi le fas to e sekana la so nafia fa ne te fo ilunga tatu Facebook tau tu si fongo lo mo ia mo ni so talanga fa ne mai moi ala va tatu fa so fa fianga ia ile nei te mortao vivinga ia o la fiu anga iva ia ile nei te mortao ia ono le wiri tatou valau ana talofa valau malolo soifua talofa lua va se lua mari ma ana ia soifua manuia e tontina nei taeao soifua manuia nei taeao ia se fifa soa tule mata upule o falonglongo tue wale sa mata ia na filia le auli le palemene ile pili le o toe au mai lunga ia le facilitele ai ma fa e me se tatou nei matua o ia Maria wale ia o le tulang ia matou nei me se matou tina mali o musa tu ai ia lo ia foi situation as a single mother o le vai ngota mai ia e se le fanga tai o le nei pili o toi au mai ilunga o pe ama fa wa tu le tele wa fianga nai matua o fale pui mama i ma wa yo la tu tai mima ma separate ma la tu fa na no o tūlanga ia whapea o le whata o le ia tau o le tamaititi. Ai e se situ. Ia, e sawa ini se o o mawai atu li mei taia. Ia, e rava ai nei ai. Ia, ele te foi fai mai le fiong pa ia le atua a. Ia, awa i le tama. E whawheo na awai. Ia, e tua i e sina mea voi le ai le whapea lai whamentus pa ia ota, ia oti ai awa awai. Awa le femetus pa ia o te sasama o i le o te alofa ia o le upule ale atua mo tato ia ai e stele le mana ia fo i o le faitaunga mai o le filian naf ia it's very emotional mo nai tangata maori po stu i o le palemene maori ona te o nai o tato uso i o lo mamafa ia i le fasalanga le malo le tu ese ino nai whanau manai o la tau mātua ia o te tau tala fo ia uia ia ona o se unga luenga le whai nei i le whale
ile home based care e olo ia nei whanau whapea mai le e tūle a tātou nei tātou somao o ta mai te olo ilalo le custody. It's very hard to take care of all of them. Awa ea a fia i fo ita le alwhaia onga. Ia isa ta me se e o ai lau tala. E o ai lau tango le uru e sa. E longo le lauru o le tamaititi. E o ai lau uina o le lima. You have to learn how to handle the hand. E se le mawhaina ala tu uvoi le tapu lima tata mai. O le apiu sa le melna. Ia o tato iai i le neila langi o tato iai. Wa au mai nei a tau a ai fo iai. A musa tamaititi se alu le aonga. Ia alo fai mai. Ia olana right ala. Olana ia tau. E se ai tau le me o le musa alu le aonga. E tai tala fea ngai mau tatou mawhau tatou tangata Samoa na feola e le tūlanga o le a o e mātua sasa whaatonu a le o tatou lelei ma tatou manuia ai ia o sia una whaaso le nei tae e sel whainga tau le tu ai ngā pili o sao ai lua sau noanga e lua ai tu o le tupe e iai lo nai tu lelei ai fo ilo nai tu leanga pe o lo nai tu leanga ua fa solo ato wale se vata puia fo ile po fe ni barrier so ni to nga tu la fono ile vale o matua ma fa nau ia wo pe wo mawale mele le a sinta mai mea ia wo ta wa o le abuse wo pe wo ma fa tele le upu ile ta fa longolongo ia ile ta fa pe o la discipline o la ya o ia sa wa ini so to ia wa ma salona tu ia le telefoni o tu ia me fo ia fa file mu ai te atang awa ele ni angel foi tatou matua ao na tangi mai mamata na tamai tisia na pawal me o le tu ia le poi fa file muai ya me le wai ya wa nga tangi mai ya pe foi o ia no alu foi la nga tonga ni se fa na te vai wa tangi wa fa so sale tamai tisia vale e muso e se telefone mana o file me la lo to ya wa mata na sa o malenga ngana fo ile le wale fi fa longo sis ia le mafai e mafo le matua ia tango e fai se me volele e si atu lunga ta fiti lalo ia toinga me fa pena na lo tava ai male lo fai nai matua le ono sa ina o fana ona ole tula fono le o pewa wale ini o la to vata pula ai mafana o matua ile toinga tula fono pewa fe nai matua il fa sala o me o ia te atatou so nga whaia i atatou whanau. Io se ule whaaso nei tae whamanuele atua, mana ia pokalami, mana ia mata upu, ia whamanuele atua ia se ulua. Aftai lawa tina manuele iaso, manuele atua, se foia. Mana ia whaaso tina, Mari. O le nga lue tu langa o nga lea ana le muli mau mai le nga lue tau sia whanau nei. Ia lea wa o ina la tu pei to tole na vai atu mo muai. Ese taimi ia le na tupu le uma fu e fatu ese ngal nei e o mai lo fe sulu vale ngata su ngale al comisia su mal tasiva lima se fulu e o mai lo fe sulu vale ia o nei taimi ia o nga ma va pena o tele o nanga fa no fiso swan ia ma le foi tu fin ana wale te la ve foi se tasio por kalame o lo fiso swan i mo ma tua ia tu la ngole tau si ala tu fana ia telefo ia wala o me tia fo ifiso soani wele si ato moni mai ale tato val au ana mana ia pa tala fatu val au lunga laina ma lo soifua ia ma lo la val soifua talo fai atortina o lua ma le lua polo kalame ai vale baso o tele o tu lava ile pisi talo fai ia o lua tai lava oile saunoa Oni o kulau. Talo fani o falau. Talo fai malo ci fua. Ba lo also i fua. Ba nai tele el pol kalame. O kai o le o tatou ba ilia. Le me te tau na iai na ia tatou whanau. Ia le awa o lo ulea tali tonunga iai ma le au mainga o sia whanau i lunga. E to tasil whainga luenga na oa o te alu le hawa le po. E to mai malama le ita maiti. Ale memo mo te mana o ta watu. E alu me o mama le mana o te talo matua. Mali. Malama nei le atua. O se mea au le lei mama tango fie. E whanau mai le ta maititi e te tango atu iai e tausi ma e te talo.
o to tele la fa na au te fa tai ile atua o longa o le lau ai o te maua o mai a se fa na ai io ai le fa fonga ana sa moala o tunu pele se fo ile lota ita mala malama ile au mai ngai lum o le fa na o te ma to lau o se lau tele mai si le lau papa ele ma foi no walu eso te fa ngalunga ele yo se le lau papa i lunga tiu te olea o le tiu te olea o ele fa vasenga ina o se vai fai tiu te o malava ele ngata fo ilea o le la iti o lato e ma fai na tato fataltali ai fai lotu pe tolu lua upu. That's how we training them ya tato o hina fa pena o le sine fa malmalama ia fa ai loa ile fa nau ele lava tato tupe o la tu o se ele o tato le fa le loa awale mana o to ile mea malea ma me fa ngaluenga ai no fo to tama ave o to le aonga mali ave o to e piki o to le aonga ia ole tunga fua e ave o to le library no fo sto inda ai fai ato me on ia nisi le asolulu e ave tamaiti le swimming pool ia ia le aso ave pela titi ale me e ave ia metono fa sa sai fola ia na ole na kama i peka fo ile le la la sa ole mai fea ele lava tatu tupe na o mame fa ngale e mala malama lo ta maiti i me ia tu puto no le fale e ha to ai lo le ai ele mas ka maiti telu ese lo na ma fau ai sia oh yes fai mai mame le lava tatu tupe e atasi le mo ai fai le mo Mom, Dad, ai ole mai. Wa lua mai ole moa. A o to tele na ko. A ti tilo nge ai maksapea. O ile atua. Ai au ala bange misi te talo. E o ile ko pa amomoe. Ta kele yalu ta ke fainga luenga a o fae e o tali mai le fae. Ai don't ele manga o we lo la to le o te talo I lunga o la to ai te tele yalu. A uba ai ba leva fo ina o tono le malo ke le ngaluenga ngalue ai a te tino nei ai o ka te mo te mai titi nei te tonu ai fa ponga le tua o ke ngo au mai ke o ke ba ai ko ke le ngai tu bo fa mai o te moli ma watu o ke ngianga bange le fa ponga anga samoa o la mo le pai o le nepi sui le sama pai o le a sui le tina fa fanga tangi ka mai le lava ko me ai ba ai ko fa masa ngama tua o ke la to a uma o ke o tanga lotu ile upo le fionga le tua ina ia o le tama e tusa maunala a o ina matua ele to se ai o ke au mai uma elo a mo o se sai ile tua wa to e po I uma le ngango a ma to fe tau nei la o isi o fai se au so ni ele o fai po no uma tua ai mama ke kanga ko fusi how are you my man ia wa o fe se fa na ia tau me fa na ia fa ba ai la o to ia ia le lost te tonu a inga e se manga ia o fa longo le tele o isi fa soa ai o te loa ai o foi le mato o le lotu ma o te le lotu fa tonu uma il fale o la ale me fai pe au la vale tama te il fale mam e unga le awanga e unga le awanga mam o ai unga o mam ele unga I dad ai unga I mam ai oka tenga luenga o tina o tenga luenga mata ele ngata ina o se fa na ai este to e talo mala ile atua e ona nei fa na ya tato ele moi a ke moi lo tiute na vala awina ai o te mai o le ulu e fa yana nga luenga fa tina pa we are mothers fa mole ke lelo vala awina alu foi matou ta vale o sa fa I uma kongo ka vale la o ile lotu o le ale me fai mam no po le lalo o le ale me tupu
e unga le awanga ai le ngata i le fai tauloto fai tato tauloto la le tauloto a fai e te sasa ia te ia se la au ele o ia ai la me mai lo na nganga i se holi Mali. fai e fa pena e o na mate o la le tauloto ia i loa ele to mai titi ele me o ia wa to mai to me tato te o wa talu sa mo tanga lue fo isina taimi a manga lue sa mo o kale mo le loft talo vai a le me ale te fai vai le te talo matua e loft tai fo inai fana tu lo matua o to pa ia malo to o bala awina pa matua la iti o le e pa longo te nai la to fana te talo e le ai se me fai ngatai le tua ai se la lama se me o fai ngata ia i loa e tamai til fasoa e le lama ka ke o po ia ni faloloa e au noa ma se pa pe mai mam mai le me alale mai ma le me alale e le se se ina ua mala malama e le lama tupe ala to mala malama ne o ka le file mu e feo sofile le fo i te tono le fale i mea uma e fai fa penale fai ngal nei fa na wa o te le te ba ia te grandchildren wa ma fa na wa fai fe au nga kalie la sala mam a fai te tasa ia te la au le o ti o ia ai lave ai mai lo na nganga i se oli e se foi le mana ia o te tau ka tala mai o ta to ma tua ia sa moai na o sina pessoa so aniato o le mana o lau te talo e sui ai mea ele sui ai tai mo la fasoa sui ai o e lau ta mai tiki a fai po i o teisi ua wha alonga ta o ai na ula male ia o so mai lea o tali fai o tau ngo koe na loli la fai ka kume ai kei loa o le a ele ai o na lumi ai pa mo kene koe tina ma le fa so le tau ia pa petai o fai to ina ia koe fanga se kama langa le o fai me fa to esenga ia ba ai o mea fa pena o to tonu la lo loto i fale fo ai Mali o manue mo uva ai o kilo fa pe o mother's dad o pisi foi matua ia wala to foi me ai man tu o le tofi mai le tua o le whanau. To e tango matuia i le whanau e sa pai mai a te oelanga. E whamasino ina tātou i luma i le whamasino ngā le atua. E pesili mai whiana ua batu ia oe. E ton, e lima. A whea lesi. Na leiloa i au lima. E iai le whamasino ngā le atua. Ma e leo so tātou tofi ta avale ma pale. O le tātou tofi o le whanau, lea mai le atua. O le nata mama tina. Mali e whaftai. Koe leo penga mai tango i opo, mai sau whanau lo patapata. Awa te musu e whato ese. Whato ese. Tau te iloi ai a taimi saan, kamia. Mali. Ai hātu, whamole mole, whamangalo mai mam. Ua le fia po ia oe o kangulu lu mai lo awanga o ke ba ia ko ai oso e ko papea o e ke oso papea Haftai tina mo lo fasoa ia ai le lu nga fa ke tamai fatino ai awol so fatino awol so fasia tato o ka ko pele ia ba tato un talo ile atua mai kamai anga mai au kamai ki feo i solo kamai ki ai fai a o ile so adoa Haftai no falau Haftai mo e fasoa netina Pai la uba ai malau te talo o la ua le tala please parents keep connected to the power of God the only power as Jesus gave us the power for may you tremble on snake and scorpions nothing to harm you wa au mai le tua le mana ia te oe e te fai ai la lo jute e ala mai foi e ia mo me foi e fai ngata ia me foi pa ka fiki le la lolangi ai au mai ai ke ba ai ko ka me ke uma mal ma fo pa anga pongi lo anga pongi mai pai le tua te le o ba ia ku sa ka maria ka o ile ngo wa ba ia ku mele wa e ko nga fiki la bai oe ai pa amanu via le tua ile fa fonga anga se ta o tu lo tai alo fatele atu le ala mea te ta ngo finai
fai pa le nei pa na wale atua o e lama o e na au mai ai o e te liua o e te tu e lungo le pule la e la unga mai se la unga a e no foto la lo e mai fa longo mai kangi ai ia fa manuia le atua e fa fonga anga Samoa tai lava mo la fa soa so soani le nei lo matua ai mosto a wale lu manai I love you all in Jesus name. Amen. Aftai no falau. Aftai at oritina aftai wa ma na yelo fa so later. Aftai fu leva asol ma ftanga aftai le wote mo fu ile. Iso ta inga ilungon por kalami. Mon wen na yaso. Man wi te le. Na va te fartua. Yoe. Aftai ma wana tu fo yo lo sunga. Aftai. Awana ma luenga. Na fai pa fonga anga so tato watunu e pele tele sa mo ya tato aftai mon wen na yaso de falau no ka ba e ko le ka mi ki o to mele sa mo oh my god no fa pe ho ka fio le ka kele pi ai ano pa tu mon famoniele atua ka ngo yo po mai ya bi ia le ali ya so foi mon wen na yaso so foi ya fa so foi aftai le per tu ya New Folau watele fo ia tele le sao tina New Folau le tatu fa so nei tai au wo mama le tatu ala le faisina leva na le to ya wa aftai si fa tu mana ia fa so le tai au e moniale fa so al fertua to fo ia ile ainga ma to fo ile tai avel McDonald ana ya na pa wala lo happy meal Awe te fesi de mai speak mek masi kora panta mai si mena ai ol mala malamo fa naui sa ol lima na ye fu ile fa tino ina wale mo lima mai nisio o tatu pa angan lita le fa so mai ia falele no so pena fu ia le faingolona ainga fa mo lava le tu mi ia ma ol fa na tonun ainga ia mai si mo me e pe mo ni ol ainga le kia ni me ai atatu tu fo ia le mata pun le ta ma tulango o sawanga ma pena o tono ala ainga ia ai le alo ai inisio maftianga foi le ai mo mia e fa na uli sif so ani lungat ia na ta wa ia le sa ili so ani ia mai au nanga e mari tato nei tato ainga le asi mai Samoa mana i forever to se fatalofa tu nei tato ainga o malava le o malanga mai foi ia e fai Sofia mai i New Zealand nei ma lo lava le so for manuia ia welcome to Wellington po welcome to New Zealand ia ma lo lava fatalofa tu foi show anko le o fili maloata pentito se neo ia le foi asi mai ia le foi o mai mo foi lispa angal tato le tio Maria ma lo lava tarsia wa vela se tia mam nei taia ma na ia le wi tato val buri foi le taia tato por kalami ma lo se fo manuia talofa lava ia se fo manuia nei taia ia ana ia manatum finangalo faria ia ai pe tu sai fo im mana ia fa ngolong sa o mata de por kalame le nafi mali la ngona fa no ona wa usari rehab sa on lui sus mulitero tau sangai I homes talo fai ai mana ia fa longo I finangalo o suina mala what mali au ale mere o te e fia famini o le ngalo ia te kato ia area o ia e ga puatan fainga mali lama a o le ngalo ia tato is a multicultural population mali o inale o le tato fina ngalo ngai mai sa wa o kere ia pala I se ngalo ngai sa mali asa volunteer I te mai se committee for years fa ingo street kids o kere fia ngai ngo mali sa masani no sa fa I le telo fontanga social workers senior social workers mana ministry ona sa o lai lo ono fa na sa mo mali sa o lai leadership the mafato di mo to sang
Ole lived experience na sama. Esa ungal we volunteer. Suli matau sanga. O ina fo ina matai no fa ya ungal kapi. Mali. It was part of rehab. Ai fa unga ye manisio ole junior youth al matu lotu e fakasa. Mali. O ina la de ole sime si tata e fina ngalo mal sila fo ile ale tino. E ai nisio alo mo fana. E re na sa mo. E ola i fo ole e walu tama. Mali. What ya itina no wama. So tell o homes here. In fact, maybe 60% of one parent's kids. Mali. So inalai sa umatamat sa no tifa maunira abuse. Se fo tanga tai li tinga telo makan tanga ngale. Mali. Ele sa uma certificate. Mid-20s, early 30s, I saw bullet. Mali. Ele ifai poip. O ina sa tele ina aki white sa fa irungal pen. A fight against smacking acts. I met the lady that put this to make sure lesa sa may kong parmik. Yeah, tao sa fa against manisio suicide mo. Tao on la they no fire on kele I apalai sengal wen on na o wailo wa close it finger so finger when six came to me to help out. Mali. My Lusfumon 2000 e o mai ali taimini. Ole o fix fumon 2000. Talo. Ai o lo vili mai pernis o le community o que no foi por Malo. Mini mai per community. So son with the law. Kere tamiti sa lo kai de leo. Mali. Ana vili mai leo le on call social work. Pe yesep so son. Sa of so son ideo I communicate o que I'll release my kua. Holan sitting room mattresses. Mako moem. The main thing like mo kamaki. One parent. Living without a dad or a mom. Mali. Ta ulangon na nga sa ulay. O lea lai mafuai. E manei foi na ngalo nga fen mai. O le kakalo. My question is, afa fela ngai kamai kirelo loku wa makuakan mangfiola. Mali. So, I sit at the home. It's a home at Mangrove and a home at Taugrove here in Porua. Sa ungarue homes here. E pe yang of well, we is a qualification. Mali. Lived experience. Na o kaalo kapi mo ke korengi ma o I can speak. A pa fonga mai ko te roi so if we Porua. Can speak was full of inclusiveness. Mali. Inclusiveness. Mo sawa I te wa ai is making mako e karesia. O alulo mai la we. O so koring. Mo sawa uma ave o fa. Mali. Fam moi. And that's where I'm so proud. Some of them are pretty high up in the army. Wow. Or they are fine macro contact. Mahalo. Mahalo. I am the following work. Yeah. I was so emotional yesterday. Yes. Because my biggest problem Mali. They need people that married with grown up kids. They understand life. Mali.
Al whaalblawe u kaukalare, the master and PhD. Ngau meire, kawa le life. Amen kuskusi ai san mene istanka. But not the lived experience. It's getting faster kula fongo sa singa ave kamiki yo la ku wainga. Ai au tsa kia kongo de kalisi. As valele I noti you stay at the home during the weekend of Friday to Sunday. Yeah, okay, I'm going to keep it. I told the boss, and on the feet, they all look forward to me. But my dad, me, you look, even though they malam lamarisiva in the summer. Yeah, I see, I look forward to look as my way of introducing being a father, uncle, parents. I introduced them to look. That's where I started coaching rugby. Part of rehab, avec committee whakaalo, and that's what I missed out. Mali. The partner, or missy the father, I leo committee there. But let's part leo ke fia vaku. Koiva, for example, le lava ku whakaika no names. Mali. They were all in the system. I used to argue with my boss and the senior social workers about how come the system, taxpayers are paying for 9. The mum is a staff nurse at Palmerston because my signing a family meeting with the lawyer, their lawyer. Yeah. If feedback. The mum is a staff nurse at the hospital, and the father is pretty high up in the accountant company. And all their 9 kids are looked after by taxpayers. Is it fair? This is way back. No, late 90s. Sa fasa lau in the post. Ele manga ese aina sa fosta. Suka usanga o mangkarepe falo aina sa ngufo. And I took him in. He ended up at Victoria University. Wow. I went and sit with him in class. E ko kere ka making maku sa fa ida on. Ta si longa mula on fa kwa maku home. And on that part, ele o kamiki ai mangea foi papel my father. But my thing is, my facility of a fair penalty. Bali. A pouring out kama. Why I don't think I'll bring my support. I committee here. And Pirini, I don't want to talk that I say safe with family is family. Yeah. Ako le o le fa. Pa o mea nga le ngalo umarikero kangaka. We are in a multicultural population. Samoa asasawe. Yasoye. Yeah. Ale karie mai au. Yeah, kupulanga. Mitu ko ainga. E ke la kosa mai wa ai uma foi lo mangingi ere ku fa mi se khakom. Bali. Ere fa penala nge because I can't just sit down with the kids. Leo ke la ku o iskamiti pu mai leo. But I know I lived the life. Well, Bali. Fa ka o komiki ma fu nga ringa ngo. 13 year old. Ta lu pepa. They stole a car from the Taipei, drive all the way to Auckland, or drive in the takeaway of your art. Wow. I thought we had in for film for my makeup. Yeah, so they went. All I go for a comic. I'll make myself. I'll consist with him. I'll have stay for me. When I feel more professional, or make up paying or good pension. They want to find out police points all the way to Auckland. You cut the house,
And the school driver, you suffering from other cars from me. Oh, how did you know? I know. That's how they got up to Auckland. Wow. Look, they're going to call up. Now, my layman social worker, senior social worker, shifts. My girl, because they ran from Auckland. They fair way. They need help. Ali. I'm not for the fair. They only makanga winga. I'm kanga winga like shut all thing on ngal wing. She sees stuff. Mali. For it. Mangai holding on ngal winga. I say me for ngal winga like. Modi faso. O inala leka o wakosi fiso. Wa wakalela va fo o makua o dikaya. Wakafi we fight. Ya on me fo ngali. If you follow Ngole, so master post of PhD. I was only a helper. I did it apply for you. I la congo, la carson Minkawa, now, Ali. So, yeah. Die lava. I hope so. Man, the year faso. Yeah, on my pay. Yok salungoli. It's someone, it must send you to someone. Mali coming from the other side of Mali there, and I'm still working free for the community with my voice society. Yeah, onga. Leo, yeah, on Pailawan album society. I was singa. Walalonga, society quite mangayam ka upu. Patai monitor tua. Amon mo lava tama, fai lava ona tau fi mai tua laina fa mon mole lava. Yeah. Va tai lava tau fi mai fa mole. Yeah. Yeah, fasona. Male fa so le tai out to fin ana la valta te proclame specie to te mai te ulunga le proclame. Ya le tai mi o le tai out fa tai lava. Te atu le tātou whaasole na mule atu nei wha mule lawa isi tō o lea pe am whaina to e whaasole tai mare tātou no mera tō rolo lima rua whaatasi pe am hose avano le tei mo le aso whaafatai. Ai le tō whine ana o mana i le whaasole sta male le tai au ia tau runga tō whaine tātou porokalame. Ia ona o le tātou tei mili wanga i me whaine sio porokalame o le nei whaine tai mo le whaafatai ma wha malo. O le mana i le whaasole sta male ona hui e futonu alea sa alue. O longa lue pea. O longa lue a e le au no mestongi e tu sa lewa si lia lo sumo tupto sa ngonga lue i le au dangal nei. E mole mau mai lesi tu le tau fai futa tu por kalame e lua i tu tupi. Ia wai e mafuanga e le lau mole mau tama. Hoisi whanau e le o na o whanau sa mole tano mai ila ngai bauti culture le maoli ma. E o nisi whanau e le ni mātua. Fai le uma liu lesi e soifua lesi pe ua mai lesi ia pe ua loka le whanpuipui lesi tūlanga pe nai le o mai loa uma tūlanga o mafuanga ai o nei whanau lai mo miel fiso soani ia la vata te proklame tu fine ana Moni te mai tau runga proklame
Ia, whakamomel tātou tonu, leo sifu whaminu te leo tēnei litu lai sifunu tu fine ana. Ia, mana ia whaasoa marta tano lātou. Ia, o leo wanga i me fuini sipo kalami litu lai sumartasi o po kalami whaleangang o le moli o le awa. Moni lei malo lava mari, wa whelaunan wa ia tātou whaasoa, e se tā ua whina ngalo whaalia fo nei tai au. O te iloa ia o le a whaangasolo atu lava whaapea tātou por kalami a solulu tele mta upon 500 whaawa wai tātou whaasoa. Pio nei tai au nei. O Mario o le mero ke pikia mai le whaasoa sta male mai atu. Tu so o le tele o vaenga i tonu e whaingaruenga i au nai ia lewa umona whaingaruenga ai le au na lava pe ali le tangata mo sosoani alum whanau. Ai le mari i whaasoa le mana i whaasoa le tasi muni atu ai o lo whapea mai e foi tamaiti o Fale Knowles o lo i tamaiti whapea na lo tau si lātou. Nala na vese mai o lātou a inga, a vese mai o na mātua o sful whātau sanga, o le toi fio i a inga o na mātua e mālosi le inupia. O toi avela isi tamaiti e toa lua, ia ai oka se toa tele o nai whanau o lo mana o mia le fesosoani out there. Mana ia, o le isi tū lea a. Ia wai tātu talunoi le tātu talunoi whalau i tele i a inga lai mautū ma. Ai a inga mātua na pe e tūlanga la mai o mafuanga foi vau mātua o mafuifteo e se whanau. E wai e ala o mau tu fine ana i telo teimi i whanau i pele ana whamaunia mai fui le sunga le vau polo. Whanau i le street kids. E mafuanga la e le o i le whalin. Te ele lima, te ele ono le tulou whangaro puta la e le ta ma wo i whafo. Moni. In mafuanga. Le se matua le whale po las tūlanga foi le mafuaina o i whafo ma whai tūlanga na. Ia au nga luenga la le sa le fai foi Fale Knowles ia le na tau tu foi le va polo telo tau sang. Fisio swani fa na une ia mo mir fa fisio swani. O le fa monianga le ma le fa soi na mata mai stulanga le manuia. Ai vai fa na une le mo le mau. Victoria University i umai nga luenga ma lo wai. Mo fai fe au ia le o New Folau. New Folau. O tala na le va ai o nai tangata ina fato e se le swan nafi. Matua a fia impact soli ia o system but be moni fu sa no nga le va polo e ma fu mai fu tangata lai tata ia mata ka luenga ma wonanga matua le mas experience la sa mar fas pepa
Ya alim fas pepan nan fa mal. Le reality male le olanga we le yola le olanga pa wan bela o la fe met fas pepan na o ngai mere le theory are practical le las experience tu langa na le mafaila na o inal mena le pepa. Ma so walo so tu spas. Le you have to live it and experience it te mala mai tu langa na wa esialo pai tau ma tu sima ya esiale mela la suifu e mola fana o le tele o fa so nei tai Mario le tu pao ia o le pitola au matua le pe mafuli ai fina ngalo o e pa una vai no matua ai le tarana na mai tina ni o falau ile inisi fo vaenga i tamaiti me o telefoni o le taimi o ave le telefoni o le taimi o walo fusu mal tamatiti ona le musa mai telefoni ngodi ia ai mana to o le te amata mai le fa pongai o aile na amata ona ave le telefoni tu so ta to lava to e matu to e faia ia le pa pui po scaffold le ta u fa palangi po ia barriers to ia a te rem fai anta to fa so ai mari no mana ia ono tato taimi me vo ile le vavia me vo ile tu lo fa Facebook ai merite ali merite ala solo muia o lo no fono Facebook la so ato o va te ingala la wai e mau mai lesitu ya e te mau mai lesitu tu ala lo mai tato po kala men ta yao ai tato alo fa na fia le ai ngalen e ta o mari yoi to fo ia me masani na ya ai mo fa na ya le ni ma tua ma i tu lang pe le fa so la wa po te liar se nga luenga i tauna fa ia fa tai fo ia la to lo nga lui le tu langa wa pe e ser nga lu la sa mo ma pasifika langa e pe mon il fa so e ma ona len na ola mai il so fo fe o fi fo na mala ma tal mo sa mo por pasifika il fa so wa what I see in Melanie os fa na vole le imasan ile se tama na ola mai ya ile son tama ya ale e va tu fa so tama e pe nai sui foi lo lang ai lai fa na that's a big fear for fa so level por lita o le tau u on ngal wenga na fai i umal Victoria University man wi mai ngal wenga ma tu sal na si tu na mata mai le man wistal ya ai ut fa yu ko le vi ngal na fa foi le tu fa ta tu mo lia so marta tu proclame le tau tau lo vale tu la luar ta tu awani misier ta tu proclame ia i lungo le tatu tu su luar ia tatu telefon tasi ai luar tatu fa fianga ma musika se flo yo la uli e fa tai ana mo le tatu po kala me lita ya moni mo le anga fa tai nei tatu o pa anga o ma lavan ma futa mai ia ma vala au mai fo il tatu por kala me atal tai au pa manga don mata tu man tonga ne ya mari pe au ia se upo o le tatu mali i la fa fong anga ai manu ia tele lavan nei yaso awale suele ti fa longo lau le tio ma futa mai pe fata fa mai a tato tau tuai le tu lai lua ma lo fa ala lava fa tai usolela susulu mai ma o mana tuai la usamoa le nugu o te nofo ai pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nugu o te nofo ai pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai Hangi mai se matani e momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa
na sulungia ele masina Befa apefea na ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa Pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai Vali vali Lona la lele Mafolinga e whelanua I Befa apefea Na ngalo atu palo wingoa Samoa Ole penina ole vasa loloa Tangi mai se matangi Samoa Patalasi Angi mai se matangi E memoria tuai Lo faina Samoa Patalasi Angi mai se matangi E memoria tuai Lo faina Samoa Patalasi Angi mai se matangi E memoria tuai Lo faina Samoa Patalasi Lo faina Samoa Patalasi to my
Tala le nei mafuta, sau ia la
le whautauta e tatawona iai se tautu no mumana ina e whaatamana awa e te mama ai la mata whaalianga no whate ona e whaia atonu lava e te le iwa na upele to e tau na whai awa e te whatari ni itua Paina ta ona o whaiatu Una semana tu e whainata Paina ta ona ta uatu ia oi La upene Ia e tawiwi mangalu e manos Talito numa de whamau Ole ale vale sutau tau Wale o ine
faufa ao le atua mafola o e fai ua mawhai le ki Samoa o la tautua sa le lolo ngai o koi muli whanua o wawe tau nuku ia fuafuanga malo le fo e ua wha malo tawasa Masani I love Abalea Ba apea tangata Tuma iyo winga Ole fa atamala Samoa Ola tautua Sale lolo Ngai o oi muli whanua O wawi tau nuku Ia ufuafuanga Malo le fo e ua wha malo tawasa Tingare tim Whainga luenga i lela E te ama taere I o solela O e o le tari O a utalo sanga O se mitima se itula Uluku mai wasa lea pua te a E Samoa O la tautua Sa le lolo ngai o oi muli whanua O lawe tau nuku Ia ufuafuanga Malo le fo e ua wha malo tawa Sa e Samoa O la tautua Sa le lolo ngai o oi muli whanua O lawe tau nuku Ia ufuafuanga Malo le fo e ua wha malo tawa Sa
Tala fatu le tatu tunu le teimi o le tai au le ua toe 5 minuto to ne ona tale li July sfumatasi ia le ua tapir mai pol klame fa le nganga ia o le moli o le avai le nei fo i tai au ia te le sunga le fa nga Reverend Jeremiah Allen o le ekalesia fa putonga Cristiano America Samoa i Porirua le vingo le tua te le mai fa fonga le pol klame ia o le moli o le avai le nei tai au fa aftai Bye.
Avea le nei tu la o te whātālofa ma o whawhelua i atuai i le paia o le tātou wātunu. Mai lava i maunga tele se i o atu i maunga iti. Le paia o le au whainga alwenga totofia le atuai so se whata whaitauranga. Sunga i whawhenga inga ma o tō whautua. Ia foi sunga i toi ina, sunga i sea, yonga i pātele, o la tō foi whautua. Le ngalo foi sunga i toi ina mwhai au pensione malolo, mo tō whautua. Ai mise foi o le paanga masani o le tātou mōri o le awa, e le mwhai o na whaangaloina. Na i o tātou ta maa ma tina mātua. Ma lātou o lo o whaafofonga mai pēa i le neipolo kalama i aso lulu taitasi. Wha mālo le soifua manuia ma le langi e mamā i le alofa o le atua. Whaaftai foi wha mālo i lo o tau tau wasa mai i le tātou sāwalinga umi o le neitau sanga. Lea ua tātou tūlata atu, tātou tau whai wi ufo i le tātou fōlaunga. Ia o le tātou mōri o le awale nei, se tātou āmata i le talo. Le atua lo mātou ta māpa i ai, o mātou o mai i o luma i le neiti tū aso, ma le anganga vivi ia e ma le nganga whaaftai tele i lau fio i mea uma. Mea uma lo e whaia pēa i lo mātou wola. Whaaftai le li ie. I le nei awanoa ua mawhai o na mātou toi wheiloa i ai ma lo wātu nuu i lunga o le ea. Po le nei ala leo o le si ufonga o le lau mua. Se i mātou soa lau pule, whaasoa ma whetu wha i iau a whionga pa ia. A whionga ua whiwhilia mo i mātou i le nei fo i aso. Lea mātou te wala au atu lea li ie. Se e whaatasi mai ma whasoani mai lo wangang pa ia i ate i mātou. Ia maua so mātou manatu. Maua se mau e tele i la mātou whaasoa. E lima teita ina ai lo mātou wola i lau fio ma lo finangalo pa ia e whaavavau. O le mātou talo lea, ma leo lenga ma le wala au atu lea li ie i lo whaatasi mai. I le suafa lavo Jesu lo mātou li whaola, o mātou talo mātou wala au atuai. Amene. O le tātou tusi whiwhilia mo le tātou mōri o le awa i le nei aso, mo le tātou whaasoa. Le a moa mai lea i le whengai tuai. O le tusi a mose i a teo nome lo nam tā upo e ono, a o le whai upu mua se i o atu i le iwa.
Teo nome mata upu e ono. Whai upu mua se i o atu i reiwa. O te whaita wina. Whaafonga mai i a whiongpa ia al tātou tua. O polo inga ia. O tū la fono ma whaamasinonga na wheta laima i aile lii lo o tō tua. Ia o atu ai ia te o tōu. Ina ia o tōu whai e le nuu tau te o atu iai e whai mo o tōu. Ina ia matau i le lii lo o tua. E te tau si usi ai i ana tū la fono ma na polo inga uma o te whai atu ai i a te oe. O oe ma lo wata lii. Ma le ata lii o lo wata lii i aso uma o lo wolanga. Ina ia wha lewa ina ai o waso. O le nei, Isara e lue. Ia e wha longo mai. Ma ia e tausi i ai ia whaia. Ina ia manui ai oe. Ma ia matua wha tō tele na ai o tau. Wha pei o na wheta laima i ai. Ia te oe e le li ilo o tua o uta maa. I le nu o lo tafe ai le sua susu ma le meli. Isara e lue. Wha longo ma ia. O le li ilo tātou o tua. O le li e toa tasi lava ia. Ia e alofa atu i le li ilo o tua ma lo loto atoa. Ma lo anganga atoa. Ma lo ma losi atoa. Ia iai fo i lo loto upu nei o te whai atu ai i a te oe i le aso nei. Ia e matua o so o ai i lau whanau. Ma ia e tau taltalai. Pea e nofo i lo fale. Pea e savali fo i le ala. Pea e ta oto. Pea e tu lai fo i. Ia e fusi ai e whai ma whai longa i lo lima. E vea fo i ma pale i le vā o mata. Ia e tusi ai fo i pou o lo fale. A toa ma o pui pui. Ia wha manuia mai le atua. Tātou whaitau ma whaalongolongo i ana whiong pa ia. Tu mauat pēr i a te ia le vi inga. Nei se i o lava i le whaavavau lava. Amene. O le tusi whaitau le nā. Mo le tātou whaasoa i le nei fo i aso i le tātou mōri o le awa. Aua o wha autuina. E whapea, e tau lai ni manatu, ia o tau ana, i le tūla fono le ali, ma ia o tau whaia. Ia o tau ana i tūla fono le ali, ma ia o tau whaia. O whaitaunga o le nei aso, pei o na tātou whalongolongo ai. O te manatu e le fau lea i la o tau whaafonga. O whaitaunga ua tātou māsani ai. Māsani ai fo i le tātou whaalongo. O le tala ua tustusia ma wha maumawina e mose. I le malanga ese mai o Israelu mai ai kupito le nuu sa nofo polonga ai. I le sa olotonga. Ma le a ngai atu i le nuu sa tau tō ai le atua i o lātou tamaa. O le nuu o le folafolanga. Whai mai o le nuu e tawhi ai le sua susu ma le meli. O le nuu le lei. O le nuu o whaamanuianga. O le nuu lea o kanana. O lo lātou tofi lea mai le atua. Whai mai la tala o le neitusi. A o sa uni le nuu e sopo ia le iau tana. Ma ngai atu i le nuu o le folfolanga. Na wheta lai le atua i a mose lana au auna. O ia whape atu i a mose. Ia tau atu i le nuu. Tau atu i a Israelu lona finangalo. Ai le ulu fale atu i la tau i kanana. O mea ia lātou whaia, ma ia lātou wola ma sāwa vali ai.
Whai mai ia o tau ana i le tūlafono. Ma wha ma sinonga tonu. Ma ia o tau māta tau i le li ilo o tau atua. O oe, ma lou atali. Ma le atali i o lou atali. Ia so umalo o tau o langa. Ai le ngata i lea. Whai mai ia o tau whaalongo maustai. Ma ia whaia le whina ngalo le atua. Ma ia o tau mana tuai le alofo le atua. Na la vea i mai ai o tau mai le amo le polonga. O lea la, o lo ta mau mai i whai upu ia, whai upu e wha se yo o i leiva. Whai taunga o le nei aso, wha fonga se o to e whai tawina. Isara e lue, wha longo mai ia. O le li i lo tātou tua, o le li i e toa tasi lava ia. Ia e alofa atu i le li i lo tua, mo lo loto atoa, mo lo anganga atoa, mo lo ma losi atoa. Ia iai fo i lo loto upu nei o te whai atu ai, ia te oe i le aso nei. Whai mai, ia e matua o so o ai i lau whanau. Ma ia e tau talai, pia e nofo i lo fale, pia e savali fo i le ala, pia e ta oto, pia e tu lai foi. Ia e fusi ai e fai ma fai longa i lo lima, ia vea fo i ma pale i le va o mata. Ia e tusi ai fo i pou o lo fale, a toa ma o pui. O mea ia, le au whaafonga o le tātou mōri o le awa. E mai o mea ia ua whina ngalo le atua, ia tā pena masau ni ai lona nuu. Ai le isopo ia atu le iau tana, ma o atu ai le nuu o kanana, le nuu o le folfolanga, mo Israelu, le nuu o whaamanuianga, le nuu o lo o tafe ai le swa susu ma le meli. O le finangalo le atua, ia tā mau, ma ia mausali loto ma nganga o le nuu. Awane i tō sina ngō fie ia tua ese, ma tū ma anga o nu ese. A ia whātu ma wina i lātou, i le whea ngainga wa umau no sia, ma lo lātou tua. O le atua o Abrahamo lea, o Isaako ma Israelu, o Iakopo, ia manatua e Israelu, lo lātou tua, a o iai tonu, o le nuu o le folfolanga. O le anganga lea, ma le tā au foi lea mo i tātou, i le nei foi tae au. Ai, lea o le a, tā laina atu tātou laina, ia mō sa o tō whasoa, ia e tonu nei whesili ia, wa o sau nia e whaatupu manatu fo i mo i tātou, o le whesili mua, o le asea o onga, po se wheau o tātou maua mai i nei whaitau. O le asea o onga po o se wheau, ua tātou maua mai nei whaitau. Sili lona lua, ina ua tau nuu Israelu i le nuu o Kanana. O le fsili, na whaia Israelu le fina ngalo o le atua. Pei o na poloa i ai mosi. Tausi i tu la fono, ma na whamasinonga. Sili lon tolu. O le ase fe au tā ua, mo si o tātou wātu nuu. Mo e o lo malanga mai i sa moa, sa ili manui ai mo a inga i nei atu nuu. Ia o tātou sili le nā, le ase fe au tā ua mo si o tātou wātu nuu. Mo e o lo malanga mai i sa moa, mo se manui o a inga.
Ia, o le winga o le nā fesili, e pei lava o nā tāpena ina Israelu ai le i ulufale i le nuu o le folfolanga. Lea lava na wha manatu ai, le atua e toa tasi, ma le fina ngalo le atua, awane i ngalo. O lea fo ila se manatu a nga il tātou atunu, lo tātou sa ili manuia mai nei atunu, ia ilo manatu, ia o lea fo iti ma inga ma popo inga ma fautuanga, ia na whaia mo i la tou o le amalanga mai, ia tautua nā, ia wha maoni, ia lofa, ia inga o mātua, o nuu, ai mise foi, le malo, mai nofa e kalesia, o e lo tapua i mau mai, lo lātou walu whaiwai, pe o le tau mawhai atu nā o se anganga, ia e tu sai o le tātou mta upo le nei aso, ia ai o le tātou leina lea o le atalatu, tātou telefoni o le ofa, tolu walu lima, lua ofa tasi, ofa tolu walu lima, lua ofa tasi, ia la tātā atu le tātou pese lea, ia ai whātaitali atu ai sau whāsoa mo i tātou le nei, fo i tai au po le nei aso, ia malo whāloalo. Mama,
Ia a o whātalitali at pēr mō skau wāla au. Ia o tau mantua nei polo kalama mō tātou. O se awa no tā ua fōi lea. Tātou te whaasoa ai ma whitu whai ai. Ia i lunga o le tātou leitio nei. Mea lea. Pa anga māsani o nei polo kalama. Ia o le tātou mta upu le nā pei o na tui nātu. Ia e mo mia e fōi sau whaasoa i le nei fōi aso. Ia o le tusi o te nome mta upu e ono. Ia o le whai upu mua. Se yo o i le whai upu e iwa. Ia ai nā ua umona tala at fōi tūlanga o le nei tusi ma le anganga. Ia mo le tātou mō li o le awa. Se o tātou whaasoa mai. Tūlanga o le anga i atu o le nuu o le atua. Ia i le nuu o le wholfulanga. Ia ma tūlanga o lo whina ngalo ia i le atua mō lona nuu. Ia tal tonu o ia whaitaunga pe o ni tātou whalongolongo ai. Ia o lo o whapena ina foi. Mō tātou, mō tātou tangata. Le nganga lava lea. Pe a tātou malanga e se atu mai si o tātou atu no. Ia o le awanoa lea, tu ina atu, ia mo se tasi e fia whaasoa mai, ia a le tātou whesili lava, o le ase o onga, po se whe au o tātou maua mai i nei whaitau. O le ase o onga po se whe au o tātou maua mai i nei whaitau. Lua, ina ua tau nuu le whina ngalo le atua, tau nuu le nuu o le atua i kanana. O le fsili, na whai e isara elu le whina ngalo le atua. Tausi i tū la fono, mana whamasinonga. Pena mana tua fo i e isara elu, le alofa o le atua. Awa leo wala to iai tonu o le atu nuu tele i whaamanuianga. Ia, na lato manatua. Ia o le asau tali ma sau whaasoa i lea foi fisiti. Tolu, o le ase whi au tā ua, mo si o tātou atu nuu, mo e lo malanga mai i nei atu nuu. Tono New Zealand, Australia, ia po Amerika, ia o le anganga lava e sa ili manuia, wa se manuia o tātou ainga, o nai o tātou mātua, ia ai me se foi, ka le sia, lo ngā lulue ai sa moa ma le malo, ia, le ue iei le tātou wala au, Whaatai mo lo wa vanoa, soi fua manuia lau sunga le whawhea ngainga. Ia, fua manuia, tina. Ia, vi ia lea li. Ia, fia whaifo i sau whaasoa tu sai ma whisili wa tu ina mai. Ia tātou pōkalame. Ia fia whaasoa nei pōkalame o na whaatai tu sunga o lo au mai ni whi au tā ua mo i mātou lewa iaso ma lewa iaso. Ia, o whisili tolu wa tu ina mai. Po le ase o onga po se whi au ta tau maua mai le nei whai tau. Whaafitai mo le fisili. Ia, o la ua o onga wa maua mai i. O le watu ina mai e le atua, o la na wha ma whanwhananga, o la na wha ma losi lo na nuu. Ia tau tua nā, ana tu la fono ma na polo inga na ia sa vavalia i la tau. Ia pe atau nuu le nuu o fola ina. Awa o le nuu e tafe ele sua susu ma le meli. Lo na winga tele le tamau a inga o le au atu wa ai ai o la tau mata. Ia o se awa onga lea, po se wha mahalosi le wa mai ai moa au. Pe ona tātou iai le nei atu nuu. E o fo i le isi fesili le sau, po le ase fe au mo tātou. O e o whai malanga mai mauto wa a mai mai si o tātou atu nuu i Samoa. Ia manu no fo i le nei atu nuu e. E su e maa sa ili manuia. I le ngata le tino au le ola wha le anganga. Ia o ne fesili umau na tuina mai. Ia o la utali au ngā lawa i le tali e tasi. O le wha mahalosi fo i le a mātua ma inga i Samoa o le tu ua si o tātou atu nuu.
ia awane ingalo ia te tātou lo tātou atua ia na tātou o mai lava mai sa mo au mai lo tātou atua o le tātou nunga mo le tātou whaatua tuanga e te tau na tātou loa le atua e te tau na tātou au nei le atua e alale e ka le sia ia po lotu fo i wa tātou awai atu iai mau fo ai o tātou wola mau tātou tangata ele ngata ilea ia o tātou whanau ina ia iloa lea li ele tutupua e ai nei atu nu e tai tutusa lava pe tutusa pau lava ma le polo inga na ave le atua ma le upua mose na whaamalosi ai le nu ia e whapena fo e meisea e ala na whaamamafa le whaamafana whananga po le upu whaamalosi le atua le nei tae au mo whanau e le au mai le ile whi au I mātua ia o le whanau awa o le lumana I lea o tātou ainga tātou e ka le sia ai meise o atu nu o lo tātou no nofo ai a le leo na tapu e a tātou whanau ia e te tupu ai foi ia o lātou e tau a vea le ngaluenga le atua ia e whapea foi tu langa matofi e ngā lulue ai le nei atu nu ia tangia ake riso i o lātou wola ia lātou a mio ia le whai mai awane I ngalo ia o ao o se o nga tāua mo ao o tangata ua whaile whanau ia wa tau matua o lo ta tofi mua le na mai le atua ina ua whaile whanau ia vea u se tina a o le whanau au mai le tama e whanofo I lalo whaile lotu le afiafi e whapea fo I le tae au whailoa matau iai ala o le atua whaitau le tusi pa ia a o iai le a mio e te tau o na amio ai tutonu a onga ia ma whaasolo atu ai lava se ia o peo atu ia tu nuu I fafu ia o le mea lava lea a whai lava na o tātou o mai Samoa whautuanga mātua ia e meise o whai whi au ma whawhea ngainga sa tātou au nai au ane ingalo ia te I tātou le atua o le aunga lea ma le wha moe moe so Samoa lava o le ola wha lea nganga ina ia tapu e le tama ma le teine a tātou whanau o feola ina ia tunu wa ai le matalasi o le olanga ma mea whaafia ese a o le tele ia o le upu o le tele ia o le fautuanga ma le aonga ia e tali tonu le loto e le mawhai ona mai maule taimi tātou te o ia tātou whanau o le anganga o le atua whai mai o lana upu a tātou o tātou whanau le upo le atua whai mai o le upo le atua e le foifua e pa lava I le mea e halu iai e manuia fo ia o sia ulea whaasoa atu e tu samawhisile e tolu ina ua tau nuu fo Israelu ia ua tātou loa sa o ina whaatawhea aisea ua ngalo ia te ila tau nei upu ia o sea o ngata ua fo ilea mo I tātou e mese fo I o fo I o le sina awane ingalo ia whautua pea tautala pea tatalo pea ia ma fautua mo le whanau ina ia awane ingalo ia te ila tau a le whai mai ia le tusi le nei tae au po lo unofo I lalo ia matua o so ai I lau whanau tautala iai pe nofo I lo ufale pe savali I le ala pea e taoto pea e tūlai e esele mana ia e fusi ia e whai ma whailonga I lo lima I oe tātou te leilo me o ia tātou whanau le aso ma le aso I se tonu a onga tātou te le o iloa atu I fafo ai whai mai ia matua o so ai o le o so o le tama ma le teine o le ele pa u so o ia le ua ia e tupu ama ola le fatu o le upu le ale atua I o la taulotu ia tātou te va aia fo I fua le lei e manuia foi ia o le vi inga o le atua ia whaatele ina I nei mea uma ia si au le whaasoa atu le nei tae au whawhetai lau sunga molo o avanoa whaamanuia le au whaafonga e mese le ofisa whaasalau ono le suafa Yesu amene Taitina o le suafa whamolmole o ia whamalo whaafitai ia ua taunu upo le atunu talinga I fia whaalongo o longo fo I tino matangi le lei I le whaasoa le tātou tina lea I le nei mata upu le anganga tonu a lea o loo mo moli atu ai le nei mata upu mo I tātou
ina ia awane ingalo. Awane ingalo ia te i tātou, lea lofa siri ese o lea tua. Teimi foi tātou tu uai si o tātou watunu. Ia e tasi alfa moe moe. Sa ili manuia mo ainga, mo nu, mo le malo. Ia ai me se foi te kālesia o lo ngā lulue ai. Ia e oa tele le whaasoa o el tina, mori te le atu lau whaafitai. Lea foi le whaanaunga lava, so se Samoa, so se ainga mātua o whanau. A lea lai whai mai ai upu o le nei tai au. Ia a o ai lau whanau. Ia o ai lo atali. Ma le atali i o lo atali. O lona winga, o tonu o tātou ainga. O nei aso pe a tātou wa ai ma mori mau. Tu langa o nei aso. O le o toe whai ngō fie. Tele whawhita uli, tele whai ngata. O lava i le soifua ma le ola o nei o tātou whanau. E pele ia i tātou. Ia, wa fia. Ono a whaina. Ona, tūlanga, o nei aso. Aisea. Salo ona o tātou tau mamao ma le ali. O tātou tau mamao ma lo tātou o tua. Ai mesia le tūla fono na au mai e lima taita ina ai i tātou. Mea lea, sa moa ma lau whaafonga. O lea nganga le nā, tātou o mai nei atunu, a wane i whaangalo ina o tātou ainga. Tātou nuu, ma lo, wai te le fo i le sa o le ma lo, tu sai o le, ngā luenga ia whaavaitemi. Sila tu langa whale malo. Sa ili me manuia ai le atunu. Ia au tu langa ia nai tau te moi mauma o iloa. Ia o nisi ua maua awanoa. Ia au ala tau ngalo whautuanga. Ia o se toe tau soani atu na. Ia lewa iel tātou wala au ilunga lainga. Ia whamulmole tau mailo suafa. Ia le avanoa lewa tu inatu. Ia, so i fumanu ia nau sunga ele. Whawhengainga, whengai mal proklame le nei aso. Ngā lo so i fumanu ia, whawhengai whatoa na ngā luenga ne tua mese le au aunangai. Wale manuia o tātou o tunu. Ia, fia matfoi se whaasoa i tusaole. Mata upu au mai. Ia, pea ona whanau long foi le whaita wina o le tu spaia. Ia, mas foi ofisili pe ona tuina mai anau sunga. Ia, pea ona mai ta wina ia nei upu uma o whaama whanwhananga. O mea foi ua tuina mai e le atua ina ia ana i tangata ma maolai. O lau tali le fisili mua. Ia, pei fōlinga mai e whapeso o manatu. A maua ula, puti, ai awole futi. Pei e tau fōlinga hoa penaso ula ngona ona o le alofa o le atua. Ia ele tau whamitalaina tūlanga o le nei o Israelu. Mai le no polonga sa ia o le alofa o le atua na avese mai. Pei tai ele mapolo lato tau alanga ma le whai tio ona o le wina ese mai o lato sa lato manato le tonu le malsao sa lato o la peita ia ele i whatafa le alofa o le atua sa tu maupea ele i avesea sa ia pui ma la vea ia ma tuina fo ia mose ia fautuanga mo me tangi mai e mose ile sa ia le no peita le lavana o aina tuina atu ia polo inga pe on tātou whanongo i nei tai au fonga inga na sunga i whenga inga no polo inga e le ola
polo inga le alofa polo inga fa tonu ai ma oi ne la vai moni ma au mai o fa tonu ai ele ngato tanto manto ama pena fona o tanto fanau on tanto fanau o fa mo ma o lunga le tua ina ia o si stai tangata mai sa vali iala o ia fina ngaloi ai le ona le tangata wa ala le tua ala i o le manuia ya pe o saulea fa so atu le fisibomu ya ta uole le ola a fa tonu no foi lalo ya me se ale ma futa ile tua e pe o folinga ia le fa mo ma le fina ngalo lo fa le tua na ia tu ina mai ele o polo inga polonga ma sa fa il tangata au polo inga tu ina mai ina ia ola ma sa loto ma manuia ai pe amata ile tua ya le ravana tato mai tawina le i o se tu langa o le ola alofa o Israelu i le tua awa wala tau maua ia manuia peita wala tau le iloa le finangalo le tua aoni o tau pipi atu i atu esi aoni o tau whātaita ia mionga i nuu o le au tau watu iai pe ona ina atu le nuu na fulfulaina o kanana au ina le na a mata i ono estangat wala tau le iloa le alofo le tua wala tau mau manuia ma wala tau manatu wala tau ia me ina mau wala tau manosi wala tau poto o ngalo le tua o le au ina la tau whanau i le finangalo le tua wala tau le sabali fo iala le tua wala tau muli fianga matu ina nau le olanga wala tau ai le matanga o fie ma le matalasi o mi ona se le manatou le maua le finagalo e atua pe ona aʻo mai ai le tusia te no men tatou fitauina le soifuaga o le tatou o mai Samoa le ai ase alo ma se fanau i Samoa na vai atu foi a le paia o tuaā ma o e na faimalaga mai tatou na tatou o mai uma le ana le tasi na o aʻo faatonu le ngata i tonu a inga o tonu o le nuu o le lotu o mea uma ia a le fautuanga tele le amatua ia o tau manatua le atua whamoa le atua manatua a inga manatua le nuu manatua le kālesia awani e le alu se lotu o tima inga lo au mai ai le fusi e tonu tu la fono ia me ia na polo ai le atua ia Israelu le foi na o ai tatou matua o le whamoe moe mawulu ia maua i tatou le fisota inga la lata malo tatou atua tatou te alalofa i o tatou loto atoa le anganga malo tatou manos ia tu atoa i le atua wa atoa atua mei na mauleo le alofa tatou te anga le iai malalofa i o tatou ainga ia mo tatou nuuma kale sia tatou te ngana lue whaonga ina lo tu soifua i nei vai taimi ne vai i le whaonga ina mole whina ngano le atua o tō le o le au le atua o lo tau longo lo tō sa mai whaoti le ut o le whai mea se fili sa ili ina ia tu maule fa moe leo le ola fa lango ma le ola matau le tua o tatou tangata ia ole manatu le awani maua ula futi ai maua puti le lofa leo le tua tatou o mai ma tatou fa lango i le amtanga ia o samatou o se fa so fa le au le na tu le tau pu mal proklame o fengai ma lau sunga le fa fengai ia manuia tele na sunga maua pea ia whaanu manga whale nganga mai le tua e whaatumi nai le utu ana sunga ia wale se au mana ngā luenga mes foi o nanga ia mosa manuia le tātou atanu ia manuia foi le polo kalame mani fafonga le lau mua ia o lo wala mai eile nei polo kalame mātango fie swafa i su mene aftai
Ngā lo, whaftai atu ia te oe ta mā. Ia, te lea o nei whaasoa. Ia, ele o oi fo ile mālama lama male i loa o le whaipolo kalama. Ia, pei ano whai atu. Ia, ua longo mā die lawa, la o tau whaasoa, mō tātou ma le tātou atunu. Mea lea whaaftai tele, ta mā, o le nganga atoa na, peo na mawhau ia i nei polo kalam, ia i aisea o ngā, mō tātou atunu. Ia lo tātou whai mai i nei atunu. Ia tali tonu lava le nganga. I lea i ase sa moa se i tulo, malanga mai sa moa i nei atunu. E le lotu. Tofu a tātou ma le lotu ma le kāle sia na wha vai ai lo tātou ola. Tātou o mai loa i nei atunu, tātou wa ai lo na mātango fie ma le whelanu lanua i o mea. Ai meise o le tamau a inga, ua lātou moa. Le al mea wa tupu, le upu moni lava, ua ngalo. Ua ngalo le atua, ua le lolotu, ua nofo le fale, ua fai mai, ia, e maua fo i le atua le fale. Ma ua ia nisio i lātou, ai leo tātou umma sa malanga mai. O lo iai lama o tātou a inga, ma i lātou sa o mai i aso ua mawai, ia o lea lava lo lātou tau sia. Le manatu lea ma le langona sa ili malo, sa ili manuia. Nisio tātou a inga, ua manuia i tono nei atunu. Ia lea ua lātou sosoani atu i a inga i Samoa. Ua au mai i nei e sa ili manuia i fo i lātou. Ia o nisi fo i ua vai tama. Nisi o whanau o tātou ai. Ai au mai i nei. Ina ia a o ina ma ia o i lea onga maua le poto masani. Whanau naunga ia i o tātou loto. Mō tātou whanau mo le lumanai. Ia a le whaavaia o nei mea uma, a au noa mo le tangata. O le lotu. O le atua, a au noa oe mo le atua. E le whaingo fiefo i mea e te whea ngai ai nei atunu. Au ane ngalo, pe ona maua foi i le mo le mau Stasio Tina. Ia, tūlanga o whaata whea i le nu. Ona ua ngalo le alofa o le atua. Ia le ua iai lista tō wala au. Ia le avanoa lea. Ia tō e tau mwhai mai le tātou wala au lea. A ua le mau le avanoa ua tātou maua whātasi. Ia ili nei fo i aso mo le tātou mōri o le ava. Ia, rūlanga na, tō tele a fōi, e o mai lo i nei atunu. Nau nei loa le manga tolu. Ia, fiu lo e tau wāwa ai, a wāru. Whainga tā ma whaafita auri ese na, mea lea, tātou atunu. Ia, tautua nā mo tātou na i o tātou whanau. O leo toe le leine i aso. Tele le whala au whasai na wā a fia i nisi o whanau. Na i o tātou whanau e pele ai tātou. O lo tātou whamā losi lava. E ave tātou whanau le rotu. I oe. O le pipi i le tua. E le tu la fo ina i la tou e le tua. Ia matau i le atua. O tātou nganga ia. Ma le whanau naunga ia. Mō tātou. Ia ai toi tu atu le
no le ia maori ta mai stato pes ia fatali atu el val au lena val au mai au atu e motsia so tainga ia malo falo ia o lo mo pea le amanoa sa lo pe to e lua pe tolu nai minute tu inatu ia ona o le tātou taimi whātūrangaina o le tātou polokalama o le tātou mōdi o le awa ia le ala tau mwhai e whai ui ua tuai le tātou tā upu le nei aso tātou whesili e tolu pe ona tu inatu ia tautonu ua lava matoe ia lewa ia le tātou wāla au ia lewa noa lewa tu natu
E fasalo fasu le sunga fa fe ngai ngai. Nei sai me la wauli. Po nei foi lai me stai au. Fasalo fasu fo ta sole tio e unga lue. Vi ia le ali. Ia esel mata mo fe nei tu. O tana no fa wat to e ma fa pe le lo fo le ali. Ofisiele na e mai e tai wing tu sa o mai la mai tau. Ma la fa longo. Le unga nei tu si. Ale au mai tu fa manatu mai I tu la fono ale tu o ya e soto ya mo se a le tu au mai I alo mai wa ese tu lo wale ngana male upu o le wa mai fa mai ye e tu se le paolo fale ye e tu se pui pui a me uma e o fo il fana ye e tu lai tu le va o matsa tu si fo I lo lima I fai lo ngai lo lima e tau tala il whanau lo tu lai lo sa vali I lo ta oto o mea o maa te whaia tu lo wa ai maisia I mātou o tinaha pe o lo mātou tofi ale lo langona pe o sau no fo iniso tai o so mawai atu malatuangane mea mua ale ana o I mātou o mātou e sa mua lo mātou tupu ai o ina whaia oi. A esa vali le ala o a slow. A esa vali au tafa tangata o le ale upo te whaia. Tulo. A e mana au senea, is tangata, whai le upu wha mole mole. A au maile me ilo lima, whai le upu wha fetai. O kase matango whi o a ongana au mai. A e ala na ngata le a leilo. O le tangata pe atu wona mātua ma sau ine atu no pe wha alau tele wha pena sa tamanato wha mole mole e ala na ngalo sa o le sau nanga wa maua loa ula ua futi ai sea wa wa ail mata lasi o le lalulangi wa ese swing o le langa wa iai wa ngalo a upu le polen wha ma vai whai le lotu a ami sunga I wha inga o lo mato ngalu e whai le lotu Fai le whaafitai, fai le popo ingal whaiwhea. Aua ne ingalo le asua. Wha mua le asua I mea tau se angai ai ma whaia. Nau tau loa leo ma malu le asua. E le ma vae leo noa. O lau fo le upo I whanau. Te tau te o iai. Aua ne ingalo le asua. Ngā luenga ma fe au foi ato le atua I o tau lima sau si ai o tau ainga me to te mana o ai ma tau whanau e maise ngā luenga a le atua lo tau ngā luei wha mua le atua I mea uma o nau tau I loa le amastata o mautinoa le mamalu ma le paia o le atua I le mawai a foi le ufai mai foi le tusin nei tai au le ale me nau I a Israel wha pena foi tato o se apopo inga tele le mo Israel. E tu umai e tātou o whanau le atua. Tātou manatua lava. Ia tātou manatua. La le whai mai. E ele mea tua atu le ola nei tātou te olai. E ele mea stili o na manuia. O lo i tua atu le ola nei tātou te olai. Ta watu le whanau. E le ngata manuia. O manuia nātou te maua I laulangi nei. E uma laulangi nei. Au tō ngā luenga le whemel tuspaia. E muli mai. Tātou wō mal mata au male awa I le atua au wale au noa. Wha au ngāl malosi male ola vivi iai. Au nei le atua. Ta I tai e tō whanau. Au mai fo e le atua na whanau I tō whanau. Ta watu e tō whanau ia I lato. Le mamalu le atua le mwae le au noa. Ia wala vai a upu tulou le ngana male upu. Whaafitai le atua ne porkala masango fie o saunia le usunga le whaafengainga. Whaafitai. Whaato manatu pea. Ia I mātou tangata lotu. A o mātou a inga mātou whanau. Aua ne ngalo le atua. Whaamua le atua I mea uma. Na mātou wa aia leo no nā lofa. No nā ngale lei whaavau leo noa. Whaamia le atua le usunga le whaafengainga. E le angale leo le atua. Yo manatu maulangona. Whaunga le nganga paia. Tele pia ni nganga e tutu mau. Ma mātou taritono whatasi. Ele tau upu fola. Le ola I whaavau o manasaunia.
alofa tele atu fatua ma no foala pa ile silasi o le kalesia fa pel tatou le tio pulenga uma le tio fa taine por kalame masangofie fa mlia le atua no fa ngana e vatu au ke le nei fa to fa e soifua ma le ato aftai lava tina mo le fa soa aftai lo tau fai mai ya ua Marta o fie fo il fa long atu ya ona o le tatou taimi tatou fatu langa ina mo le tatou polokalam ya le ala a fai ua tuai le tatou polokalam ya a vel nei av noa o te faftai tele atu tatou vala au ia na vala au mai o le tina ma le tama to lo tina ya ma le tama fesili fo i pe ona tuina atu ya na o to au mai le tati o le fo ile nganga ya te ina ia fa pe na ona tatou tu fatu yo tatou ainga ma o tatou fanau ma i tatou uma ina ia aua ne ingalo ya i tatou le lofa o le tua tu ua o tatou atunu tatou sa ili manuia mai nei atunu ia manatua le atua i mea uma o lo tatou manuia le na manuia ai fo i le na o tatou atunu o lo tatua i mai ma fai talo mai mo i tatou ia ia manuia tele le tatou si ufonga o le laumua le li pule ma le au fai ngā luenga manuia le atua ia te o tou ia ma o tou ainga le mesfoina ia o tou whanau ia le komiti whafoi foi a wālawa tau mwhainga o le tātou lau mua nei ia mō lona ngā iruma ia wea foi nei teimi o te whamanuia atua ile ke wisi masi ma le tau sanga fau lea o tātou wanga atu iai ia manuia uma lava tātou i le lofa o le atua ia o le a tātou whaiu i le tātou talo. Le atua lo mātou te mā. Mātou langona lava i o mātou tino lo pa i mai. Ma lo so soani mai i ate i mātou. Ua mātou soa lau pule ma whaasoa i le nei fo i tu aso. O mātou whaalongolongo i whina ngalo manatu whaalia. A o mātou tangata, na i o mātou tinama, tamā, tal tonu o lea foi, lea nganga mal whanau na unga i ate i mātou, ina ia awane i whaangalo i o mātou wola, lea tua lau fio, i mea umalava mātou te whaia, a ia mātou whaamua o ele li i e so se mea, whaamanuia ele nei aso, ngā luenga ua toe, ia wha paolo pea ao lofa ma ao anga leo lau fio i lunga ia te i mātou ao le mātou talo lea ma le wāla au i le swafa lava lo mātou tua tamā le alo ma le ngang pa ia ua mātou talo wāla au atuai. Amen. Jai whaatala whaatol whapoponga o talafong malisi ufonga le lau mua mo le nei au au li. Le whaitau awhetanga tai langlango ina le hikoi mo te tiriti na sopo ia ina le alalau papai au ke lani le so. O le solo mo le whea ngai ngai waitangi e whailo ai le te i le pili o le treaty principles whapei ma polisi ale malo o lo oa a fia i Māori. Na whaalia le autostala le le teo New Zealand sa malue lue le awala lau papa a o savalia le solo te ina ia sopo ia le isi tu o le alalau papa. Sa fautua ina mo motanga tawhia ia au ke lani ina ia wawe whaia lantou fuafuanga a oanga ia tu le solo le Harbour Bridge. Na tāpunia mai le afo le valu tai on leilani mga ala se lua a ena whaato atatale le se fulutasi pe ona ta o le waka ko tahi.
E to oluani tangata na manunu ati ngai na ina ua fita wiseta avale maseno fwa fila utai Hamiltone. Masai fo ili popolenga ili ono yayo ni soifua ua mau mawai na faalia leo na tupule faalavlavi petu sole afol faale vaveawa na leila i Peach Grove Road ole muli maua nisi eno nofo latalataane e yeile pa faapea fo i malongo ile kolosi ma e leilope faapea feo na tupule a faalavlavi ole nofo afilea na malanga mai Mount Maunganui anga i atu i Hamiltone. Na faalia le komisina lango leo Paul Basham sa felo i atu leo ita o kengi ina ia faa manino atu ia ili tu la fono yao na mulmulita ia e faa tatau i pinea kengi. Na faalia Basham sa ngā lulue malusi leo mo masina yono e tāpena mo le amatango le tu la fono. Na ia faalia ole saunga le mua leo male atunu o lautele e faa momo le faa i unga po wafia tonu e faa malusi e le tu la fono. Sa ta ue se tasi o leo ole tapu male sa pio na faatu la fono ina e au ngā tele mawele malusi anga leo e tali e tuwai ia mionga faasol tu la fono a kengi ole asol was fultasio Novema e amata fa mamalu ina ile pili ole Kang's Legislation Amendment Bill ma ole a faasai na yona toi failoa pine po failo ilo e ilo aingo a kengi no fuanga faitele na ta ole komisina lango e to ofitus fulfitu leo le a fito i tonu malea ngā luenga le Kang Disruption Officers lango ia ile isi to olua lima mai le National Kang Units ma ole ata ita ia le fofuanga e faatino ai le faamalu singa o le atu la fono. Na faalia le palemia Christopher Luxon sa solonga le leila la talanoanga ma le presene filifili o le United States Donald Trump ila la talanoanga le telefoni ile tae awa na nafi o le taimi momole u talanoa i Luxon ia Trump talu mai le whainga palo ta ale United States maana ta ue Luxon e le valu se fulu ma le se fulu 5 minute le umi o la talanoanga. Ma sa talanoa inisi o lu itau o whiangai matamao a inga o New Zealand ma Amerika fa pe ma whewaiwai inga ile lalolangi ai maise lava Ukraine ma sa sa ai tu tonu. Ai o la talanoanga o savanoa sa fa talo fai ma ua yailo la tau maunga e toi faa wawai se whailoa inga se taimi o iluma pe a whailoa i whesanga ai. O le amalanga atul palimi e le fono le APEC i Peru i le asotofi leo la felo e ma President Joe Biden na saunua Luxon e mo mia le faatul jali mo mwamba va ai po a polisi o la folasia ma faatino le whainga malo a Trump ai wasauni ngā lulu e faatasi ma Trump ma va ai i mea umai manuia ia tunu o e lua. Olo no popole kampania ngā o sina le waina i New Zealand pe ono faataunu e Trump ana folfolanga e ta CATU te o lo awina atu i tutono Amerika ona ole makete le United States faatawa inga ma New Zealand pe tu samale fase fulu pasene o lo faatawato o waina New Zealand. Ua mātou whaalongo i lo tau si ufofonga, ma ua mātou tali tonu. O nisi o upuna saunoa i le palemia Christopher Luxon, i le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand. I tangata na poto le palemene, ma ena mai mo atu mai vaenga ese o le atunu o e sasa waina a o i lalo le vaenga ma le tau singa le malo New Zealand. I tau sanga ua mawai, ina ua mai a i senga luenga tele ala komisi su e le malo, ma whaatala noa ina i na sa waina. Today I stand before you as the representative of not only this government, but of all the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse that you suffered while in state care, churches and other faith-based places. Na sauno ai Luxon e whaiei o ia masui o le whainga malo a New Zealand o whainga malo ua tuana i atu e momoli ma wha leo le whaato e senga. I am sorry that you were not believed when you came forward to report your abuse. I am sorry that many bystanders, staff, volunteers and carers turned a blind eye and failed to stop or report abuse. Sa whaato ese Luxon, o na sa whaatalinga tuli le malo, ma le tali tonu ina ua whaaleo a lātou whaasea e whaatatawi sa wanga, na o oia i lātou. Sa whaato ese, o na e to tele na le ano e ta ofi peli poti sa wanga. Sa whaato ese foi, o na o le whaale e tonu le waainga le malo, i ena tu uatu iai na te tausiena. Sa whaamaulalu foi le pale mia, o na o le to tele o ena whaia sa wanga, sa le i whaasanga e tali i le tola fono. Sa
tu wai le ngai oi ngale malo e pui I tangata uma na ino fuanga na tau si ai. Na sauno laksan e ono mea ma te tau leo whaatasi o upu ma whaatinonga e te tau o na whaia le mea sao ma tu inatu le fiso soani olo o lātou mo miaina malona lua e te tau na whaia le malo so o se ngai oi ngai tau fiele toi tupu o le nei whaale tonu I le lumanai. Na whaalia e laksan e to o tele I lātou na whaasau ina mai sa wangai le imana nao e awai le whaanga solonga o lo whaie mawai o lātou taui peitai e silia ma le tolu a felima se lau I lātou na awai, masaya whaailoai se isi tolu 2 miliona tā la whao popo e tuu I te tono le pol kalame a o ngā lulua I le whaanga solonga fau le whainga o taui. Sa sauno le te itai o le tua ngai Chris Hipkins e whailo alo ia le awai whaatasi ma le malo I lana whaato e senga ma o se aso tāua tele le nei mo le tunuu e te lese ai tā lafua le tunu I tangata na whaasau ina mai sa wanga bei ona saunoa le ta itai o le tua ngai. E tō tolu tangata na whaasau ina mai sa wanga sa maua wano e whaia ia lātou saunoanga I te tono le palemene le asona nafi. O Keith Weffen o se taso I lātou na nofo le e Bunny Boys Home na ia ta watu le palemia ina ia au maia e kali sia ma whaala potonga o au fia I foi e tali a lātou ngā yoenga na whaia na saunoa tu Chapman e te tau na whaamuta le matanga luenga mota maiti le oranga tamariki. O Chapman na tau si tu tono whale le malo se ia o lava ina fulfitu o na tau sanga. Sa whaato ese matanga luenga te itasi pei o na amata mele ministawa onga Erica Stanford e le whaangaloina o tau pei o na ia saunoa I le to olua se lau 5 tangata na whaasawina mai sa wanga sai tu tono o le palemene. O Andrew Pritchman na whai masui o le oranga tamariki a Diana Safati na whai masui o le soifua maloloina o Debbie Power le ofisili o le matanga luenga o le atina enga o anga fsotai o Una Jacos le Solicitor General na whai masui o lo ia le malo o le komisina le tu mau leo Tania Kura na whai masui o le matanga luenga o leo e whaato ese I tangata na pangatia o na o sawanga na tautino fo ele komisina mo au nanga le malo le wha le tonu whaatinonga le au nanga mawhaamuti noa o le ai se tūlanga mawalunga al whaatinonga ngā luenga tangata whai ngā luenga al malo I taimi o Iluma. Inisi o tala, e lua se la wafe tala na whaasalaina I le whaamsinonga mawalunga I kalai estete le whaala potupotonga o kompania le Equal Man Group o le Equal Man Loans o na sao o atu lava I le se lau walulua te sima le 5% le mawalulunga o la tau pasene tului moona no ngā tupe whaawai taimi pupuo na whaalia le komisi mo pisinisi na solia le Equal Man a ia ingol tu la fono kone karate o aita lafo le Credit Contracts and Consumer Finance Act na whaatutu ngā inga le Equal Man I tangata o whia ngai mawhainga tai tupe o tangata whaato amalanga mai fafo po o tangata whai olo umia ina ni visa whainga luenga mōsina taimi e to saima se whaalinga le sui taita I fono o le komisi e mata I tuina po usta I al tu la fono whaatawa inga tala whia ngai ma le puipuinga o tangata whaatau po le Commerce Commission o le whaamasinonga mua le ala komisi I lalo o lea tu la fono. Na whaangaina le minista le puipuinga Judith Collins o na manusi anga whaapito e whaatanga I fita e whaatino ngā luenga tangata whai ngā luenga le matanga luenga o le puipuinga po le manusi anga whaafita sa whaiala lātou titee e whaasanga I o lātou tutongi e to samale to awhela whai ngā luenga sa whaiala lātou titee le vaias taluai na sa musul whaalabo tupotonga po o le matanga luenga e o foato se si itanga o tutongi I lalo le tula fono le Defence Act whaato a whaonga lawa fita ini taimi na fi ese se inga le vāo tangata whai ngā luenga malpulenga pe a whai se whaatonunga tustusi ale minista ma sa whaamaoni e Collins na ia whaonga ina le tula fono o le manatu whaalia o Fleur Fitzsimons le whai lautu silangolango le pisa a o le whaonga ngai le minista o le tula fono lea na ngata ona toi whaonga mai le luafe ma le tasi o se tau mawhainga e tau whaatau waaina I le tite e lau whai ngā luenga peitai o le whaonga o fita e sui lau whai ngā luenga ua manino ai e le mawhaiona ngai o I le militeli e au noa male au whai ngā luenga maasani sa tāpā vāwe le pisa a se fautuanga mai le tula fono pe sa mulmulta I e Collins le tula fono I lana ngai o inga na whaatino.
Wavala auliso upo le leipa mo le ofisa whemalanga inga Phil Twyford ina ia whaise so inga le kamupani le uatu ua ina ile whaata watu ngā luenga. Na po ina se whaamatalanga Heidi Casolucci o se whauwhautua mo pepa malanga o ia whai atu i se tangata whai ngā luenga ia tunu i whafo e mawhaio na ia wsosani e whailona no whamau i se pepa whai ngā luenga pepelo a e tutongi mai le fitu se fulu wa whetā la o lea ngā luenga mawhaio na mawatu le kampani alona to olua o le Liberty Consulting Limited i Aukilani o se whalewhai ngā luenga au fie lalo tuunga mo visa. Sa te ena le kampani e whaapea e le isalato ngā yo inga se se na whaia na saunua Twyford e te tauna matua su e au ili. E mo umia le ofisa whemalanga i ngā New Zealand vaenga umai mo umia e te tauna whaatino i nai ma le ato o toa siaki e te tau ona whaia ia kamupani pe ona saunua Twyford. Wa whamaonia le iu sa tangata ua mauele mi sela le Waiheke Island i Aukilani na whaalia le te whātu ora. Sa whelwa i solo inisio no whanga le tangata ua awhia le mi sela whaapea ma se no whanga i fie i e tangata tā whawhau. Ai o lea tangata mai na lata i a te ia. Ua lipotia ua tau fia nei. Sa malanga lea tangata i aski se teime le imamau atu le whaapea na awhia le vairusi peitai ili i a awhia le teime na toi taliu mai ai. Ola o whautuaina i lātou sa iei no whanga na lea tangata ina ia no nofo i le whale mawsota i vavele Healthline i le ovalu se lau wono tasi ono. Ma o wale whioa i wangana ua tu inatu le whautuanga mai au nanga le soifua maloloina. O aunga le misela e au fiele mawalunga o le fiva, tale, tafele i sumali tinga o mata, huso o male pata o le tino e amatatu i mata masusolo atu wai i lima mawai, mai o atu lava i le vai aso le umi. O lo ufa amanatu tu i pui o le MMR po le misela mami male rupela pe a whaia le i whaia. Ita alonga. Wa whaailoa au ua filifilia New Zealand mo le lakapi supalua a whelua 5 e le Hurricanes, Crusaders, Chiefs, Moana Pacifica, Highlanders, Male Blues. E to aiwa tamafou ua filifilia mo le Hurricanes i le tausanga fou. O Jody Barrett o le ata aloi ayalani mo le tausanga. Watu ua fo i TJ Berenara whaapia masale sirayasi le Hurricanes. Mo le Moana Pacifica e to asfulfata mafou ua filifilia lea e au fie maari Savia, Jackson Carden Bishop, Malosi Filippo, Maleli o Solomon ala imalo lea sa ta alo mo le tausanga i le West Tigers i le lakapi liki. O tofia fo ili whaia onga fo le Highlanders, Jamie Joseph, ma o to tele fo ini tama fo mo le laina iluma e pe o Sosefo Kautai, Josh Bartlett masoane vigena le sai au kilani, fa pe matike Howden sai le Hurricanes, o Viveni La Saga, Maloi Naita, o Brody McAllister sai le Crusaders, o ile Lisele Chiefs ta alofata se masami Sony Tauke Aho, ma Bradley Slater, o leli Australio James O'Connor sa ta alo le Wallabies. Wa filifilia Rob Penny ile Crusaders fa tasia to ema Kyle Preston mai Wellingtoni. O isi tama fomo le Crusaders e afi Xavier Saifolo i ma aki tui valala. Mo le Blues wa leto yeso ane Mikena, James Thompson, Akira Yone, Rob Rush, Lucas Cashmore, Bryce Him, Cade Banks, ma Caleb Tangitau. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mo le nei vaenga le tae ao. Tala fawia malisi ufonga le laumoa mo le nei ao au le. Sai fua manuia ro tātou atunu i leisi fo i le nei whao popongo tala fau mai Samoa e leo ngā tutono le nei vai yaso. O le tā leni ai la wafia le tamaya leota lene leota na toe fo i mai ai i le atunu uniso alo mawhanau na ia whaasoa ina iaila na mea lofa. Sa avea le tā leni leo le ai la wafi mapisinisi atunu wau mawai fafo. Le ua wha manuia i nai o lātou lava ai ngai mea o ngā. Mai tupe ma se le na maua i lea mea lofa. O le whanau naunga le tamaya leo taitu sanga o mai whaia ai ma whaatino ai le tauwanga ai la wafi whaavao malo i Samoa. Ina ia tu mau pēr le tā le ni alo ma whanau la eiti whaia e o le atunu. Ina ia o atu lava i le ngata i alo ma whanau i a pia. A ia siri atu i lona manatu ia iai ni whanau mai sa vai whapena fo i nu i tua.
O le vai so fou lea o le awhatu te iei le tau vanga whaavao malo ai la wafi Samoa. O loo malanga mai e fo ini sui po alo ma whanau le tunu i whafo e whaatasi ei i le tau vanga. E marao mia, le fsosani yalom whanau o tato atunu o lo isa vai. Ia o le si mea, e fuafua i mol se len. Peise i o le mea sa iei matu ai o le ou sa fsosani mai fo le si vai tai. O le tūlanga nā leina marao mia. O le se fsosani, le ai, ona i le ngata isa vai, a o tato nu i tua. O le asoluse formalitasi le asoluse formalitolu whaatu langa i le tauvanga. O le atau vai i la toi to se furu le ua mai arestala. O le manu malo e se furu wa fetala. Tūlanga lua i lima fetala. Ai tolu wa fetala le tūlanga tolu. Ai ta ia fetala i isi wha ai longa. O lo fiso swani mai fo i pa anga a leota mai i atunu i whafo. O lo wisa mua se sui o malo o fantasi o lo lato mata i tuwina por kalame e au fiai le pui ngole si o manga mai le whaalenga ina i la pisi o ona e au fiai unga. Mau ia mori maui nai le leo muli ta ia he sa mua ta iana mwhainga whaavae e pe ona whaatau te ia le tele o por kalame umavae. Ona o loo vaia le tele o le pepa i ila o la pisi mai unga o loo whaangai na peo tātou tangata ai maise lava i company ma pisi nisi e pei o whane ainga. Whaalia le sui mai malo o whaatasi e mātango fiel whaatulanga i no porkalame sa moe pei foi o le teimi o le te wila na whaalawi loa e foi le taofilo whaangai no whanguunga whapea foi pepa i ila mai whale ainga i le siusi o manga i le tana whaatai a pia pei tai e le i mawhai o na whaamalo sia le polo inga. E whape nā fo i le teimi o le whontanga te tai o malo le tau pulenga whatoa mai atu. Nā tile o na vaia le telo me whaitino i ngā o sia mai le unga sa whao ngā ina. Sau no Marcos o lana, e ui i se whanau nau le atao fia o loa i ngā o sia mai le unga. Ai e mana o mia le telo le se leni e whaatino i polo kalame. Mai te tauai o na whaia sa isi la asanga o le polo i nau kompania o lo lato ngā o sia o loa nei. Ina i au mea ni vae ngā tupe, e whaatino ai por kalame ia i antunuu o lo o aveanga i aia lātou o loa. Ai maise i masini ma vaenga waila au e whaonga ina, e toi fausia mai isi o loa fau, na i lole la fua ina e ia antunuu, ma whaaleanga ina ai o lātou sio manga. Ma o whaamau mongo fo ina wha ai loa e le sui o malo o whaantasire nei wei Samoa, e te tau o na matua ngai whaatalanoanga a malo te tele laulangi le mata opule nei, o ne leo iaise malo si ango whainga whaavai le teimile nei, e puia mai ei le a fio le si o manga watu nuu, e pei fo i o le Pasifika, mai ia lapisi o ona. E ono o atu i le lua maasina e pei o na wha e loa le whaurulunga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alekeke Roma, e toi wha le lei ele masini wha ata le whale mai tele i ulu mato tua. O le temi nei wa tau fia le wha atinonga o ni wha ata, ai meise mo reporti lanto e malanga i ngā ruenga wha vai temi, ono o le wha le tonu wai ai le masini. Wha nia ei ono, o le so o pea o na whai ma pele e le tise, o le mafu angare na o le wha leanga i no le masini tau mata wa tele. E na ufsiringi e fo i sui o le autostana le fionga ai ono, e nei wha alia, o mai ma ngase i o lo tau fia mo ta ngase i ulum to tua, e na o le pauio i lanto e mawhai o na wha atino i le marusi ango le wha ato lo i eil te mile nei. Mai e le o iaise insinia sa mo e mawhai o nei wha atino ina le au onanga, e na o se tangata fo i malanga mai wha fo i eili to mai wha apitoa, mai mauti no fo i lona taunga tā. O le masini le nei na taunu mai ma wha pina i le tausanga rua whelus fulmale lua, i le tau e tasi te simale 5 miliona tana a Amerika, o se tasi leo vaenga na tau fie le tele le se leni sa whaaruine le malo, e awina tuai o tātou tangata ma whaata e whaatino mai i le masini a Amerika sa moa. O le ua amanta sila le fionga le minista o company vaa sa moa mga ruenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. I se tasio vaa le ua lato maui au se talia, e suiai i le tautua le Lady Samoa tolu le ua iai o na faa le tonu.
O le vaa o lo manatu le fiongo le minista e whaaruina i se le ne 5 miliona tala Amerika. Mai a whai e pāsia le ka peneta tūlanga uma i le vaa o lo iei malona malosi ngā whatia. O le a au mea loa lea vaa mō se teimie leo toi mamao. Ai o lo fisiringia fo il te itai o li tua ngai, le fionga tu le epa lupe suli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. Le fionga le minista ia olo e wha malama po fe a wina mai ei le 5 miliona tala Amerika lea. O nei yeilo na popolenga le wha o ngai na mai o tupe teu ale mano. O tala whawi o le nei aso whamnia le tue fuafanga le awhianga ei masi o tātou o tana o wha soi foia. Malo whaaftailo na whaafonga le tātou tino i le whaapoponga o tātou telefoma tātou talamai sa moere nei a wuli tāmpeneina e tā Sisalem Sam e whampea fwere tu fine ia Saverina Kasiano nei aso tui maure is whaapoponga i le itu lai tasi le uli nei ia ma le fitu te masani le itu lai valu le aso a tai au pia uli si ola mas malosi ai ua taulunga tui whaman polo kalama le molio le ama e pei on te ia le sunga le whaafenga Reverend Jeremiah Allen i le itu la o sola mo le atuelenga whaafutai i le sunga le whaafenga ia ono le tāpinanga mātiko fia le yaso e ala le poro kalame whaalenganga o le molio le ama mo le atu fo i whamnianga o le Christmas ma tau sanga fau ina ua taulunga i fo i lona fo i sao i mafutanga whaithi au so whaatasi le nei fo i tau sanga i tātou poro kalame whainga lotu e le ngata fo i lea i o tūlanga masani o le molio le ama whaafutai te lava i lau sunga le whaafenga inga manuia tele ia le Christmas ma tau sanga fo me se fo i whainga malolonga o le alo tuai whaafutai ia lo whaatu fo i whanatua no whaalo te inale le tāpu inga le kālesia whaafutai te le lava ai ele fa silanga nei fia longa inatu wa foi le fa fo mai o le tanto tunu nei tu la o le a wuli e mo lava ona matou fa poi le lia fa la auto manu yo pa ia Samoa e mai le taisa masamo le tu manua se ia pa ia filio po le tu na tawilo ai malo tu lona lava ai te talo tu lava ma le fa lo tele te tawai ia lo matama fa nau o ni polo foi maningafa ai mai se feo yo nei no o fale a lupo ua langa se leo vai ona ua taunu mai le tusi mai le sunga le whaatenga ia na maia ma le kale si e whakasai vau tupua e whaatala ula mai ai ilo utou mamalu mo se fesosoani mo le malu ta puai ua amateina o na ngā luenga i le teimi nei ua talasanga tuai ma le whaaloalo ina ia fio mai ma sumai se i tātou talanoa ma whaali ma sio fina ngalo wale talusanga mai a sio tātou ta mawhaisi au o le awhai le tātou mawhatanga i le tuatusi se lau se fulutasi Castor Crescent i Porirua i le hola le whakasa Kenneth Creek i le awhiawhi nei o le asolulu lono wingi o le awhiawhi nei a susutolo Novema i le itu lai fitu le awhiawhi whaamole whaavono mai so teimi i le aso wale nei mata ua whaafatai e li ma whai pule o whale alupo. Mo ni som talanga whaafsotai le tu whaia silia la ei, o luatasi o walufa, lua fitu wha fitu, o luatasi o walufa, lua fitu wha fitu no numera, ia mo nisi whaamtalanga, a olfonotanga nai le afiafia na nei, ia wala watuai, i alo matama whanau o paolo foi maningawhai maluai, i le afioanga o whale alupo, i alfonotanga la nai la fiafia na leli tu la fitu i le hola le whakasa Cannons Creek i Porirua tua tusi tu e whamana tua tu se lau se fultasi Castor Crescent o le teimi whaia i o le fitu i le fiafia na nei ia le malo tātu tunu leu tātu se mai whawhiwhianga ia ma musika o le nei fu ia wuli a o le whaiwai tātu tunu i vai inga o le wuli neo tātu mātua whawtaila ngā sese ia ai ua vela sa kuka mana ia wato ina malolo tua leu malolo mai foi i la tone whengai mga luenga malolongo nei teimo la wuli a tatu o tu whawhiwhianga tali tu le tasi tatu whamawai lungo le frequency ia na tatu se ele lungo le tatu api folinga ma le YouTube whapia fwil api whalongolongo ma le tatu au nanga i lungo lupenga te whailangi whawo i tatu tautua se pa ia le tu lai lua i lea wuli nei ia manu ia vai ingo lea wuli ia tatu anga iatu i whawhiwhianga ma musika sui whiwhiloi o nei teimi whahaftai Musika o malo longa matau mawhitanga o lea wuli si ufofonga o le laumua.
Tato te eva le Pacific love e fa mai o le po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva mai eva ien fa te ai lo vai vai ia ti tais tia seka pisa musica te fia fiai so ma mai lo panga fa manga iai la we banga e uma ole polu ko fo ia ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai o fi ko le ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say Maya, sing the fun, say Pamalo, sing away. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire away, they are effing on the way. SS, Malo Musica, it's a way for my eye. Yati, Tais, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my low bang, a famanga, Yaila, Webanga. Uma ole polu ko fo ia ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai fo yo lenga ko isau kasi ma fanga fa seki ai o fi ko le ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down ai la we banga e uma ole polu ko fo ia ko fisi oi fa na fanga yeah ale ai fo yo lenga ko isau kasi ma fanga fa seki ai o fi ko le ko mai ole musica put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Because coming soon, ik from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Because coming soon, pick from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you.
He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird. Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko kiyokumata ko awe wia lele atuki moana aloha mai ko Kiyokumata ko awe via lele atuki moana via lele atuki moana Mahana
sit all alone like me? Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow. Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hang
lele atu ki moana aloha mai ko ki o kumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana
fia fia amio tausa afia vale mai afuna oso manatu betelo famonia te au e vai ngofie ona va Fau nge chupuke ia so
Ieva aia oi le mana me I taimi uma Lo ufatu ape Yo ma faunga Mo onga mo oelo uau Ia soma Ole sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma O te Idu iai Pa minuta tōne ona tālau li tū lai tasi ele manatu ia sa mola atu no pere na wata ulunga atu ia leisi fo i whawhithianga musika su whewhilo ili nei fo ia wule o le aso lulu ma na ia le sulu le lai nei aso vi ia le lofa maleanga leo le tua leo tātu o mai i le si ui o le tātu tautua i lungo la tātu wala leo tasi o ono tesi ma le tasi wha mō e pe ona i le tātu tautua mai li tu lai fitu le town le la ia le o mai lona whai unga ia le la tātu wha wau pe lungo le tātu apio fōlinga lungo le tātu YouTube channel tātu api whanongo longo lungo le tātu pengan tawhai langi si e pai li tu lai lua tali tu lai lua tau lungo le tātu proklame ia ai tau puleo le leso atau tau mafute fo le sunga ia tasi mo le huso ia tau fo e fiso i leso atau te tuluina lo tau pa ia malu tau malu i le proklame o leso atau ai manu te leina fufuangon le aso le tātu tunu wha mangalo mai se wha le tonu ia o stau tua foi ua le tau tamali ua le au au lau whawhau mai Samoa ia mātu te matua atu asu atu wai mālui puenga le whina ngalo le atunu e se tau tua ia wha le lava le aso tātu te whela le aso atau mo le teimi nei Samoa le atunu pele manu ia fufuangon le aso wha manu ia tele le atue nei o tātu tua o ta mamsina mātu tua lau whenga luenga tofi o le tala lei la tau whengai mga luenga o whanau ia onga tau puleo lai manu ia fo i whai ungon le aso e lofo mai o leo tātu tāpau. Sini manuia le aso, a mo la tau lungo tātu api fōlinga ma tātu YouTube wha o pēr tātu whalo a tautua, si pa e li tu lai lua le ia o li whaafitai. O whainga tamatinga o mea uma o te inu iai. O le sami o maunga mavao O te tawasa ai O whainga tamatinga O mea uma o Ua o indoa Ua e musu Ai e te le i tau mai I a te au La mana mea Si tau mai ia Mai mai sa upu E moni ea
ta lungona ne lufa o ulai mata be oni tiunga wa ei lo Jai whaatala whaatol whapoponga o talafong malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. Le whaita wafe tanga tai langlango ina le hikoi mo te tiriti na sopo ia ina le ala lau papai au ke lani le so. O le solo mo le whea ngai ngai waitangi e whailo ai le te e le pili o le treaty principles whapei ma polisi ale malo o lo oa a fia i Maori. Na whaalia le autostala le le Teo New Zealand sa malue lue le au wala lau papa a o savalia le solo te e ina ia sopo ia le isi tu o le ala lau papa. Sa fautua ina mo motanga ta whea ia au ke lani ina ia vave whaia lantou fuafuanga a oanga ia tu le solo le Harbour Bridge. Na tāpunia mai le afo le valu tai on leilani mga ala se lua a ena whaato atatale le sefulutasi pe ona ta wale waka kotahi. E to aluani tangata na manunu ati ngā ina ua whita wiseta avale maseno fua fila utai Hamiltone. Masai ifo ili popolenga ili ono iayo ni soifua ua mau mawai na whaalia leo na tupu le whaalavilavi petu sole afo le whaale vaveao na leila i Peach Grove Road o le muli maua nisi eno nofo latalatane e eile paa whaapea fo i malongo i le kolosi ma e leilo pe whaapefeo na tupu le whaalavilavi o le nofo afi lea na malanga mai Mount Maunganui anga i atu i Hamiltone. Na whaalia le komisina lango leo Paul Basham sa whelo i atu leo i taitai o kengi ina ia whaamanino atu i aile tu la whono i aona mulimuli ta ia e whaatatau i pinea kengi. Na whaalia Basham sa ngā lulue malusi leo mo masina yono e tāpena mo le amatanga le tu la whono. Na ia whaalia o le saunga le mua leo ma le atunu o lau tele e whaamomo le whaai onga po o awhia tonu e whaamalusi e le tu la whono. Sa ta ue se tasi o leo o le tapu ma le sa pe ona faatula fono ina e au ngā tele mawele malusi anga o leo e tali atu wai ia mi o ngā faasoltula fono kengi o le asolu asfultasi o Novema e amata faamamalu ina ile pili o le Kangs Legislation Amendment Bill ma le faasai na iona toi faailoa pine po o faailoilo e iloa ingo o kengi no fuanga faitele na ta o le komisina langolango e to ofitus fulfitu leo le afito i tonu malea ngā luenga le Kang Disruption Officers langolango ia ile isi to lua lima mai le National Kang Units ma o le ata ita ia le fofuanga e faatino ai le faamalu singa o le atu la fono. Na whaalia le pālemia Christopher Luxon sa solonga le leila la talanoanga ma le presene filifili o le United States Donald Trump ila la talanoanga le telefoni i le tae awa na nafi o le taimi mo le utalanoa i Luxon i a Trump talu mai le whainga pālota a le United States mana ta ue Luxon e le valu se fulu ma le se fulu 5 minute le umi o la talanoanga. Ma sa talanoa inisi o lu i tau o whiangai matamao a inga o New Zealand ma Amerika whape ma whewaiwai inga i le lalolangi ai maise lava Ukraine ma sa sa e tu tonu. Ai o la talanoanga o savano sa whaatalo whai ma ua yailo la
tau mau ngai toi wha wa wai se whailoa ingai se taimi o iluma pe a whailoa I whesa ngai. O le amalanga atul palimi e le fono le APEC I Peru I le asotofi leo le a whailoa I aima President Joe Biden na saunua Luxon e mo mia le whaatul jali mo mua ma wa ai po wa polisi o la folasia ma whaatino le whainga malo a Trump ai wa sauni ngā lulu e whaatasi ma Trump ma wa ai I mea umai manuia ia tunu o e lua. Olo no popole kampania ngā o sina le waina I New Zealand pe ono whaataunu e Trump ana folofolanga e ta CATU te o lo awina atu I tutono Amerika ona o le makete le United States e whaatawa inga ma New Zealand pe to sama le 50% o lo whaatawato o waina New Zealand. Ua mātou whaalongo I lo o tau si ufofonga, ma ua mātou tali tonu. O nisi o upuna saunoa I le palemia Christopher Luxon, I le whaato e senga aloa ia le malo New Zealand. I tangata na poto le palemene, ma ena mai mo atu mai vaenga ese o le atunu o e sasa waina a o I lalo le vaenga ma le tau singa le malo New Zealand. I tau sanga ua mawai, ina ua mai a senga luenga tele le komisi su le malo, ma whaatala noa ina ie na sa waina. Today I stand before you as the representative of not only this government, but of all the governments that have gone before us to offer a formal and unreserved apology for the abuse that you suffered while in state care, churches and other faith-based places. Na sauno ai Luxon e whai ei o ia masui o le whainga malo a New Zealand o whainga malo ua tuana I atu e momoli ma wha leo le whaato e senga. I am sorry that you were not believed when you came forward to report your abuse. I am sorry that many bystanders, staff, volunteers and carers turned a blind eye and failed to stop or report abuse. Sa whaato ese Luxon, o na sa whaatalinga tuli le malo, ma le tali tonu ina ua whaaleo a lātou whaasea e whaatatau I sa wanga, na o oia I lātou. Sa whaato ese, o na e to tele na le ano e ta ofi peli poti sa wanga. Sa whaato ese foi, o na o le whaale e tonu le waainga le malo, I ena tu uatu iai na te tau sieina. Sa wha maulalu foi le pale mia, o na o le to tele o ina whaia sa wanga, sa le I whaasanga e tali I le tola fono. Sa tuwai le ngai o inga le malo e pui I tangata uma na ino fuanga na tau si ai. Na sauno Luxon e ono mea matatau leo whaatasi o upu ma whaatinonga e tatau o na whaia le mea sao matu inatu le feso soani o lo o lātou mo miaina malona lua e tatau na whaia le malo so o se ngai o inga e tau fie le toi tupu o le nei whaale tonu I le lumanai. Na whaalia e Luxon e to o tele I lātou na whaasau ina mai sa wanga I le imana nao e awai le whaanga solonga o lo whaia ma wai o lātou taui, peitai e silia ma le tolu a whelima se lau I lātou na awai, masaya whaailoa I se isi tolu 2 miliona tā la wha popo e tuu I totono le pol kalame a o ngā lulua I le whaanga solonga fau le whainga o taui. Sa sauno le tai o le tua ngai Chris Hipkins e whaailoa aloa ia le awai whaatasi ma le malo I lana whaato e senga ma o se aso tāua tele le nei mo le atunuu e te lese ai tā lafua le tunu I tangata na whaasau ina mai sa wanga bei ona saunoa le tai o le tua ngai. E to tolu tangata na whaasau ina mai sa wanga sa maua wanu e whai ia lātou saunoanga I to tono le palemene le asona nafi. O Keith Wiffen o se taso I lātou na nofo le e Bonnie Boys Home na ia ta watu le palemia ina ia au maia e kali sia ma whaala potonga o au fia I foi e tali a lātou ngā yoinga na whaia. Na saunoa tu Chapman e te tau na whaamuta le matanga luenga mota maiti le oranga tamariki. O Chapman na tau si tu tono whale le malo se ia o lava ina sfulfitu o na tau sanga. Sa whaato ese matanga luenga te itasi pei o na amata mele ministawa onga Erica Stanford e le whaangaloina o tou. Pei o na ia saunoa I le to olua se lau 50 tangata na whaasawina mai sa wanga sai tu tono o le palemene. O Andrew Pritchman na whai masui o le oranga tamariki, a Diana Safati na whai masui o le soifua maloloina, o Debbie Power, le ofisili o le matanga luenga o le atina enga o anga fsotai, o Una Jacos, le Solicitor General na whai masui o lo ia le malo, o le komisina le tu mau leo Tania Kura, na whai masui o le matanga luenga o leo I whaato ese I tangata napangatia o na o sawanga, na tautino fo ele komisina mo au nanga le malo, le wha le tonu whaatinonga le au nanga, mwha mauti noa o le ai se tūlanga mawalunga al whaatinonga ngā luenga tangata whai ngā luenga al malo I taimi o I luma.
Inisio tala, e lua se la wafe tala na whaasala ina i le wha amsinonga mawalunga i kalai estete, le wha ala potupotonga o kampania le Equal Man Group, o le Equal Man Loans, o na sao o atu lava i le se lau walulua te sima le 5%, le mawalulunga o la tau pasene tulu i moona nu ngā tupe wha awai taimi pupuo, na wha alia le komisi mo pisenisi, na solia le Equal Man a ia ingol tu la fono kone karate, o aita lafo, le Credit Contracts and Consumer Finance Act, na wha atu ngā inga le Equal Man i tangata o whia ngai mawhainga tai tupe o tangata whaato amalanga mai fafo, po o tangata whai olo umia ina ni visa whainga wenga mōsina taimi, e to saima se whaalinga le sui taita i fono o le komisi, e mata i tuina po usta i altu la fono whaata wa inga tala whia ngai, ma le puipuinga o tangata whaatau, po le Commerce Commission, o le whaamasinonga mua le ala komisi, i lalo o lea tu la fono. Na whaangaina le minister le puipuinga Judith Collins, o na manu si anga whaapito e whaatanga i fita e whaatino ngā luenga tangata whai ngā luenga le matanga luenga. O le puipuinga po le manu si anga whaafita sa whaiala lātou titee e whaasanga i o lātou tutongi. E tu samale to awhela u whai ngā luenga sa whaiala lātou titee le vai asu taluai. Na sa musul whaalabo tupotonga po o le matanga luenga e o fo atu sa si itanga o tutongi. I lalo tu la fono le Defence Act. Whaato a wha o ngā lawa fita ini taimi na whi se inga le wāo tangata whai ngā luenga malapulenga pe a whai se whaato nunga tustusi ale minister ma sa wha maoni e Collins na ia wha o ngā ina le tu la fono. O le manatu wha alia o Fleur Fitzsimons le whai lautu silango lango le pisa a o le wha o ngā ngai le minister o le tu la fono lea na ngata ona toi wha o ngā mai le luafe ma le tasi o se tau mawhainga e tau wha tau wa aina i le tite e lau whai ngā luenga peitai o le wha o ngā o fita e sui lau whai ngā luenga ua manino ai e le mawhaiona ngai o i le militeli e au noa male au whai ngā luenga ma sani. Sa tāpā wawe le pisa a se fautuanga mai le tu la fono pe sa mulmulta i e Collins le tu la fono i lana ngai o inga na whaatino. Wa wala aluso upo le leipa mo le ofisa whemalanga inga Phil Twyford ina ia whaise so inga le kamupani le ua tua ina i le whaata watu ngā luenga. Na po ina se whaamatalanga Heidi Casolucci o se whautua mo pepa malanga o ia whaiatu i se tangata whai ngā luenga ia tunu i fafo e mawhaio na ia whasosani e whailona no whamau i se pepa whai ngā luenga pepelo a e tutongi mai le fitu se fulu wa whetala o le ngā luenga mawhaio na mawatu le kampania lona to olua o le Liberty Consulting Limited i Aukilani o se whale whai ngā luenga au fie lalo tuunga mo visa. Sa te ena le kampani e whaapea e le isalato ngai o inga se na whaia na sauno Twyford e te tauana matua su e au ili. E mo umia le ofisa whemalanga inga New Zealand vaenga umai mo umia e te tauana whaatino i nai male ato o toa siaki e te tau ona whaia ia kamupani pe ona sauno Twyford. Wa whamaonia le iu sa tangata ua mawele mi sela le Waiheke Island i Aukilani na whaalia le te whātu ora. Sa whelwa i solo inisio no whanga le tangata ua awhia le mi sela whaapia i maseno whanga i fie i e tangata tā whawhao. Ai o lea tangata mai na lata i a te ia. Ua lipotia ua tau fia nei. Sa malanga lea tangata i aski i se taime le i mamau atu. Le whaapia na awhia i le vairusi peitai ili i a awhia le taime na toi taliu mai ai. Ola o whautuaina i lātou sa iei no whanga na lea tangata ina ia no nofo i le whale mawsota i wawe le Healthline i le ovalu se lau wono tasi ono. Ma o wale whioa i wangana ua tu inatu le whautuanga mai au nanga le soifua maloloina. O aunga le misela e au fiele mawalunga o le fiva, tale, tafele i suma le tinga o mata, huso oi male pata o le tino e amatatu i mata masusolo atu wai i 5 mawai, mai o atu lava i le vai aso le umi. O lo ufa amanatu tu i pui o le MMR po le misela mami male rupela pe a whaia le i whaia. Ita alonga. Wa whaailoa au ua filifilia New Zealand mo le lakapi supalua a whelua 5 e le Hurricanes, Crusaders, Jeeves, Moana Pacifica, Highlanders, Male Blues. E to aiwa tamafou ua filifilia mo le Hurricanes i le tausanga fou. O Jody Barrett o le ata aloi ayalani mo le tausanga. Watu ua fo i TJ Berenara whaapia masale sirayasi le Hurricanes. Mo le Moana Pacifica e to asfulfata mafou ua filifilia lea e awhia ma Adi Savia, Jackson Carden Bash
Bishop, Malosi Filippo, Maleli o Solomon ala imalo, lea sa ta alo mole tau sanga, ile West Tigers, ile lakapi liki. Utofia fo ile faya onga fo wale Highlanders, Jamie Joseph, ma uto o telefo ini tama fo mole laina iluma, e pe o so sefo kautai, Josh Bartlett masoane vigena le sai au kilani, fa pe matike Howden saile Hurricanes, o viveni la saga, maloi naita, o Brody McAllister saile Crusaders, waile Lisili Chiefs, ta alofata se masami soni tau kei aho, ma Bradley Slater, o leli Australio James O'Connor sa ta alole Wallabies. Wa filifilia Rob Penny ile Crusaders, fa tasia to ema Kyle Preston mai Wellingtoni. O isi tama fomole Crusaders e afi Xavier Saifolo ma aki tui valala. Mole Blues waleto yeso ane Mikena, James Thompson, Akira Yone, Rob Rush, Lucas Cashmore, Bryce Him, Cade Banks, ma Caleb Tangitau. Talafawia manisi ufonga le laumoa, mole nei vae ngole tae ao. Talafawia manisi ufonga le laumoa, mole nei ao auli. Sai fua manuia ro tātua tunu i leisi fo i le nei whao popongo tala fau mai Samoa e leo ngā tatono le nei vai yaso. O le tā leni ai lau awhia le tamaya leota lene leota na tue fo i mai ai i le atunu niso alo ma whanau na ia whaasoa ina iaila na mea lofa sa avea le tā leni leo le ai lau awhi ma pisinisi atunu wau ma wai fafo le ua wha manuia i nai o la tau lava ai ngai mea o ngā mai tupe ma se le na maua i lea mea lofa. O le whanau naunga le tamaya leo taitu sanga o mai whaia ai ma whaatino ai le tauwanga ai lau awhi whaavao malo i Samoa. Ina ia tu mau pēr le tā leni alo ma whanau la eiti whaia e o lea tunu. Ina ia o atu lava i le ngata i alo ma whanau i a pia. Ai a siri atu i lona manatu ia iai ni whanau mai savai whapena fo i nu i tua. O le vai so fou lea o le awhatu te iei le tauwanga whaavao malo ai la wafi Samoa. O loo malanga mai e fo ini sui po alo ma whanau le tunu i whafo e whaatasi ei i le tauwanga. E marao bia, le fsosani yalom whanau o tatua tunu o lo isawai. Ia o le si mea, e fo i moli mor se len. Peise i o le mea sa iei matu ai o le ou sa fsosani mai fo i lisi vai tai. O le tūlanga nā leina marao bia. O le sefsosani, le ai, ona ele ngata isawai, a o tato nu itua. O le asoluse formalitasi, le asoluse formalitolu, whaatu langai le tauwanga, o le atauwa ai i lato i to se furu le ua mai arestala, o le manu malo e se furu a fetala. Tūlanga lua i lima a fetala, ai tolu a fetala le tūlanga tolu, ai ta ia fetala i isi wha ai longa, o lo fesoswani mai fo i pa anga a leota, mai i atunu i whafo. O lo wisa mua se sui o malo o whaatasi o lo o lato mata i tuwina por kalame e au fiai le pui ngole si o manga mai le whaalenga ina i la pisi o ona e au fiai unga. Mau i au moli mau inai le leo muli ta ia e sa mua ta i ala mwhainga whaavae e pe ona whaatau te ia le tele o por kalame umavae. Ona o lo o vaia le tele o le pepa i ila o la pisi mai iunga o loo whaangai na pēo tātou tangata ai maise lava i company ma pisi nisi e pei o whane ainga. Whaalia le sui mai malo o whaatasi e mātango fiel whaatulanga i no porkalamea sa moe pei foi o le teimi o le te wila na whaalau i loa i foi le tā ofilo whaangai no whanguunga whapea foi pepa i ila mai whale ainga i le si o mangai le tāna whaatai a pia. Pei tai e le i mawhai o na whaamalo sia le polo inga. E whape nā fo i le teimi o le whontanga te tai o malo le tau pulenga whato a mai atu. Nā tile o na waai le telo me whaitino inga o sia mai leunga sa whaonga ina. Sau no Marcos o lana, e ui i se whanau naunga le atao fia o loa ia ngā o sia mai leunga. Ai e mana o mia le telo le se leni e whaatino i polo kalame. Mai te tauai o na whaia sa isi la asanga o le polo e nau kompania lo lato ngā o sia o loa nei, e na i au mea ni vae ngā tupe,
e whaatino ai por kalame ia i antunuu o loo aveanga i eia lātou o loa, ai maise i masini ma vaenga waila au e whaonga ina, e toi fausia mai isi o loa fau, na i lole la fua ina e ia antunuu, ma whaaleanga ina ai o lātou sio manga. Ma o wha maumongo fo ina wha ai loa ele suyo malo o whaantasire nei wei Samoa, e te tau o na matua nga i whaatalinoanga a malo te tele laulangi le mata opule nei, o ne leo iaise malo si ango whainga whaavai le teimile nei, e puia mai eile a fio le sio manga o atunu, e pei fo i o le Pasifika, mai ia lapisi o ona. E ono o atu i le lua maasina e pei ona wha ai loa le whaurulunga o le soifua maloloina, ai ono Dr. Alekeke Roma, e toi wha le lei ele masini wha ata le whale mai tele i ulu mato tua, o le temi nei wa tau fia le wha atinonga o ni wha ata, ai meise mo reporti lanto e malanga i ngā ruenga wha vai temi, ono o le wha le tonu wai ai le masini. Wha nia ai ono, o le so o pēr o na whaima pēle e le tise, o le mafu angare na o le wha leanga ina o le masini taunga tāmata wa tele. E na ufsiringi e fo i sui o le autostana le fionga ai ono, e nei wha alia, o mai ma ngase i o lo tau fia mauta ngase i ulumto tua, e na o le pauio i lanto e mawhai o na wha atino i le marusi ango le wha ato lo i eile te mile nei. Mai e le o iaise insinia sa moe mawhai o nei e wha atino ina le au onanga, e na o se tangata fo i malanga mai whafo i eile to mai wha apitoa, mai mauti no fo i lona taunga tā. O le masini le nei na taunu mai mawhapi ina i le tausanga rua whelua se fulmale lua, i le tau e tasi te si male 5 miliona tana a Amerika, o se tasi leo vaenga na tau fie le tele o le se leni sa whaaruine le malo, e awina tuai o tātou tangata ma whaata e whaatino mai i le masini a Amerika sa moa. O le ua amanta sila le fionga le minista o company vaa sa moa mga ruenga te tele, le fionga olo a fua fiti va ai. I se tasio vaa le ua lato maui au se talia, e suia i le tautua le Lady Samoa tolu le ua iai o na faa le tonu. O le vaa o lo manatu le fionga le minista e faa ruina i se le ne 5 miliona tala a Amerika. Mai a fai e pasia le ka peneta tūlanga uma i le vaa o lo iai malona malosi ngā fatia, o le a au mea loa le vaa mo se te mie leo toi mamao. Ai o lo fisiringia fo il te itai o li tua ngai, le fionga tu le epa lupe soli ai Dr. Sailele Malia le ngoi. Le fionga le minista ia olo, e wha malama po fe a wina mai ei le 5 miliona tala a Amerika lea, o nei ei lona popolenga le wha o ngai na mai o tupe teu a le mano. O tala whawi o le nei aso wha amnia le tui fuafanga le afianga ei masio tātou o tunu o wha soifoia. Sole, o fese me o e kolo mai a ke awa o le kama. Ia mala au roe ko malo. Ilo na tani. Ilo na tani le nei. E to se fulu male tolu lana fa nau. Mai to se fulu male tolu. E to ai pa fa fini. Mala au lo e ko malo. Sumeo! Sumeo! Pati mai kai mi non allora. Sumeo! Ma perché?
I haven't been able to take my eyes off my husband's pants since he tried this morning trick. What happened afterward was unbelievable. I thought it would be just another quickie, but my husband went hard on me for 2 straight hours after trying a simple secret mixture. Okay, sa wali na ke kalamwan. Ode ay ngalaleng mo foi. Mangaleng ngayon. Wasau ni ko mu ra sai fa. Sau yan. Wasau ni ko mu ra. Ko kele ke ko ma ko mu. Awas sau ke ko mu ra ngayon. Ay makwa pale ko ngari o lang suma. Kero oleh kaki fofo aku kenge ko lo wali ya. Ai ko mo fa o mo. Kero le mali. Ya mali ele am. Kaki o fa kasi kele lo ko le am. Kero mo. Ya. Tao. O malo mo fo ko ko malo mo fo. Awalo wika ya que na ko mucho. Oi. Esa mo. Oyo harus que ni ko orma ko. Oyo harus que ni ko orma ko. Are la ula ku ye. Ai vai oi. Pa ko po harus que ni ko orma ko. Vai oi, ako que amio vale wa pero ma. Bueno, orma ko sama so ngauso que ese si no mal para fiao. Que roi. Do kala ya. Na. Awak ke kau ini sih. Saya sesuai lu memeluk kilo kia itu. Awak ke kau ini sih. Ada lah ulah ku ya. Awak ke kau ya. Awak ke kau ini sih. Kau kalah pak kamu ho ini. Ngaya lu mau ya? Awak ya. Awak ke kau ya? Ngaya lu mau lagi ke ngah. Yo lang mo po mo nga kala ko fati. O ulo ke fofo ke pakel. Yo la para ya. Ya. Pakai dia. Ya oke ya. Tipe ke kau pasi. Yo ke la tama. Winga ese no lo poco el pepe. Bueno, no que lo más ko inga leng ifo. Dilawan. Ya. O me umma ka lu ye. Ke sa ho ka wa ku ya. Ai awak ke kau mau ya yo kau yo lu sui. Yo ka ke le fa ngau fakas. Ai ka ke uso ya yo pa. Walau malan ko. La walu mo. Yo ale la ula fia wal fa i wa. Awak ke pisa se sim. Ele o ke le pisa o ba ku lo wa pisa o pisa ho. Ele fa ke fa vale a por me. Ele wau ye ele sikanga kai pisa so oe ayala mo pisa ai lo mu e ka kamu ele le polis kamalo ma ko mu ai ku ako mo ko kai be kai misa oso oi kalau kamisa kai misa na kalai I love me ya. Oh, nak kau ya? Asalkan ya. Kalau baru mau ya, oh lemak kuali kalau kemana? Karena kau pokok. Orang pokok pokok. Kalau kau mau walau mau ke makua. Oh emang aku ada makalangan kamar lekuangan oleh kalengan gaya aku. Mua lah kalau makua. Nah, walau mau ke sawah kak waktu ya kau? Iya, pokok lele termakuk. Ya, lawan termakuk. Ya, takkan? Ya, I love me. Malo na soy kuah ya kio el kamama kuah. Ya, kalau. Malo na soy kuah. Ya, kok soy kuah.
Ya sumaya sungai Fafenganya. Ele ayo ke fa kau nangi ko ay nasa Fafeu. Le ayo ke fa malulu aku. Awak ke fa malulu. Ngeke wat mal. Ya semua ya sialang arenga esudio makulo ele. Oawe, oke kau makamu le kau waku ya keor kamal me wo mayai. Eke kau ha? Oawo kau makamu le kau waku ya keor kamal me wo mayai. Alo, fai makwari angal me ke mana. Awe ke fayo wingang fayo ro kama. Ai fayari me wa e lo ai. Oi, ora me wa la ina e. Eso liar makofa. Yo masalo oyos kamalo. Ai kama. Oyos kama kensiamo. Yo kere mako kensiamo. Ai le alo lo mai. Yo. Oke fa mal mako ole make feo ai ma amelia. Karo fai. O sea, no que todo bien va a amelia. Boleh mana mama sang? Oi kalau, kalau kau ngalu yang kau kasih maaf tadi. Le ayo Amelia ngamafe wa. Oi tak itu ngalu yang. Oi lawi gua. Wa o peleng aku. Oi kalau saya peleng aku. Wasawo ni koi fa. Perengako. Oi. Wai se perengako ai fafongo ni. Yoi familia ku ya ke kama. O Amelia. O Amelia lo ko lu fai koi. Eko alua mako Amelia. O Amelia o ko lu fai koi po. Mana makan pepelele fasu. Masya pepe engoya Amelia la keki. Malai susu ya Amelia. Aolea wa mawakala wa sekalai mai. O masalu velo imala o Amelia. Pereng ako. Yoi. Pereng ako. Wakawo so ero walo ya. Atau malo ai la fangau. Marielo pingangalo. Awa. Awa ngi ko ombi amayal mga kusaya. Pereng ako. Oi. Pereng ako pupulan lang mayo fena. Marielo pingangalo. Iya. O oleh presa kau mai Amelia. Oleh? O Amelia lo walo leo ke alia. Ele so walo ngoya Amelia. I olo walo le. O Amelia olo ko lo fai koito. Perengako. Yoi. Perengako. Sei popular nei mayo. Ko perengako. Whatever I recording o sekangaka ay pay pako. Perengako. Oleh ala nga lo pa malulu aku mo ya ke orkama. Oi nga esa we fa malulua. Ha? Dia. Perengako. Nga esa we fa malulua. Payo o masya lele. Ele o se Amelia que una ya era Amelia le. Apa Amelia so kalau aku po ai Amelia ke. O que ele é o carinho. O Amelia mua o ko lua fai koipo. Wa uma nga ai tu Maria ya.
Pelengako. Pelengako. Oi. Wo ma onga lau le valele. Apa? Ala lambai pe ikakal kalang gua pa boleh. Ah? Yo ala lambai ikakal kalang. Oleh oke ada. Oke le umboy. Apa ase? Pelengako. Kalau mamalo silo mak ya. Pelengako. Apa ase yung pala? Amin ya ke malawoy na ida pa ang sok kilo. Amelia. Wow. Alalay lalo, alalay. Es que coge culo, hay un culco y lo pua. Amelia. Wow. Amelia. No fue lalo. Voy vaya que el dengar el okenio pua. So kalang gua pi Amelia pa mo. Kalau mau ya Amelia. Yo so Kalau mau ya. Woi lo mau. Pelengak. Kalau mau ya pelengak. Mau penyang kuleleya yang kiwaya woi kesan. Amelia. Kero. Ya. Mau ki akon ma ka on. Pelengako, ya? Bayo lo kama. Pade lo ko. Bayo ka ke. Nanda ke kalang gua maloko. Woi oke nyanga wong lo ko ono. I told you before. Sorry Amelia. This is not the correct Amelia. What's that one? There's another house is over there. I'm sorry. Yeah, sorry to Amelia. It's okay. Forget it. Yo, Amelia utama. I olo ko lo fai kui. Ai pai lang tangan dia. Yo, Pia ko ki next. Sini lo wala kui fa foi ku akol peruni. Ngai ai le si Amelia ngai ka. Wala le ko sa. Ole le nga umanga le pumbai o ole le nga Amelia. Ya wala le. Pai lao le mene wei. Jangan kisah sing, o fa ko le que pion al pion ala le. Full stop lo claro le full stop. Amelia. Mai kailangan alialan makufalin ma. Amelia, why did you phone me last night? What do you say? I called you last night. I know. And your uncle answered the phone. Who's uncle? My uncle? Yes, My uncle's sick. Amelia, it made a way. You don't lie on myself. Why can't you say no? Penangko. Oh, let's see, Madam. Amelia, I know that. That what? What do you say? Amelia, don't jealous. Alam nila ako jealous eh. You tell us my food. Well, you don't talk to me like that. Hindi na nga ba fay so lang niya, well, Emmy, hey. I told you before that I love you. Very much. Why doing on? Pelengako. Bye. Yang ako. Ulit kiw lang mo. Iingo ko master. Ayo. Ore mele wala na lokke fape. Ai wai fape. Mai lo kama, uli lo kama, ka waso lo kama. That's why that? No. I can't look your dad. I'm look your face and your lips.
kilo ai lo kama. Langa kila ngai lo kama. Do you love me as I love Oh you? well, Of course. anytime. Ai mai lo kama Monday, Tuesday to Saturday. Wala mga nakikira mga kulban. Kaya mga kumama kape, mailo ka nga. Kaya mga kulban. Kaya ang mga kulo kama, wala man na yan. Wala ka marriage. Biniya, wala ka. Wala ka nga kay Pink. Via Faape. Fatalava, mon lei ang noma tofie o shaking nei. Talo falava tu ivao. Ele o tu ivao. Ai. Telo. Fate mai mo toro o ai tu no ma on ai. Como vai leva cá aquele coi feio? I think o vai ler. I don't know how many years. Oh, what? I remember you in swing a cookie. I know you too. Oh, yeah. Ela iti nei falei tia o te matua. Malo. Leo feiro ai mai nei faftai mol po fio feta to feiro ai pira. That's my husband. Kasi nei oli fai la uloa mal botu isala fai. Fati mai mo siaki. Afterava, thank you very much. Kalava. Bailava. Mole aku fakta interesa ki o tato feroa eu ena overstay nei. Ai malo fakta. Kalava. Ya pita patas mai mo petelo masumeo.
Ia, lau te urunga atu la foi por kalamo fa fianga ata o le vai la au ngar por kalamena tatu ala leo. Ia, ole ata o le vai la au nga. Ia, nga tatu toto e mo tatu e vai fu nei nguli. Le uto e soli me minuto te neo tala uli tulai lua te ulunga te tuama la unanga si fonga la mua. Ile nei ya solulu. Solo peale malanga a ofai peale leitama Waila na fa atonga atamu ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai o na folina Mahali ito umasawi mai ole atani na masua Nanilo ilo no pinangano sepa ala velame o isipana Tanai mai no ale pili na maua usono ale alofa Solo peale malanga Wasavalia lea ea Nemea lena Einoa o matenga na matea I oleia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Wa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangarone O ai le tangatana Na ia mawalo Tu matilo tilo mapakase Tu matilo tilo masakari Paavela ina le langei Ulo ale sumarai Matoe po I pakase I le sami Aku se io na maaya ole ua mutalali E ai fo ile tasi upu e fai isi o uru E ai oni mea o tataoe o unitoe o samone Mawatu ole ia Watoe aina ouna Na uamu Maaano Tanule waatamala Sifa ala velave Otana tesano le ngole Aua suinei Usano ngelo Ufa apele pele Matilo masaumani Waamela ina lela unei Ulo le suamani Watoe moni paase ile sami Ai faakua se iona maaya ole Uamu talali
Malo wa fa pe tai
Ia Samoa le tino pele le ia wole le uto lo minuto toni on tala li tu lai lua ile manatu. Ia le utato mai le teimi tato te lulu lima matato fato fai. I se tau tua le si fonga lo mo le aso. Pena tato mai le tu lai fitu. Ia ile tau le lasi o mai fun le teimi la wole ia mo le ato la faftai. Ia bala fa malo le tato. Tino i wo pa anga tato ala leo. Ia tato mafuta ilungo tato polo klame. Ile nei aso lulu fa malulu atu aso vai malu pue nel fina kalo tatu tinu se fa le tonu ia se o nanga wole tautumali i lau fa fo mai Samoa ia fa mangalo mai le tatu tu la fo nu ele na ia wai poto lava tautai ia ai se lava na atu yama manu ia tele le ia fiafi fo fo on nei moli tatu tu fero ila so tau te masani li tu lai fitu le son leo ia tu foi fisu mo sunga tasi tu tolva ala tu mafuta i lea uli ia i laso atau pe uli atu sola mas malo se mo nei temi ia mai le tu la onanga le si fonga la mua la fionga li pule malo fanga renga ma tu fa se fu ala fa so songa Samoa